Oke guys, selamat siang. Kita live lagi di channel Nobunaga Katana. Bagi yang nonton jangan lupa di subscribe ya, di share, di like, di komen. Main apa kita ini yuk teman-teman? Main apa kita ini? Tuh yang lain pada war, aku baru login. Nggak mungkin langsung war ya nggak? Pemanasan dulu. Apalagi bentar, kita atur. Oke, masuk event dulu. Mm -mm -mm. Mereka lagi war itu, war polosan. Yo yang mau ikut mabar boleh. Langsung keluar aja semua, yuk. Enggak lah. Jangan cari win guys. Iya. Masa ya kalah sih kita nih? Gara-gara bom itu nggak mungkin lah. Iya di SC dia main. Yuk kita ke BC aja rame-rame biar mas kill lah. Dia pakai bom witch. Oke, join bang. Server 4 Reza 2. Kena spam yang di SC. Server 4 Rook 2. Lihat Randy main ya. Maju lah Ran. Atas bawah tuh. Wah, penuh. Enggak pakai bom aja. Dan di SC masih ada ya, Itu hati-hati. AB. Di B ada satu sama di RR. Ada yang kena. Pasti ini, masih ada lagi. B2. B belah kiri. B kanan enggak, di ujung B. 2. Enggak sih, kiri tadi ada yang nembak. KSC dia. Ini di Dia kan enggak kan benar dari kiri dia tadi. Turun mid. Dengar step boy. Udah dengar step. Las. Kan? RR. R last. Kedengeran. Aku enak kali. Enggak bisa aku kalau RR. Lompat kan sih. Udah jauh masih kena loh bom ya. Anjay. Satu. WP smoke. Anjir. Bang Bantai itu masih enggak tuh pakai ini bom witch? Nggak cheater kan musuhnya kan? Iya ya, cuman pakai Enggak. bom witch sama Hanya dapat WP. musuh. Hajar aja. Oh, Kalau nggak cheat nggak apa-apa, senang itu kalian. Boleh pakai SGK? Jangan. pakai aja nggak sih? Mereka kayak gitu, mereka pada Jangan. ini. Jangan dibalas udah, biar aja mereka yang kayak gitu. Kalau kau kayak gitu, Ikut-ikutan lah kau jadi anak kecil. toh udah jembut udah berubah. Run limit run banyak. Dengar tuh APC lah. Orto pakai duelmu aja. Ini orang tuh duel semua, Cok. Kalau pakai Chris tetap senjata aku, Cok. Nah, tukar kotok-kotok nah. Nah, pandai aku dual. Udah pandai kok colai aja lah dah. Masih lama kah aku ikut ya? Bentar. Ya. Maju aja terobos. Apa takut mati tanam. Aku masih SC nih. Kena cheating itu. Anjing, apa itu? Dalam B ya. P. Bawah.
Yang masukin A aja tadi ya. Ya elah. Jay, berapa menit lagi, Jay? AB ya, AB, 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 ada AB. ya? RR ada satu. Tunggu aja Aduh, situ. dibokong. Kiri. Awas. Turun batu. Oh, anjing. Ah, udah set lagi. Ya sayang, jangan ribut-ribut bilang. Ibius, Besar kali Ibius, mulut mama kau. Ibius, Bang. Suruh kecilin. Anjir. Aduh. Sorry. Yang main tuh kasih lah stepnya, jangan ini kali. Ya, enak kali. Oh, anjing. Dilihat. Tony siapa yang pakai? Aku ya. Oh ya udah, keluar lah. Ayo. Kita nunggu mereka ya. Aman Bang Dep. Awas, jangan dulu maju. Aduh. Sorry. Set aja. Hit aku. Enggak make ini aku. Masih kalah. PB ku kecil guys, anjay. Main. Masuk Bang, baru buka cover Bang. Ada di situ mau. Bomnya. Cara aku gara bomnya. Anjing. Tukang itu bom anjing loh. Terus aja gimana bangsa. Astaga. Perang aku gara bomnya ya, anjay. Skill. Hit itu. Aduh. Mid. Oh, lagi Maiwan. Dulu satu. Awas mid. Ya. Ah, parah aku. Pak langsung naik, Pak. Menang kalah kalian kalah ya. Lah ya. Hah? Kasih bom itu. Salah. Kalau berapa? 88 kah? Aku bawa rumah. Iya. 88 kita ya. Pas sama ayah tadi. Ini kan Be, pistol ini Be. Pistol bom. Kau tuh salah lo. Aku bawa rumah ya. Kalian mau cari-cari lah. Cuma nggak ada lagi Cari si Serkot aja. yang Ini ini. mereka juga kurang orang. Ya. Sini yang mau Udahan aja lah. 88. Udahan aja ya. Hah? Bom skill. Udah diemin aja orang-orang kayak gitu. Penglapan enggak tuh. Sini bang yang mau 88. Ah, itu 88. Ada nggak 88? Mudah-mudahan ada. Bagian ya. Sambil nyari dah. Oh, Ya. ada full. Yang apa sih? 22 tuh. Ah? 22. Belum 22 mana? Ya masuklah. John Jaden. Anjing Jaden apa-apaan kau di sini? Bangsat kau Jaden. Angsat Jaiden. Aku malas nyari. Goblok. Jadi di sama orang lain romnya. FM. Belum jauh juga. Iya. Belum 15 lumayan lah. Dan bagus yang udah makan. Bukannya bisa. Makan dulu yang makan yang. Siapa? Itu tadi ada Siapa suara. tuh? Yang makan dulu yang. Jangan Anjay. ngegame mulu. Dulu ya, dapat tuh. Jangan ngegame mulu yang. Eh. Makan dulu. Aku mau masang musik biar nggak ngantuk. Kalau kalian mau mood ya. Oke ya. Ini Mana musiknya mau siapa itu bocor? Bang, Bim, si Pret. enggak si Porsom itu bocor DS-nya. Porsam kah? Bukan si Pret. Ya. Bocor. Aku nggak pakai APK. Lagi Pepe. Pecah-pecah kah? Pecah-pecah. Di situ muncungnya. Kayaknya sulit nih dapat 88. Iya Om. Mau jadi orang berapa cok? Kumpul sini lah. 55 boleh cari deh. Cok kumpul sini semua yuk. Nih room 15 nih 88. Oh iya, salah. Coba bagi aja yuk, yuk. Enggak lah, aku sama Jaden bocah, males oh. Padil main kah?
Fadil sini Fadil. Ya, udah mau gitu. Dua, Hattori. Dev, kau pimpin satu tim ya Dev. Hah? Dev pimpin satu tim, aku Di pimpin awal satu tim. bro, dah kayu pula ini kau. Pula. Kopi Aku- John pindah ke room Jaden John. Geser ke Jaden coba. Kami pas nggak orang 5 nih. Naik. Hattori naik. Nah, satu lagi ya, Kang J, Fred, Hattori, Apa lagi ya? Tamochi. Dua lagi. Lagi. Yuk, Ya, sih. lawan Ready nih, 55 nih, satu nih. Yuk, John. satu klan yuk. Kurang Ini satu satu, nih, Ding. ini join Crusader Satu. yang mau ikut. Ini satu klan nih, saya dari musuh. Enggak. Jai, join mereka Jai. Biar kami 55 sini. Mana Bang Dev nih, Bang Dev? John, join mereka John, biar kami 55 di sini. Petarung semua sini. Ini minta ini dong siapa si Padil dong satu lagi sana ya. Kamu kurang satu ya Dev ya? Iya. Kimochi Hattori. Kimochi aja bantu Kimochi. Lawan keras ini kita. Kimochi sana Kimochi, bantu. Terserah deh Udah mau. DS lah. Padil geser Padil. Udah DS guys. Atur. Kita pindah DS, Bay. Atur Jaden. Tarik guys. Kita pindah DS 2 ya. Tarik. Tarik Bisa aja. enggak? Oke. Yuk. DS Padil ya. Pret mana si Pret? Hattori, Kang J. Ya udah. Oh, tim kalian jago-jago semua anjay. Lawannya jago juga. Oh nih. iya, lanjut. Aduh. Mereka. Ya. Yang kami jago-jago juga sih, cuman musuhnya jago juga ini, Dep. Aduh. Bisa yuk. Mas kau deh, back. Back. Kang J, jangan pakai AWP Kang J. Nah. Udah ganti, Pap. Ayo inspek, kapal yang pangkat rendah sama Fadil, inspek. Oh, Fadil. oke. Kang Jay sama Fadil sama itu. Udah aman. Aman-aman serius. Yang Ini kesenak. udah saya inspek itu. Guys, yuk ready. Ngeri nggak nih orangnya? Medkit siapa? Siapa medkit? Aku kah? Enggak, saya. Enggak, aku bukan ini. Siapa pakai medkit? Periksa masing-masing. School Barret, Black Barret. Siapa School Barret? Pret ya? Kang J kah? Saya kan ini yang gold. Karetnya. School Gold, iya. Nggak apa-apa bisa. Siapa Om? Oh, boleh tuh. Anjing. Mana orang ini? Nggak ada, anjing. Bangsat. Tetet. Cari lagi 55. Fadil. Cari satu dong, 55 dong. Sini ya. Ya. Tunggu, sabar. Join si Kimochi. Musuh lagi. Join Kimochi ya. Ini, Wah. Pap. Join siapa? Hattori. Astaga, salah. Kang Jay, join Kang Jay. Yuk, sini. Mau yang ini? Hajar aja ya, gak ada lagi ya. Yuk, sini. Padahal nggak ada S ini ya. Yuk. Inspek ya Kang J. Ih, mega apa tuh RM? 3 RD. Kasih tahu lah. RM Mega HP. Terus ada hacker ini cheat gak ini ya?
Cheater ini pemburu janda ini loh. Serah kalian lah ya, coba tes yuk. Misalnya ya. Fadil baretmu. Itu baret Kopassus nggak boleh. Ban aja ya, lawannya beginian. Enggak, baret si Fadil yang pakai itu. Aman nggak? Kang Jay? Ntar saya infect lagi ya, takut ada yang gantiin mereka. Aman ya, aman ya. Sini DS, sini DS. Aman. Kau kenapa outline kau? Kau GBK car kau? Ya, ready? Kenapa Kang Jay? Ikan PB-nya. Ready. Pret. Basok. Dan mobil ini. Oh, sakit ya. Kang J, kau JK aku JP ya. Siapa paling dapat ke JK deh? Aku ya. Kau ya. Aku JP Saya ini ke A siapa? aja ya. Tuh, Fadil mana? Nggak tahu. Ayo. Yang mayor bang, mau CN dulu bang. JK clear. Orang A ini bisa. Amati satu tadi. Di base A. Jang. Di base A ya? Bareng. Nice. Di Fadil mana ya? Uar itu ya bang. Iya, War. Mission success. Yang mayor mana kau? Bang. Dia nggak ada tanah. Oh, GB ya? Car kau? Iya, GB yang Risa. Mid satu ya. Jang. Nggak tahu nanti apa ini. Nice. Mission success. Okay, let's go. Bisa ya padel DC. Ambil kenapa tuh Fadil? Ada JK tuh. JP masuk. JP nggak ada. Mana JP? Oh kayaknya keluar lagi. Dah, clear satu Nah. JP. Di Jang ada kah? Orang A nggak ini? Orang A nggak nih? Bajain. Oh di Jang Nice. itu. Mission success. All right, let's move out. Cheat. Siapa cheat? Dari sana anak. Orang jang dong. Saya jaga apa? Hah? Di ini deket tong, atong. Soalnya lihat meeting sama habis takut masuk. Mid satu. Mid satu dalam mid. Dalam mid. Nice. Oh, Luar satu. Fire in the hole. Depan Atori. Nice. Lo tes. Masuk. Jack di sini. Mission Kok DC kau? success. Desi aku bang, padahal dari tadi main aman-aman aja loh. Ah, Jack. Ah, Aman Jack menang. maha. Desi emang Wow, guys, JP satu ya hit. JP satu. Di tempat karena satu Jack. JP satu. Robot gak itu? JP satu awas. Ah, aman aku tinggal aja kak. Heeh. Ini Pret udah keliling-keliling ini.
satu masuk, nice. ASJP ya. JPJK deh nih. Bokongin terus Di spread. base atau di base? Di base Ah, atau di di base? base. Umpet. Orang 4. Di base atau Oh. umpet? Di base, di base. JK satu. Nice. Di base last. Si gojek tenda. Orang AK. AK. Makanya bilang. Kayaknya. Coba cek Jang. Jang kosong. Enggak tahu di mana deh kemarin. Coba lihat dalam A. Dalam AK ya. Ayo. Yo, balan masuk play. Bomb has been B. planted. Bom B. Bisa-bisa dia ke B. Anjir. JP lorong ya. JP lorong. Oh, di set boom. Waduh. Di side Game. nyumput dia. Hoki. Mission fail. Hoki. All right, let's move out. Wah, bro, sekali Walah, JP hit banget. Aduh, bom. Anjing. dapat orang juga pakai Zeus lagi ngamuk. Pindah ke mid red. JPJK red. Mana? Terus bokongin terus. Ah, senjata siap, red. Bang cuy anjing. Aduh, parah. Doble. JK. RB. RB awas. Ada dekat. Nice. Orang B last. Udah terangkat, udah dengar lagi banget. Nah, Oh, ini side. bisa spasi, bisa spion. Iya. Ujung. Alah. Mission fail. Okay, let's go. Cukup naik C sama ACM. Anjing JP. Lo kalah terus apa sama dia? JP. Ini corona karena ini korek aja. Tuh, kriket campur dunia. Medkit. Tenang Ah, aja, ya. ini koreknya rada guys. JP awas ya. Jadi baca Hit itu nice. Orang B, lorong nggak masuk kayak ya. Terus spread. pemain. Ke A kah dia? Kosong ya? CK. Di A dia. Nggak ada. Anjing Terus kemana? saya diem di sini aja deh. Heeh. Ada Kang J, rame 2. Kang J 2. Tapi mah ini kok kayak ngasih si UI si Twitter. Matiin dulu, kasih. Iya, nomor Ada tuh di pintu. Bentar dong. Bomb has been planted. Sakit ya. Come on guys, satu ronde lagi guys. Semangat. Aduh. Okay, let's go. Kali di dia nak bisa keempat kelima. Keempat. Fire in the hole. Lintang bujur. Ini ada 2. Alah, JP 1 kena terus satu dia bangsat itu. Oke. JP 1. Aduh. Di mana, Fred? Di A. Hanya 2. Anjing. Hati aja 2 itu. JP 1 Aratori. Sumpah nih. Tanggal 12, 20 ayat 2 hiji kan. Ada lagi. Nice. Last. CN. Itu satu.
CN. Nah. 5, genep ini CN. Mas CN. Bareng-bareng aja ya, tunggu dia masang. nyak entong pas nuju bareng kan dia. Nah. Oke. Ini ngumpet di A itu tadi. Oh, Yang men iya. kita nanti mau tungan berdua. Nanti itu no, kita panggilin. Masuk. Lalu nih. Blue team win. Jeng, sini, Jack. Yo, ini lagi WTO, saya lagi loading. Lah, 5, genep di Cianjur, pantesan ini itu bangsu. Tiga RD aja. 3 RD. Kalian siapa yang kurang, Dep? Apa Ram? Nggak, pas, Nggak tahu kau. Oh, pas. Situ 1. Oh, ya Aisyah yang belum ya. Ya, ready yuk. Bentar. Nah. Apalagi bentar-bentar, itu yang buat kondisi, Jack. Ready aja. Ngapain kau? Oh, oke. Tuh, Ready, Fred? Baik. Liar, dance liar. Now you know. Perbaikin lagi, Bang. beser. Tip. I wanna be, wanna be. Begitu 1 menit, oh takut aktifin cheat nih. Kok dia 7 ronde ya? Banyak kan 7 ronde ya nggak? Kau udah join clan belum, Aisyah? Belum, Bang. Join kau join clan nggak? Aku terima. Trends. I'm liar, that Jalan liar. dia tikus kalau Ngomong apa sih Padel nih? Awe, begini. Padel XP-nya sekian. Lembang teh aing. Masuk ke Lembang. Masih rendah kau loh Kang J, XP-nya anjay. Apa? Rendahan kau XP-nya pada Padel. Oh, di mana? Oh iya. Aing apa Lembang dibilang. Ayo ready. Depucek. Nah, ada depucek. Iya teh dia ya, ka luhur ka Lembang. Fred, gas Fred. Ke mana? Mereka Udah, Bang. Mereka Subang. Aku Udah. Aku mau Yuk. dulu bentar. ya Aisyah ngomong naon, Cok, anjing pergi. Aisyah mau CN. Oh, udah bergeser. Ready, Fred. Mana sih Fred ini? Sudah CN, Bang. Udah, join clan. Saya cari base samurai kata lagi aku terima. Sudah, Bang. Mantap. Berapa kau beli mayor? 50, 100, 60. Wah. Wah, anjing hubungan anak-anak. Alright, let's move out. Masih kalah ngebut gak aku larinya nih? Goblok itu. Nembak temannya sendiri. Nembak apa ke dalam mid hit? Aduh, dalam mid hit. Oke. Boom di A ya. Boom A clear loh. Belakang dia deh. Oh pasang aja ya. Dia sih Kang J ini. Anjing. Aku pasang aja ya. Pasang aja enggak. Orang A. Bomb has been planted. Tidak ada. Nah, hit itu di mid. Orang base. Magnitudo. Base mereka base kita. Base kita. JK bisa loh. Udah jangan cari, biarin aja. Nice. Wow. Mission Astagfirullah. success. Alright, Astagfirullahaladzim. let's move out. Ngapa?
Sudah tidur. Wah, oh kamu nih. Baru bangun. Headshot. Clear ya. Aduh, ada itu ya ampun, kena. Aduh, bohong. Mid 2, mid 2. Udah masuk B, Atori udah masuk B. Fadil udah masuk B, cepet. Udah masuk B. Orang JK awas ya, JK RP awas. Susah ya naik itu loh. Susah naik. Sekarang tuh gak bisa naik tank. Susah. Harus banyak latihan. Itu ya. Ai. JK 1, RB 1. JK. DP. Anjing. Ngomong ada satu. Bomb defused. Mission Apa jangan terlalu failed. kayak gitu kita nanti mereka minta. Oke, let's go. Abal-abal. Waduh, bongkong di air Wah, yang nggak mati terus aku limit itu tembak opo aku. Dalam limit 1. Nggak kena terus aku bah. Waduh. Sabar. Dalam mid. Dalam mid. Mid wah. Tiga kali. Nggak mati. Tadi bangun dulu. Bangun. Baru bangun ini, warnet. Ada tuh JK. Kok dilawan kok lawan? Iya salah. Mission success. Nggak bisa memang ke A. Let's go. Bisa ya, nggak bisa ya? Nggak bisa aku ke A. Emang. Coba aja aku. Ini mayor. Yang bintang lagi GB. Udah. Double kill. Ini yang JK masuk. lah sudah GB punya. Clear B. Cover aku. 500. The bomb has been planted. Fire in the hole. Fire in the hole. aduh, mid 1. Orang JK apa mid? Mid. Terus. Ya nonton jangan lupa di subscribe ya abang-abang ya, di komen ya. Oke, Mana let's go. caranya namanya. Dalam itu masih ada 1 loh. Iya, ini mid kelihatan dia. Yang suka ngendok yang lemit. Aduh, orang air parah. Fuck. Orang side. Dalam. Wah ampun kok aku malah main pisau. JK 1 Fred. Langsung nak tembak tong itu. Ada set boom. Fred kananmu. Hit. Nice. Masuk. Orang JK. Satu plan. JK. Nice. Satu plan. Gua pasang. Fred, cover. Kok orang gua masak itu? Jadi masak, Bomb has been planted. Astaga, berputar masak gak terus level. LB. Nice. Berputar masak gak itu? Cair ya.
air. Mission success. All right, let's move out. Jangan tembak tong, jangan tembak tong. Tembak. Midnya awas ya. B clear ya. Aduh, orang A1. Masuk B. B ada B1. B ada. Orang B mana? Di mananya? Set BK di mana? RB. RB aman. Kanan. Nah, Double kill. Aku udah di RB loh. Mana Di Hattori jauh, ini? di B bawah itu yang di lorong kayaknya pap. Ini ada my RB nih. Triple kill. Satu lagi di ujung ya. Jauh B ujung Fire in kayaknya. the hole. JP namanya itu. Fire in the hole. Nice. Fire in the hole. Itu JP lorong namanya. Roll dulu ya. JP lorong. Mission success. Siapanya di side ya All nunduk. right, let's move out. Pinter deh ya, nyumput deh ya, bangsat ya. awas Kang J, kananmu Bang J. Aduh, Bokong dari A, Hattori. Bokong dari A, Hattori. Bokong dari A, Hattori. Sorry. Double kill. Pasang lepet. Pasang lepet. Alah, jepret bola mati. Ayo udah masuk B ya. Cover raya ya. Tapi tak amat kan kau kayak gini kan jalannya. Bomb has been planted. Ampang bedannya nah. Fire in the hole. Deka. Jadi yang nonton jangan lupa di like ya, di share, Mission di subscribe. success. Okay, let's go. liatin orang ajang ya. Aduh, dua orang di A. Di jang kah? Dia enggak, dia mesti di A Fire luar. in the hole. Headshot. Keluar, Padel. Mungkin bisa masuk dia ke masuk. Chain headshot. Ayo udah di B ya. JP1 ya, Tunggu, JP1 B ya. dong, bantu B dong. Fire in the hole. JP mana? JP base kah? Di P itu pap maju. JPJK. Anjing. Chain headshot. Enggak kena aku. JK1 tadi. Naik deal. Ntar gua pasang. JP nih. Aduh, dari JK1 JP1 ya. Kanan. Pasang lu JP. Ah, JP1 Bawah. di lorong I ya. Aku mati sama dia. Di bawah aku dengan step tadi. Okay, let's go. Wah. Pencut aku. Nggak dengar step. Headshot. Ini. Ayo dulu setel. Siapa yang flashbang nih coba? Aduh. Kalian ini jalannya Pasang. Fire in the hole. mana panjangnya? Luar. Ini. Luar ya? Oke. Saya itu. Sayang banyak. Mungkin. Orang A itu deal. Aja deal. Kau finish deal. Aja deal. Red team win. Ya. Tet. Gak enak kamu cowok ini berat kali. Anjing. Ah, dalam 6 bulan 5 bulan kan.
Aisyah Katana. Wih, kok KD-nya cacat nian? Apa bang? Cacatnya KD-nya ya? Iya. Bentar, aku kebulik bentar ya. Nggak bisa diterima kalau di ini. Tunggu sabar bilang, reload. Apa mau beli yang Namanya cacat? beli bang. Oh, Ini kan yang beli kemarin 30.000. ya arah mulanya. Udah terima. Anjay. Itu udah GB tuh. Bagus lah, main bintang. Apalagi sekarang ada GB ini loh, GB apa? GB yang di gelas-gelas itu loh, jadi KD itu udah cacat. Sapi jit. Lux. Oh, Frapnya Lux ya gak? Mana itu weh? Nah, Ayo, ayo, yuk, gas. gas. Ceng lah weh. Iya, Cing ada, Om. Ya, Tori. Cerita kami. Udah lah, tidur dulu aja lah. Belum, habis. Efek. Siapa efek? Boleh. Iya. Bang. Oh, musuh. Kalau 21M mulai ya full nggak? Aduh, nanti bucek. Nanti habis ini ya. Bucek nanti ya habis ini. Kita cari teman lah. Bucek. Bek sama Kode, Dek. Siapa yang ngomong bek? Oh si ini Akbar ya. Bek. Di pinter kali bang bek ya. Ya Mas Kode, bek. Dia tuh suaranya kayak bebek beneran loh, anjay. Bek. Okay, let's go. Gas. Fire in the hole. Fire in the hole. Ini damage-nya. Udah masuk kami ya. Ah, Alah, RR1 kok kayak gini sih Mas Aing. Bangsat. A1, RR1, RR. Planted. RR masih RR, aduh mati. Lawan sini tuh. Ah. Otong anjing. Ya. Bomb defused. Kadang-kadang pemain main. Kalau main kan musik ya. Mission failed. Makasih. Okay, let's go. Di komen dong, yang nonton di komen dong. Wow, nggak mati nggak tuh. Anjing. Ih, medkit dong. Oh, namanya medkit. Biarin. Nggak apa-apa. Yang penting nggak nge-cheat. Oh, siap. Iya. Mereka mau match. Mid satu. Belakang satu. Wow, pas. Depan. Depan nggak? Kaget saya tadi. Mode serius. Okay, let's Tahu go. belum? Nah, mana nih? Tinggal. SC ada ya? Headshot. Triple kill. Aku udah masuk. Lagi main. Alah RR. Bokong terus dia. Sakitnya tuh orang RR. Diamond tuh. Nice. Nah, dia. Yuk di komen yuk bang. Mission success. Yang nonton yang Silakan, Dik. nonton. Okay, let's go. Tapi kan terlihat jelek. Oh, Aduh lengket pula lo. Bangsat.
Opong. Satu aja. Lagi. Hei. Opong. Hah? Hapus. Fire in the hole. Ayo orangnya cie temu sini cie. Dalam B ada satu. Anjing. Got Orang RR pasti ada RR. Got satu. RR 1 BC 1. BC 1. Kos dalam B siap senjata. Ada sekarat. lagi, Bang. Udah lalu aku Tinggal satu musuhnya di RR dia. Masuk. Kanan. Aduh. ada jam. Ini lah yang gimana? Nih. Mission success. Mama muda. Okay, let's go. Lalu nih. Oke. Fire in the hole. Clear. Masih lama. Headshot. Clear. Anjing. Aku suka boring dengan moya. Mission success. Okay, Ngelek-ngelek let's go. Emosi. Bentar lagi. Fire in the hole. Terus. Mati SC-nya satu. Kabur ya batuannya. Headshot. Ya, RR 1. Hold this. Chain headshot. RR 1. Aku di A ya. Pas cover aku. Masuklah dari mid itu. Bantu aja jaga satu dong. Ayo. Bomb has Bom been di A. RR. RR dalam B dia. Nice deal. Udah ya. Sudah sih. Mission success. Okay, let's go. Oh. Penuh itu nyata lu. Fire in the hole. Pilih mama muda. Hah? Aduh, orang SN parah. Tapi banyak juga ternyata. Wah, RR sembunyi di anjir. Kaget aku. Wow. Kok langsung muncul anjir? Kaget aku. Kayaknya itu selalu nyumput di belakang itu, Pap. Iya, di RR tuh ya. Anjir, kaget aku. Dia aja itu mainnya kayak gitu, di RR-nya ngumpet. Iya, ada atas bokep. RR masih ada tuh. Masa penuh senjata aku. Kaget aku nggak tuh. Bersih mereka bersih. Cuma nunggu aja kerjanya. Iya, Bersih bokong mereka. momen. Iya. Alulan 600 Apa, ada soalnya bom. penuh nih. Mantap. Orang nah dia lempar bom dulu nih. Ini entah apa nih. Main gitu. Kena gak tuh? Acak lagi nambah senjata ya. Batu A1 hit. Mas, Mati anjing. maju lah Fred. Nice. RR awas ya. RR ngumpet bom aja RR tuh. Kiri. Lempar bom aja RR. Padil, maju ya Padil. Astaga si Padil ngapain tuh di situ? Orang dari A. Bateraiku habis. Anjing ketering. Mid. Padil. Lah si Padil ngapain Padil ini? Baterai laptopnya habis. Aduh, Wah, dicas lah BC. Kemana nih orang main kok bisa baterai habis? baterai apa? Laptop. Kenapa gak ocas? Walah, Tadi full. nggak mungkin main bentar. Boros ini, Bang. Ini satu. Ya Badil masukin terus baterainya itu, colokannya itu. BC om, alah. Mana lagi coba. Kita tes lagi. Anjing. Jadi kondisi ini. Lah.
Si Fadil. Mission Cuy, bang failed. cuy. Ah, Okay, let's go. Oh, bom balon. Pasang ya. Tumben nggak lempar bom dia, bangsat ya. Aku tungguin di lempar bom. Wait. Anjing bomnya jauh. Aku pasang A ya. Ya, pasang. Fire in the hole. Mid awas. Udah ada aja. Bomb has been planted. Aku nembak aku kolor kolor. lah bro. Gogoleran, santuy. Nice. Mission success. Okay, let's Yang go. turun aja itu bocah. Sudah lihat dulu. Kok baru masuk lagi? In the hole. Iya, nggak DC itu, DC rumah aja. Awas. DC game aja. Aduh, Sorry. udah headshot euy. Batu hit parah. BC2. Ini ada tuh nggak lihat aku. Goblok. Nembak. Kamu mati udah ini. Ini nembak apa teman? Nah, ketemu di Ambon lah. Ambil 2 lagi ya. Udah mati aku. Dua aku masih banyak tuh. Iya. 2 liter atau kok kris batik sih, siapa yang pakai kris batik ini? Fire in the hole. Anjay, kris batik gak tuh? Nice. Mati RR ya tuh. Oh, di batu. Oh, dari itu loh. Mereka lebih ngumpet. Fail. Ngumpet. All right, let's move out. Pion dia kan lihat YouTube. Enggak, delay. Delay. Ah, Nakal kamu lempar-lempar bom ya. Lewat YouTube delay. Nggak bakal. Terus nggak bisa Shot. Double Sorry. kill. RR yang batu A tuh. Masuk Kodil. Ayo udah di atas kau ini. Dalam A nggak dia? Dalam A. Ah, bener kan? Mampus dah. Mission success. Itu loh yang mau join. Aisyah. Kalau mau join sana tuh. Let's go. Molor. Oh, bang. Lapar. Fire in the hole. Bola SC1. Bisa kayak gitu dia anjing. Bagi luar ya. Iya. RR hit parah, RR hit parah. Batu hit parah dong. RR awas ya. RR Fadil. Apa tuh? Kalau batu ini. Red team win. Yuk. Nice. Cing. Oh, kami seru ini. Belum berapa? Taruh. Ya, kami seru ini. Cacat ya. Kalian yang belum war join Jaiden. Tim kami udah apa sih permanen. Udah permanen. Yuk. Dipucek. Kau join Jaiden, dipucek. Bucek. Kami permanen ini berlima. Apa permanen? Tim. Iya. Nggak bisa ganti-ganti lagi nih, udah pas gak bisa nambah. Ya, All right, let's rebel. move out. Ayo nawa anjing ya. Jaiden slotnya bener bro, ngan alay Fire bro. in the hole. Fire in the Dah. hole. BC clear ya. Masih di base dia, masih di base. Tempat itu aja. Nggak ada di base, kosong.
maju terus ini. Di perpus ya, di perpus ya. Akan tabom ngobrol. Nggak ada purpose. Majuin kalian. Aduh ada ya ampun nak bokong kan. Hobi kali dia sembunyi lo. Dia bokong terus itu anjing. Iya dia sembunyi. Mission Iya, success. hati-hati, Pap. Jangan Alright, let's bohong. move out. Ya kan kita kan mainnya kan kayak ini loh, ngeras aja pokoknya. Anjas. Rame. Fire in the hole. Rame Dil, mundur Dil. Fire in the hole. Jaga isi aja Dil. C ada 2 itu, 2 batunya ini. Wow, kena nggak dari jauh tuh? BC BC-nya anjing. Bang itu. Iya. Sini kok mau ngajak jarak jauh. Mau ngajak jarak jauh dia. Masih di BC base ya. Tahan aja. Ada di base. Masuk ke arah Itu di mana? Beri BC. BC itu, J. Ada bokongmu 1 ya. Hit itu. Ada BC tadi. BC. Kelihatan tadi di perpus. Aduh. Aduh. Ya. BC di mana dia ya? Aku spam di BC-nya nih. Di tempat dia mau nongol. Okay, let's go. Di tempat dia mau nongol BC itu loh. Kayak AWP itu loh. Fire in the hole. Wow, orang 2 nggak dari BC. Kok kayak gitu sih pemainnya, goblok. BC orang 2 ya. Fire in the hole. BC masuk. BC masuk kaki, bawahmu kaki awas. SC. Nggak mati itu ya sama C5-nya. Gak apa-apa. Anjingnya gending langsung nembak lo lagi. Bomb has been planted. Aduh. Mission fail. Ini kau ya BC-nya Okay, ya. let's go. Fire in the hole. Ini kau. Oh, ada dulu Dil. Fire in the hole. Awas, Bang. Itu, Bang. Double AC kill. 1, AC 1. Turun. Mati nggak kau? Satu kilo nih. Satu. Ada pasrah aku. Hasil. BC waiting. Udah pasrah aku. Pasrah aja lah. Yang lagi ngatur ada nggak? Cuma satu musuhnya hajar berdua. Yang lagi ngatur ada nggak? Mission success. Okay, let's go. Hasil. Aduh. Aku. CC. Tarik KRR dong. Aku dalam B ya, tarik KRR. BC ada tuh masih. Aja A. Iya, yang ngikutin si Atoni ngikutin bomnya. Double kill. SC 1 ya. Affirmative. Hit SC. Last. Triple kill. Sakit kau dek SC nih dek, bukan pindad. Emas kode. Back. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole.
SC pakai titel rank damage gak ini? Nah, di sini. Adakah SC? Hit itu SC. Banyak XC. Banyak. Gua lagi. Ya majuin. Nice, sudah ada. Iya. BC nggak sih ini? BC nggak sih? BC ada, BC iya. BC kan bener kan? Orang BC sih Saung Sunda ini. Nih biar aku Ayo, tembak. ayo, majuin bareng-bareng. Jat satu. Wah, jat satu gak tuh aja. Udah bokong deh. Mission success. Kalau udah. Okay, let's go. Iya. Ada masuk akal ini. Fire in the hole. Tembak. Fire in the hole. Salah kan? Iya, skip ini. Wah, BC. Udah aku lihat pun gak aku tembak. BC satu. SC aman ya. Oh, masih di base. Kirimu, Fred. Mereka def dulu. Kirimu, Fred. Belakangmu, Fred. Nice. Ujung, BC. BC ujung. Ya kan, Fred. Itu Fred. Pasukanmu, Fred. Anjing, masih lapar bom. Hampir kau nak bokong Fred. Nggak lihat kan di belakangmu tadi. Okay, let's go. Itu loh enaknya DS ini loh. Kalau war, kalau main BM itu harus saling ngasih tahu. Jadi mata teman kalau ada yang lebih bagus kan enak. Iya. Fire in the hole. Komjeng korekna cowok anjing. Anda punya korek. AC. Nah, mungkin bodoh deh. Aku bokong dari base. Wah, ampun megang bom aku. Keren. Orang udah nungguin. Bom aja di depanmu Kang Jay. Kiri. Perpus. Nice. Ngumpet mereka itu. Ngumpet. Jadi kita lewat ditembakinya. Anjay. Mission success. Keren. Main yang Okay, let's go. Lagi bertahan itu Pak. Iya, anjay. Fire in the hole. cepet ya, cepet. Double kill. Ingat kau. Di mana tuh? Fire in the hole. SC kah? Majuin. SC semua ada. Mari. Udah. Itu ada apa palanya? Padil ada. Di back tadi. Iya, ya ampun. Di belakang pintu dia. Tuh di belakang dia tuh. Nice. Orang SC ya, Mas. Padil, balik. Kan mesti anjir. Orang B nih. Cepat Padil. Akan saja. Ada B. B bawah nggak? Ada nggak B bawah? Udah jaga Adil, jaga Adil. Jaga Adil. Di AC. Tidak. Batu Adil cek. Nah, kau jaga batu aja. Oh, mid. Kurang ajar. Kaget Padil. Mid KC itu. Nice. Ya, Blue nice. team win. Asik. Enak ya. Apalagi Maya? Blow dong bang, blow ya. Masuk YouTube bang. Yuk. Sandstrom. Oke, makasih bang. Capek. Have fun aja bang. Fun ya. Kayak orang-orang dengan fun bang. Tet. Ben tadi gue ngapot dan gitu Twitter kok. Spam ininya dong, apa?
Dede. Alright, Oh, let's move DD out. ya. LB itu yuk. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, nggak mati nggak tuh. Hit itu. mati. Nah, udah. Sampai masih. Dalam B ada. Nice. Nice. Pasang lah om, biar cepat naik pangkat. Siapa yang mau naik pangkat? Bu, Ada. Orang B. Hampir kena. Selamat nih kamu. Ya. Mission Jalannya. success! Alright, let's move out. Kalian kalau mau masuk Dede. Udah. Iya, aku mau masuk spam lah. Nah, Fire in the hole! Stop. Mati dia. Sama Bu Maya dia mati duluan. Bokong nggak tuh? Orang arena 2. Satu Orang B. bawah. Orang B 1 JP. kau. Ah, kamu gitu. Gas. Hah? Itu Del. anjing nggak mati ngentit. Biar. Oh, itu. Wah, gimana itu, Cok? Di set B. Di set B 1 ya. Oh, keren. Udah. Musuhnya orang 1 tinggal itu lah. Pasang aja lah. Anjing, minus aku. Awas tikus ya. Bomb has been planted. Ah. Enggak, ya. Itu terus kita itu. Ada lagi di ujungnya. Yang datang di sini kan. Iya, acak kita nembaknya. Ini tan pikirnya. Tampal lo boy. Bacok. Oh, tetap. Mission success! Okay, let's go. Aduh, minus saing. Fire in the hole! Alah, pegang pisau tuh goblok. Kanan kantor ya. Anjing. Ada Depanmu Padel 1. Abi 1. Iya, Ada kanan Lil. Kanan Lil. Memang nggak bisa kok pakai kotok-kotoknya susah kali perasaan. Kanan Lil. Di atas. Ya, udah. Tadi dari bawah kan. Dia. Tower dia. Fire in the hole! Udah di situ nggak nih orang? Aku tawar A. Arena lagi. Alright, let's move out. Ya, Dede. Affirmative. Fire in the hole! Aduh. Bar bawah 1. Mati ya. Orang hit. Tower ya. Jadi masuk 1 ya. Padel depanmu 1 Del. B. Nggak, depanmu Del. Padel ngomongin depanmu Del. Depanmu 1. Ini parah itu. Anjing. Sakitnya. Pasang aja di B. Ya nggak bisa, aku pakai senjata apa aja bangke bang. Bomb has been planted. Susah kotok-kotok nih. Jing. Dari JP2, Hattori. 2 tuh, 2 orang. 2 orang satu lagi. Atas. Gua balik balik cek itu padahal ya. Iya.
Malam 200.000 yang naik di sana. Nice. Tikus. GB ya, GB. Mission success. Di 14 aku Okay, bangsa. let's go. Aduh deh, Nobunaga. Fire in the hole! Mati bangsat. Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, kena lagi aku. Aduh. Anjing. Fire in the hole! Satu ya di aku ya. Parah tuh. Kiri mojak Kang J. Belakangmu J, awas ya. Satu lah sini terakhir hit. Sama-sama itu ya. Pas kiri kananmu. Di base dia ya. Di base kita tadi. Bomb has been planted. Oh shit, gagal men. Spam lah dedenya itu. Kok nggak dispam dede orang dua sih itu? Bomb defused. Pegawai kok di sini noh, loh. Oh, hujan-hujan. Tadi kosong ya, aku spam. Enggak. Mission Orang dua fail. tuh. Astagfirullah. Okay, let's go. Ya ampun 15 tuh. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Pasang BK. Pasang aja, Be. Bar atas. Pasang aja, Be. Pasang, Be. Aku dong ya, Cen. Tadi dong. Aku dong. Bomb has been planted. Aku minus parah. Aku dong. Ini ya, ini JP ya. Sini. Aku dong. Fire in the hole! Dekat. Kill. Aku dong. Hah? Lemaknya nembak ya. Lolo ini. Mission success. Okay, let's go. Spam dedenya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Udah. Fire in the hole! Fire in the hole! Orang hit. Iya, gitu deh. Guys, kata. Need backup. Kiri bang, Dalam kiri. satu. Tas tower satu ya. Yang muka arah merah. Hit parah itu orang yang arah ke merah. Fire in the hole! Jatuh. Orang Jatuh. Wah, gak mati anjing kan GHS anjing. Jatuhku. Bangsa. gagal jatah Mission pak. success. Aku GHS gak tuh. Gak jadi minus anjir. Fire in the hole! Udah aku pin 2 dong. Kalian di base dulu dong. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Nice shot! Sebenarnya kosong kayaknya. Ada B-nya 1. Woi, Fire in the hole! Ya belakang. Dede. Iya. Maaf ini pak. Hit parah tuh. Di tower. Hah? Gak usah dipasang. Tower hit parah. Sumpah hit parah sumpah. kata Ican. Dua sobat. Pasang aja oi. Ini dua sobat. Dua sobat. Aneh apa? Lupas kudunan. Bomb has been planted. Nggak ada pap dia. Muter kali. Dia naik selfie. Saya Jatuh dibilang agak minus lagi.
Mission success. Ayo Padil, kamu maju Padil. Kami udah gak minus lagi. Fire in the hole! Kawal Padil. Fire in the hole. Kena. Fire in the hole! Wah, gua -2 anjir. Fire in the hole! Sok, gue tarik dah. Ayo maju jatah Padil. Waduh. Fire in the hole! Untung aku bro, anjing Dalam korek B, awas ya, aing dalam B. Allah dalam anjing gitu minus aku. Bangsat. Ya ampun. Kan Dalam J. B. Dalam beda. Cepat Padil, hadar Padil. Di tikus. Di tikus ya. Aside. Di aset ya, pasang satu. Ah, Cepat Padil. Kerja. deg-degan ya anjing. Di merah dia. Merah. Bomb has been planted. Orang dua ya musuhnya ya. Awas dari JP ya. Nice Padil. Orang Dede bisa tuh, Dede depan model. Bukan situ. Ah, itu kiri. Ah, bener kan? Ih, Red team. yang minus jadi. Jadi minus ya. Yang minus bangsat. Aduh. Kau kan kasih tahu Dil, makasih kau sama aku kau. Oh ya makasih. Kau. Jadi kayak minus 1 bangsat gara-gara nafsu mau ngekill. Lah. Ya gas ya. Kami seru nih. Kang J. Carilah. Dan si John. Tikus merajalela. Minus 1 aku bangke. Let's go. Ayah takut ya. Enggak lah, ngapain takut. Enak war lah, naik plannya. Gak kena, aku nembak. Udah. Dia hit itu. Fire in the hole! Fire in the hole! Orang arena turun 1. Arena naik. Anjing di mana itu coy? Belakang bokong. Di belakang. Fire in the hole. Fire in the hole. Ini apa? Game ini, game Fog ini. Cheat kah itu? Casing kah? itu. Let's go. Asli GM. Asli game. Iya. Lagi Oh bukannya phishing. bukan. Bang Lagi jangan broadcast gitu itu. bang, Fire in mentang-mentang the hole. habis Fire in phishing the anjir. hole! Trauma. Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole. Anjir di atas goblok. Fire in the hole! Nembak apa sih aku nih? Chain headshot. Wih, APC-nya. Belakang. Ya belakangnya. Ayo belakangmu. Triple kill. Bisa-bisa aja di situ deh. Turun dia dari tower. Turun itu. Mission Oh, turun dari tower. success. All right, let's move Kena out. kan takut ayam minus lagi ntar. Anjay. 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 Level. Ya ini oke. Sampai 100. Fire in the hole! Ya Fire in the hole! Headshot. sudah ya. Hit kali darahku loh. Gak kena. Oh iki. Ada tuh Hattori. Ini tuh Hattori. Fire in the hole. Depanmu tadi ada. Ada tuh. Udah temukan J gak tuh? Mission success. Ayo Fadil, kamu minus Fadil, biar Fadil maju aja ya. Fire in the hole! 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 Fire in the hole. Fire in the hole. Headshot. Padil. Chain headshot. Oh sorry Del, Anjir, anjir. Parah ayah parah. Beda, aku di base Dia ya. tega, dia tega. Udah, kita di base, biar Fadil maju yuk. Padil. Fadil maju Del. Gua spam pemain Adil, spam Iya, atas spam Del ya. Fire in the hole!
Sorry, kita di markas aja kita. Wah, kena aku Dil, sorry Dil. Anjay. Fire in the hole! Fire in the hole! Wow. Tawar ya, tawar ya. Dapat, Dil. Satu lagi Dil, biar nggak minus Dil. Kaget gua anjir. Bangsui. Fire in the hole! Tawar, orang tawar. Aduh, di base satu, di base mereka. Hit parah itu. Parah. Di base dia. Maju aja ya, di base masih. Hit parah. Aku lesin JP ya. Masih di base, Pap. Anjay. Ayo Dil, maju Dil. Dil. Mission success! Bisa nyawar kayak gini ya, Pak ya. Fire in the hole! Fire in Aduh, the nyangkut hole! pula sama siapa Dil, Fred ini. Fire in the hole! Fire in the hole! Ayo Dil. Fire in the hole! Tenang nggak dulu. Hit parah tuh. Fire in the hole! Dia masuk. Belum masuk. Kanan dia. Udah beset ya. Beset. Udah. Kosong. Tawar 2. Di base sisanya. Aduh, B masuk. Wah. Ayo Dil. Ayo, Pak di. Dil. Dekatmu satu. Bomb has been planted. Sini tuh. Tikus. Sudah minus dia. Kiri, kanan. Pak, dapat kan kalau dipis tadi. Lah, ampun Fadil. Nggak kepencet mulu anjir. Udah mati tadi. Nggak kepencet. Enggak apa-apa ya. Buat Fadil kan. Oh ya Fadil lah ya, sorry. Iya, buat Fadil. Mission fail. Fadil. Oh, udah nak minus dia, udah nak minus. Ayo. Oke lagi nggak Dil? Nggak. Fire in the hole! 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 Ayo semangat Dil. Aku di patungnya aja tuh. Ayo, dengerin semua ya. Mission success! Jadi peringkat 2 dia anjay. Pret minus. Padil mundur. Padil mundur kau, pret minus. Fire in the hole! Wah, yo friend. Fire in the hole! Fire in the hole! Tower masuk. Anjir. Fire in the hole! Aduh, friend. Kapret. Jadi mati kena bom kapret. Kayak mulai nggak enak ini. Nanti lah, udah satu rim ini reload bentar. Ganti char. Masih di base satu, base semua seperti itu. Depan mundur satu Dil. Fire in the hole! Fire in the hole! Bomnya kemana semua itu? Enemy spotted. Kaget. Headshot. Anjir, anjir. Ibat lah merasa ke. Kirim Jakarta. JP mati dia pecah pala.
bar atas satu ya. Di tower atas. Nggak mati. Wah, aku yang pecah nggak tuh. Oke, kalau dek. Nggak, di tower atas ya masih. Ada masuk A. Masuk A. Masang dia. Masang nggak sih? Bomb has been planted. Udah lah, kalahin dulu lah. Kalian. Mana si Fred minus, kalian. Pisu. Menangin. Pisahin. Rasanya aku telah keliru. Oh, muter nggak dia? Anjing. Di prank doang kan. Mati. Aman deh, Bang. Aman. Bomb exploded. Pas limit yellow dikit lagi ya sana. Mission fail. Ayo, Fred, maju Fred, jangan suruh Fred. Let's move Tunggu di out. base. Kami bantu hit ini aja, hit apa? Hit nge-kill lah ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Sorry, Fred, sorry. JP lo, Weh, JP. Ayo Fred, majuin Fred. Tower. Mati. Aku nggak ada senjata aku. Sini Fred. Mana Nggak bisa. Senjatamu terbang, Fred. Iya, itu makanya anjing ngebot. Sini Fred. Woi, Nggak bisa. ini senjata kau ada di punggung ini. Woi, Bisa pakai ngebot bisa gitu. doang. enggak, senjata kau ada di punggung itu. Iya. Nggak bisa nge-G soalnya. Fire in the hole! Wow. Tembak aku lah. Headshot. Gue belok lo itu. Suruh dia masang yuk. Dalam B kita yuk, dalam B. Kasihan si Fred minus 2, dalam B. Alah, mati aku anjing. Fire in the hole. Biarin dia masang. Kasih Fred ini. Aduh, Fred. Mission Oke, mana fail. bisa hilang senjata kau? Ada di punggung kau. Okay, let's go. Nggak tahu, tiba-tiba hilang. Ngomongin dia. Aku nembak aja nggak ada damage-nya sama Fire in dia. the hole! Fire in the hole! Desi mati kau. Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, bohongan lo. Fire in the Aduh. hole! Pengen itu kan, Malah si Fred mati. Apa Fred? tembak terus. Menangin lah. Aku mau Beres ngecek. ini. Headshot. Hit itu. Kananmu, Tanggi. Door, ketemu. Blue Enak. team win. Enak kali kan dia. Tunggu ya, aku Dikit. ganti akun. Aduh, Dikit apa? Dikik. Dah, lumayan. Enak lucu-lucuan. 55 lah kita tadi. Mereka masih war nggak kalian? Masih war mereka. Banyak mereka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mereka, anjay. Kita 5 ya, cari 5 kita. Sini 6 sini. Sini cepat jangan sini. Sini. Aduh, malah dikit pula. Keren banget. Sini 6. Sini cepat. Mana. Tunggu, Pak. Ya ampun, Woi, main ada satu. Jack. Anjay. Topik. Aduh. Aisyah. Kang J, turun bawah Kang J. Udah. Biar jaga B kita. Padil, si J aja, Padil. Naik Ini kau. ada yang masuk itu. Gua buka atas. Nah, Ayo, gas. Kata ganti akun, Fred. Tunggu ya. Tunggu bentar. Astaga, Fred. Ya ampun, Fred kan dia kenapa kok Si Fred? itu Fred. medkit. Siapa ngecit? Kasih tahu. Medkitnya si Jack.
Kasih tau Bang Oh, Jack, iya, Bang Jack, medkitnya Bang Jack, itu kasih tau kayak gitu. Itu nggak ada sticknya tunggu. kemana tuh? Maklum lah dia akun beli anjing bodoh. Sama kayak kau, anjay. Jack juga namanya, anjir. Kau ngomongin orang. J, Kang J. Tapi kan gua udah CM aman. Ya. Kas ah. Anjay, ini nggak ada main di publik kita nih, war semua bangke. Gila. Aku mau beli spek duluin. Ngepush Guneri. Ya gas lah. Pre, kau polos nggak pre? Polos. Topeng, prek. Vela Tunggu, Cruz tunggu. Max, kau ini. Mereka semua gimana? Aman. Yang tukang inspek ini bukan kau sekarang, pakai rendah si Aisyah. Bikin aku. Udah Ki, Tunggu. kau Tapi banyak, matamu. kau banyak ini mungkin bacot kau ini. Rene, gas. Nah, polos mereka ya. Ya. Kau kenapa kau beli minta mayor 1 kau? Kalau war kau tukang inspek. Gila, 1 lusnya enggak tuh? Anjing. Siapa? Itu Aisyah. 1 lus ya. Anjing, headset 96 serem. Kenapa nggak langsung beli hero aja Isya? Di hero 1,2 kok. Udah lah. Itu lagi GB, Bang. Kalau Dia Cardia gimana kan, itu? kalau Cardia kan memang asli nick dia dulu, biarin lah. Yuk, gas yuk. Gas. Anjay. Belum makan aku loh. Gila nggak? Sama bang, gua juga beli. Mau diet kayaknya nih. So, Gua ada Nggak usah gempa anjing. lagi, Bang. Ngurangin biaya beras. habis itu sakit kan opname. Opname habis itu. Okay, let's go. Siap. Oh, aku pakai sim persepit ini, lupa, Bang. Fire in the hole. Ya, jangan pakai lah. Fire in the hole. Janggong, liatin janggong. Nah, bumpun. Hit, jangan hit. Lupa. Fire Ada in the jam satu hole! ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Udah Pasti mati. jangan. Ya, oke. Terkejut aku, Cok. Headshot. Terkejut. Depan JK1 di mana mati tuh? Masuk. Headshot. Langsung masuk A dia. Udah mati. Mid, tolong mid. Mid nggak ada. Pak dia di B kalau nggak salah, di B satunya. Oke, sim persepit. Kau tadi mati sama siapa? Siapa nama itu? BB no. Weh, di Di mana? Ya, Bang. 8 point! Itu kiri. Kiri, Bang. Depanmu. Itu jang. Ah, letak padil, Bang. Letak padil. Nah, ada. Udah. Ya. Kelar. Ya. Mission success. All right, let's move out. Jangan spam dong. Fire in the hole. Fire in the hole! Ah. Fire in the hole! Udah. Fire in the hole! Di mana? Headshot. Di mana mati satu tuh? Di AA kah? Fire in the hole! Bantu A lah Aisyah Double kill. yang mati. Aku jaga mid ya. Oh, di Ya, JK kan, aman. Bang. Orang A itu Atori. Aku ayah biar aja mid. Darahku 17 ya. Aku 40 ya sudah. Geser. Mati kan dari mid kan? Mid masuk. Baru aku mau jaga A. Dalam mid ya, awas. Bom aja. Jangan ada bom. Di kanan. Kiri Kang J. Anjing, bokong. Masih ada di mid itu. Aduh. Di mana? Itu di JK, awas JK-nya masuk ya. Ada dekat JK. Duk kakinya. Aisyah cepat. Ada. JP. Nice. Oh, Hampir.
Hampir punah. Mission Kejut itu success. si Aisyah itu. All right, let's move out. Ada yang nembak itu ya. Kejut aku. Empangnya. Headshot. Fire in the hole. Fire in the hole! JP ada Padil ya. Chain headshot. Yang satu lagi ya. Fire in the hole! Aluar itu. Aluar masuk. Fire in the hole! Triple kill. Dia kena bom. Dia kena bom itu bang. Alah, dipakai malah aku nunduk pula goblok. Fire in the hole! Kang J kemana Kang J? Kok mati kok Kang J? Mati begitu. Depan JK. Mak masuk Bril, ke mid ya bisa. Ini udah naik. RB. RB. Kiri bang, kiri bang. Nah itu ada bang. Nah. Nice. Gas ya bang. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Oh, hiji deui eta bensin. Yang kewe Kang J, sini Kang J. Fire in the hole! Kosim eta rek nyeun. Fire in the hole! Fire in the Dari hole! base aku nak. Masih di base. Fire in the hole! Hanya ada nih. Iya, ada. Aku mit. Fire in the hole! JP-nya bantu dong. 2. JP. Mundur, JP masuk, cepat. Atori. 2 JP. Awas 2. Fire in the hole! Break, bokongnya break, cepat break. Bokongnya break. Ke JP break. 2 situ break, Aduh pas break. mati aku dibaca di base satu dia. Nunggu Kanan di belakang. kananmu J. Wah, Aduh. anjing. Nah, headshot dong. Fuck. Itu ya, jangan selalu. Masih ada tuh JP. Kena jantungan juga. Iya, itu lagi. Mission fail. Iya, Papi belum makan nak, bilang mami nak, buatin makan dulu nak. Fire in the hole. Ya udah. Fire in the hole! Fire in the hole! Walah, ada situ dia, Fire anjing. in the hole. Masih di base ya. Kok nafsu ya? Oke. Fire in the hole! Mundur Kang J. Nah di RB aja kau jaga. Aku aja mit, Awas, aku mit. bom dari jam kau mati kau Kang J. Aku mit Aisyah. Ada Kang J. Depan pintu JK tuh. Bom aja itu. Masa lagi. Aduh, depan JK satu. Headshot. Depan Buat JK JK satu ya. Nice. Pindah dong ke B dong. Kosongin aja di A nya dong. JK nih, JK JP. Ada JK satu. Fire in the hole! Fire in the hole! JK-nya ada SC, orang SC. Ada kecil. Nice. Nah, JK lah. Nice. Yuk. Nice. Mission success. All right, let's move out. Fire in the Iya, hole. lagi langsung. Fire in the hole. Oh, Jangan ada yang jaga jangnya. Fire in the hole! Fire in the hole! Astaga, nih ngelempar bom. Ada tuh mid ya. Mid awas Fire ya. in the hole! Tuh, kena bom saya. Iya. Mundur Kang J. Awas mid ya. Dijang. Aku takut dari JK nih loh. Fire in the hole! Mundur aja Pak. Di mit ya, di mit. Gimana, Di mit ya. Hanya hit parah. Itu Fire in hit the parah itu. hole! Bokongin aja Aisyah, bokongin Aisyah. Satu lagi. Satu lagi orang nggak, pasti.
Waduh, kasir, cepat. Hit parah semua tadi. Sabar, Kasir. masuk. Sekarang Malaysia. Kena Aisyah. Blue team win. Adek, minta rokok papi, nak. Sabar, Pi. Sayang papi, minta rokok, nak. Bentar pipis. Astaga, siapa pipis tuh? Dah, Jaden. Yuk. Gas. Prek. Emang baret nggak boleh bang? Gua. Baret kuning boleh, cuman kalau baret merah itu nggak boleh. Itu kan Kopassus. Kau lihat? Iya. Nama di mic ya itu? Iya. Oh, nggak boleh. Masih lupa bang. Pada C. harus aja bilangin. Iya, aksesoris gua. Jangan kau pasang aja. Kau jangan masang, Aisyah. Iya bang. Pada aksesoris bilang. Dah. Ya, makasih, nak. Adek, les tak? Ayo. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Aku masang cepet ini. Janganlah ketahuan deh, nak. Fire in the hole! Ini ada itu bang. Jadi itu. Fire in the hole! Anjing ada di kiri ya itu. Headshot. Gimana bang? Fire in the hole. Kiri ah. Orang B udah masuk ya. Salah. Aku dong. Ujung ada tuh. RB. Fire in the hole! Kanan di kasir. Pasang satu dong. Ah. Double kill. Awas, JP. Bomb has been planted. JP. Lupa aku ganti APC lo. Orang JK nggak itu? Fire in JK the ya? hole! JK itu, nah, nice. Mission success. All right, let's move out. Jadinya apaan? Lemang lila udah nggak boleh mana? Ngarana sate maranggi dong. Fire in the hole! Fire in the hole! Main apa? Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole. Hit ya, set hit. Fire in the hole. Fire in the hole! Banyak dua. Fire in the hole! Ada lagi. JP Ada lorong awas. satunya bang. Bang, kiri kita bang. Chain headshot. Alah, mati. RB. Nah, Nice. Dia tadi bang. Pasanglah. Pasang Hattori. Urutan dia kena. Aku nggak kena lagi. Sama bager, anjing. Bomb has been Karena itu planted. cuman nggak mati. Aduh, kena lah. Kena kau nembak. Tebel kali dia. Enggak kena. JK. Kami awas. Nanya. Terus. Mission success. Ya. Ayo brek, ngekill brek. Fire in the hole! Cara ngekillnya gimana? Iya. Karena kill kau tembak-tembak aja itu. Anjay. Kata. Headshot. Ini kanan Jack. Fire in the hole! Hanya maju kah? Enggak, dari mid ya. Fire in the Aku hole! kena AS langsung. Masih ada dalam Fire in the hole. Bangsat. Fire in the hole! Fire in the hole. Mati kau. Nggak kena pula loh. Oh, di dalam ada satu Fire in masih. the hole! Ada di atas Matori. Ujung ada. Headshot. Sorry. Awas kiri dalam mana? Yo, Aku di B, pindah ke B deh, Fadil. Ini RB. RB itu pap, RB. Nggak ada RB. Kosong. Ada di ujung Barat bang. di kanannya.
Ya masuklah Padil, masuk aja Padil, pasang. Padil, mati kau Padil. Jangan kau cari. Kagetin aja anjir. Gua tremor. Ya pasang lah, ngapain tremor? Hanya merahku ini Bomb has been mobile. planted. Lompat kodok. Ada satu min. Ke JK dia. Kejar JK ya Del ya, aku liatin JP. Dia bisa jaga JP ya, bisa jaga JP. Del jaga stack kau Del, biar aku denger JP Del. Dia duduk ya, dia duduk. Triple kill. Ah, Ada orang duduk tadi ya. bawah. Ada bawah. Mana weh? Bawah. JP bawah dia. Iya, as. Kiri model. Kiri. Mati kau Del. Ada. Mati kau ya. Aku sengaja kasih aku sembunyi aja nyumput aku anjay. Nyumput aku situ gak bawah tuh. Ayo Prek, aduh sekarang masuk dikasih Prek. Prek, back, kau back. Fire in the hole! Tuh kena bom tuh orang A. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! JK aku spam JK tuh ya. Fire in the hole. JP ujung satu AWP ya. Dalam ada 2 ini Fire bang. in the hole. Midnya ada tuh. Midnya ada. RB ada satu. Prek, weh. Prek di sana. Nice, JK satu. Ada bang. Iya. Headshot. Chain headshot. Ada lagi RB. Pasang ya, pasang. Nah, habis. Nice. Yo, satu kali lagi. Mission Si success. Prek mana? All right, let's move out. DC kayaknya lo. Dia siap cuci darah kau Prek. Fire in the hole! Iya. Tukar yang digunakan tuh. Headshot. Si Prek cuci darah kah? Fire in the hole! Fire in the hole! Selamat siang. Set B1 ya. Fire in the hole! Mailot. Oh siapa tuh? Fire in the hole! Kenapa Bet? Ada slot. Chain Ada ini, Bang. headshot. Ah, Fire in the hole. J, awas belakangmu J. Bentar lagi. Kayaknya ada itu. Belakang pintumu itu. ada JP lorong ya. JP lorong tuh. Ada bom nggak kau? Fire in the hole. Nah, biar aku masuk. Oh, nice. RB1 nih masuk, RB1 masuk, RB. Red team Ya, win. nice team. Ya ini. Nanti aku Looks on. TK. Dikit gak anjing. Nggak kuat dia bang lawan kita. Ya enggak lah, paling enggak stick YouTube aku dulu ya kan. Dapat tahu Iya. dikit. Anjas. Promo dulu lah, promo. Udah promo masih juga enggak masuk ya. Berapa gini nih? Mana bebas cari. iya. Kan kita nggak usah ganti-ganti ya, anjay. Seleweng. 6 ini bang. Iya, yang tadi. Si Prek masih login nggak si Prek? Prek. Oh, Prek nggak ada lagi 55 lah kita. Oh 55. Guys. Si Prek mana si Prek? Dia kena mental kalau Prek. Oh, nggak lagi deh si Prek habis. Si Prek nggak ada dia. Nggak ada. Pantes. Sini. Bang sini bang. Sini Fadil. Kamu sih lu aku ngantuk aku, pantasan kok ngantuk. Fadil join. Sabar. Itu loh, cheater dah yang RM-nya nih. Cerita ya? Nanti dulu bang, ini bang. Enggak bang, enggak. Ini ya. Sabar.
5 enam ini, kita 6. 5 gua. Oh, 6 gas lah, 6 juga. 6 apa 5 ini? 5. 6 lah gas. 6 Bang. Sama siapa? 6 apa 5? Oh ya udah 5. Ada pre. 6. Oh enggak. Kau di mana kau ini? Dulu join. Join ya. Mana. Kalian kayak gini loh, dicari oleh sini loh, Bang. Oke. SP. Enggak tahu sih, Fadil. Barulah. Iya kan. Ya banyak kan. Kan kita hepan. Kalaupun minus bisa mundur di belakang. Anjay, minus gak tuh? Lereo. Goreng doyang mama muda. Bega HP. Siapa pegang HP? Saya tahu lah. Coba kita cek dulu. 1, 2, 3. Apa kalau mega HP 5% ke apa kan Bang? Jangan, siapa pegang HP? Saya tahu. Jangan. Itu ghost. Bilang Gos pegang HP, lepas. Kalau kayak Cian aja lah Gos, bilang gitu. Anjas, lah, Lereo. Udah lepas Mama lah. muda, syalalalala. Mama muda, la. Mama muda. Mau pakai karakternya aku loh, aduh. Cuma karakter masih banyak, bangsat. Syalalalala. Mama muda, la. Kok aku pusing-pusing, aku kan ada karakter permanen, anjay. Iya. Ini permanen juga gue pakai nih Bang. Iya tuh, yang permanen aja pakai anjas kelas. Cuman harus di repair. Coba ini yang di gimana itu? Bolos semua Bang. Bersih. Tapi ini beda kalian enggak? 6 ya, 6. Beda kalian itu pinya tuh. Langsung ready. Goblok nih orang ya. Pramuka. Nan. Oh, so look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, they never wanna see. Habis baratnya punya gue. Baret apa kau pakai? Baret kuning kah? Bukan yang Aisyah yang GB Bang. Atau cek yang GB itu. Lah, PB Inspektor aku habis ya? Habis nggak tuh PB Inspektor aku, bangsat? Apa? Yuk. Yo, gas. Ayo. Enam. Apa lo dia ayo? Gak usah, mana dari 8. Ready 8 ya? Teteret, layar. Ngapain itu anjing mayor 1 bikin pen mulu anjing. Bukan datang orang dia dong. Yo, gas. Mana sih, pre, mau DSK pre. Apa, ada.
Kau kenapa minus terus kau? Kenapa kau? Sakit gigi kah? Makan. Bukan sakit gigi. Parah ini. Ada ikut Natana polos terus. Paradise. Aku pakai sama gas ya. Jangan, gila kau. Ya udah kalau gitu aku pakai LC, kompon bow, gas. Okay, let's go. Kalau Tonodoro dia ya enggak. Awas dia keras ya. Fire in the hole. Cepet. Abad satu, Bang. Abad satu. Nah, kena itu DC. Spam itu bang. Dapat. Mantap. Double kill. Bang. Ujung. Waduh. Waduh, mati gak aku. Hoki kali ya. Hit. Buka. Wah ampun, bisa-bisanya aku hit loh anjing. Kena loh. Langsung ambil tengah ya. Ayo, Kang J, ngapain lagi situ kalau nggak usah? Biar R dia. Langsung ke B aja. Incer tengah itu loh, tengah, Kang J. Incer tengah, apa WP? Ada AWP. Panah lo. Parah. Bom gas anjing, bom Mission gas. success. Jangan. Okay, let's go. Jangan. Nanti aja. Jangan kita ikut-ikutin bocah-bocah itu, Fire biarin in the aja. hole. Iya. Siapa bos? Lembek ya mereka tuh. Anjay, lembek enggak tuh. Spam isinya dong. Spam isinya dong. Fire in the hole. Headshot. Clear isi, ayo, aku udah di B nih. Dia RR. Anjing, nak panah gak aku? Panah bang itu bang. Cheater kah ini? Tapi nggak tahu juga. Bentuk A1. Biarin aja. Nice. Biarin aja, kalah dia. Dari PC. Gimana dari PC? Mission success. All right, let's move out. Rata kau dek, nanti kalau kami keluar semua ganti FC. Kau. Gua gak mati hit itu, Aceh. Ayo majuin. Hit itu. Aduh. HP-nya. Iya, apa ya? RR. RR Aisyah, awas ya. Dalam B ada. Anjing itu medkit, Cok. RR. Ulah Aisyah kok mau nyebar. Kena flashbang. Dalam B1. Di area. Nah, Aduh anjir. di B dia las. R ada satu. RR las. Parah itu RR. Pasang aja J. Bomb has been planted. Tengah ya. Tengah cepat. Bicara. Mati. Mission success. Okay, let's go. Kalau nggak kepana nggak aku. Oh, ini siapa pakai gas ini? Hatori pakai gas. Janganlah. Kena spam itu DC bang. Ya. BC-nya turun. Kena spam itu DC. Double kill. Triple kill. Kreatori bom gas anjing asu. Dalam B1 ya. Bom gas anjing. Alah, SC1. Aduh, babi nih. SC1, awas SC. Jangan pakai lah. Has been Mid awas, Turun mid. dia turun. Mid 1. Aduh, mid. Batu A. Batu. Itu panas, Cok, awas. Jangan darah lah, oh alah.
Goblok orang ini. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Anjing flashbang bangsat. Fire in the hole! Ada di ini bang, ujung itu bang. Fire in the hole! Headshot. Aku udah masuk A. Oke. Di BC itu 2 bang, BC 2. Aku langsung pasang. Fire in the Pasang hole! di A bang. Nah itu panah tuh. Fire in the hole! Double kill. Bomb has been planted. Pasang A. Pisau. Aku pistol aja lah. Aku gak pandai main pisau. Ini bawah bang, bawah. Tidak kena. Triple kill. Anjing. Susah pakai keris. Mission success. Dia. Okay, let's go. Fire in the hole. BC-nya gua di geng dengan. Fire in the hole! Fire in the hole! Aduh, kena flashbang aku Wah maju dia. Tentu itu. Ada satu lagi tuh kabur deh. Fire in the hole. CWT nggak ada, berarti kena Kang dia. Anjing. Fire in the hole! Fire in the hole! Mati dia. Mas, Kang dia. Aku kijang. Keluar Fire in the anjing. hole. Kijang ya. Atau ini flashbang bangsat atau ini. Fire in the hole. Hatori stres dia anjing pakai gas pansu bang. Oh, Kang J, kau dari mana panah nih Kang J? Ambil panah dia kah? Pisau. Has been planted. Di RR ya. Panah. Pakai panah. Cok. Agak 2 gak darah itu. 2 itu darah. Si Kang J gak kena dia gak makan kau pakai Arjuna. Bomb defused. Mission failed. Waduh. All right, let's move out. Lupa ganti senjata gua. Hero jodoh 200 aja gue. Hit. Dia ada 200 galak ada bang di ujung bang. Fire in the hole! Fire in the hole! Anjing. Tuh flashbang jantung. Dia. Ya jangan ke situ, kalau ada flashbang jangan ke situ kok Fadil. Ngapa kau ke situ terus? Kan nego kamu. Fire in the hole. Iya. Oh kau belum ingat nego Mati itu Mak dia Mak. RR 1 RR, slam RR. Mak. Oh isi. RR dia. Dia ininya diisi. Gitu ya. Mid Hatori. Nah, lurus. Satu lagi. Oh, dah. Bisa abatu ya Kang dia. Ada. Apa tuh? Awas ujung. Serius. Nggak mau. Udahilah ini. Mission failed. Kang minus Paradil. Mana Aduh, kau? masih di sini. Let's go. Gua BC sendiri mulu Ya anjing. ngapain pula ke BC? Orang nggak ada yang ke BC, kau ke BC. Nyari mati lah namanya. Di bokong. Aja. Nggak ada bokong-bokong. Hajar lah. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Mati saya. Oke, satu. Ada lagi loh ujung. Wow, batu A1 hit. Iya. RR mid. Mati terus si Fadil itu. Maju Fadil. Ini maju gua. Mid itu. MC 1. MC hit. Siapa tuh? Yang
Wih, suara apa ini, wih? Dia apa suara? Bomb has been Wih, planted. apaan ini, wih? Si gembut kurang ajar. Kaget gua. Si gembut ya, si Robert. Anjing ribut kali kira tuh. Let's go. Di bawah itu sini di situ. Ayo Padil, kill Padil. Oke, mana? Fire in the hole! Fire in the hole! Biar buang ke sisi dia. Fire in the hole. Cok. Ini Fire in the hole. mau emang Mobile Legend. Anjing, malah di flank cok, pusing gua. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Awas, gua bantai, awas musuhnya siap-siap. Fire in the hole. Awas, gua bantai. Fire in the hole! Red team Ah, win. Oh, DC semua. Satu arret mereka itu. Anjay. ngecit jancok wes. Ganti. Enggak, ceng. Hajar, Oh, mau ceng. diceng. Das. Hatori ceng, enggak apa-apa. Aku mau pakai panah tuh anjing. Hah? Yo Satu, lawannya Bang. satu. Mantap becek aja. Ceng Hatori. Musuhnya. Astaga si Hatori. Kita pada bantai dia. Mun ngecit kan resisten gitu. Panah pula nih orang mati kau, Dek. Cemas kau, Dek. Oh ya, friend YouTube. Tuh, anjing. Ah, Mayor 2 Bang cuy. biarin. Tah. Ah. Ada hiji deui ah. Mega HP pula lo pakai lo wakakak nih. Aduh, ini orang. Biarin bang, nggak apa-apa bang. Kami happy undang terus. Kok kasih RM sama dia kau? Hah? Gak bisa diganggu. Naon? Nya urang oge kan keur itu bisa dipindahkeun di game sul kayu. Boleh. Iya. Anjay. Ada orang oge niat emang di bensin kan. Kau kasih RM-nya tadi. Ya. Apa? No. Ya. Ya. Kenapa udahan? Ya ampun, kami war terus lah kalian. Astaga, nyerah kalian. Kena mental apa? Kena mental. Kemarin eta kami menang terus ini. Kami lucu-lucuan ini, seru-seruan di sini. Kan orang direhat banyak di tadi. Lah, berarti kalah dong kalau Rede. BC. Imbang masih ada 5. Nanti Bang, ini musuhnya 5 Gejeng. menang 5 kalah. Gak apa-apa, biarin ini aja kita terus-terusin. Anjay. Oke. Thank you ya kawan semua. Lah, kamu off, Imron. Ya, sambung malam ya. Oh ya wis. Sambung malam. Oke. Ya malam nanti. Nice. Baru lo 1 kali aku ini bang. Mana we Kang Jeng? Oh, Kang Ji mau mandi. Oke. Bang, Ya, sini. udah tahu dia ngerti picit lagi bang. Ah? Enggak. Ngerti picit lagi dia. Udah aman. APC selalu di hati. Dipucek, pindah Pindah, dipucek. Gas lah. Apa ya? Ready. Back. Polos, pakai panah. Back. Pindah lah dipucek. Astaga kau ini. Ada pucek, bandel kali kau ada pucek. Gendong ya. Dia puce. Jaringan. Polos, pakai mega HP. Belum main itu ya? Kami Jeng. Back. Kami 6-6 terus, kami menang terus ya tadi loh. Seru.
Kami juga menang dari tadi. Ah, enggak, ada di sini itu si Pucek, di Pucek ngomong enggak kalah ada. Bucek, ada Bucek. Yang Jay, kalah dia kucek doang, kami menang. Enggak kena ada. mental ke Jay. Kami enak nih. Jay kena mental, alasan alibi. Alah, ayah aja adu tim gak berani. Kami ngapain ada tim kalian menang terus di sini asai? Alah, Kalau bilang bos. bukan anjay. Masa tim jago dia sama tim cupu, Jay. Rede cepat Rede Pak, cepat. Oh, mega HP. Jangan terlalu banyak ngomong, nanti kalian ini susah warnya. Itu di duanya bang, Mega HP. Ya udah dilepas tuh. Enggak. Tetet. Berapi-api gua. Nah, Anda dikeluarkan dari game atas sebelum... Kenapa? Anda dikeluarkan dari game atas sebelum tanda game ya? Ngisi ya bang. Kalian? Ya. Enggak. Enggak. Anjing, kok bisa aku diminta oleh GM, bangsat GM ini? Di report sama Jay ya, di report sama Jay. Keluar aja kalau kurang belum main gitu. Oh, ngelek aku. Iya bang ngisi ya bang. Tunggu. Jangan ada yang gantikan aku. Iya. Level. Iya. Cemas kau deh, back. Semalam itu emosi. Iya, babi dia. Nongol aku. Kayak tai deh. Semalam marah-marah. Kau nggak ada kau. Jay marah-marah kau, Aku Jay. dengar kabar. Kakak aku lihat apa bang, lihat ulang ya bang. Panas sekali. Aku taunya nggak ngekill, aku pengen bacot doang itu. Dibantai-bantai. Iya. Dibantai kaset. Lagi baca doang terus. Sampai subuh. Lihat itu bacot. Apa nama kalian yang kemarin ya? Bangsat kan. Kalian apa itu rombongan Gentes itu bang. Yo, yang nonton jangan lupa di komen yuk. Ini orang 9 yang nonton nggak di komen. Ayo komen yuk. Bang, abangnya yang ganteng-ganteng. Kalian mampir woi, ke live aku woi. Kalian nggak ada yang mampir emang kurang ajar. Mampir. Di like Sendiri ya. nggak disupport. Bangsat aja Den. Iya. Aku udah ya tadi. Suara keseksian abang aja. Itu orang malam itu. Biasanya itu. Woi, Aisyah lagi GB itu nah. Lagi GB itu. Di bully server. Itu dari Bang Dep itu. Disuruh Bang. komen. Oke, Alpha, thank you. Yo, gas. Gas, prek. Gas, Oke. Prek, mana si Prek ini? Nah, si Prek minta ganti nih ya, Prek ya. Ayo. Minta gantinya kau. Dipucek, nggak ada yang komen nih. Dipucek. Gendong aku ya. Nggak bisa lah, gendong berat, anjay. Kecuali kau masih bayi ya. Ini rusuh ya Bang. Rusuh ini. Ya, lihat dia. Dia rusuh aku pakai panah, udah aku use panah aku, anjay. Jangan rusuh. Kau nggak mau tahu sekarang, kesel aku. Ya, di saat APC ku berada di situ musuh rata. Anjay, selevel. Ya, remnya bokep ini. Baru itu. Lah, koneksi. Astaga, remnya bangsat ya. RM yang goblok. Tolol RM-nya, Cok. Ini cepat langsung. Aisyah. Beli wipe. Belilah tower anjing. Enggak kuat itu RM berarti. Sini lah, kasih kami RM. Dia ngeri loh bang sama lu bang. Enggak Terlalu lah. keras anjir. Mana ada lembek aing ay. Siator itu keras itu. Teret. Musuh auto kena mental anjir. Hebat aku. Main BM dengar musik ini. Hajar. Enggak dengar step enggak, main feeling. Anjay, selewel. Alright. Aduh, orang empat itu. Aduh, ada bahasa lah kau dek. Fire in the hole. Tuh, yang punya gua pasang. Wah, di situ dia anjing, kenapa aku? Si Padil, kau nggak lihat ya dia di situ dia bangsat, cepat kali dia. Gua masih di belakang.
Ah, dia pucet DC, dia pucet. Kau patah-patah kau dia pucet. Leg kali itu. Iya. Mission Dibucek enak, success. dibucek enak patah dia. Nonton bokep dia anjay. Dia pucet. bilang patah-patah ya. Dia pucet. Ya udah main warnet lah kau makanya, Om. Ya, ada Wow. Bang. Anjing AWP itu. Wifi ku ya. Lagi gangguan. Bodoh patah-patah di pucet. Fire in the hole! Fire in the hole! Duh, Di base semua, di base. Fire in the hole! di base semua. Apa Dede? Awas kena kopi ya. Itu satu. Patah-patah ya dari tadi. Kau matiin lah bokepmu. Limitnya 5 menit. Mirip deh. Wifi-nya ya. Mana Mbak? Mana? Dari tadi siang. Ada lagi. Nice. Jadi udah bobotnya. Enggak Satu diganggu lagi di sama angin. tadi. Oh, iya. Parah pokoknya. Baik. Oke. Orang-orang C ya. Ada AC. Tet. Mandi. Orang SC. Siapa namanya? Aisyah. Ke SC kau. Biasa aja. Hajar. Kena bokong nanti dari bit. SC kan bener kan? Nice. Limitnya 5 menit weh. Mereka mau ngedet. Okay, let's go. Enggak ngerti lah tuh. Aku belum auto aim, nanti aku auto aim. Pinjam AWP dong. Mana Kang J? Kang J udah DC dia. Udah nggak main lagi. Fire in the hole! Fire in the hole! Enggak mau ke PC. Anjing. Fire in the hole! Anjing AWP kan. Fire in the hole! Fire in the Nah, hole! anjir. Ya, tembus itu. Nggak, belum. Masih di SC waiting. Lucu. Gimana lo ya? Lompat batu A. Lompat batu A. Anjing. BC-nya itu kosong. Ya jagalah Om. Udah turun. Udah di A semua dia Aisyah. Offset A. Bomb has been planted. Wah, biarkan Fadil membantai. Mission Eko tutor HS dong Om Sambo. Eko tutor HS. Let's go. Pakai WR4 sama ini, WR4 sama MP1. Fire in the Woi, hole! pakai SG anjing. Fire in the hole! Janganlah, aduh si Prek ini emang kau nanti kau nggak ikut WR lo Prek. Oh, Yang Prek, ganti Prek kau. Mati aja kau. Pakai SG sih kau rusuh. Ya kayak bocah kau. Gak apa-apa lah. Jangan kayak bocah lah, kan mereka nggak rusuh. Enggak juga. Nah, perlawan seperti ini senang itu. Double kill. di base last. Pin itu. Nice. Fire in the hole! Tet. Ngerokok lu Om, ini ada rokoknya aman. Makasih ya udah komen ya. Yang lain komen dong. Mission success. Dia Okay, lagi. let's go. Bukan itu. Jangan ada pakai SG malu-maluin kalian. Ayo. Lah, kok blue team win? lah Apa nih? Lah, Mission Bundir? success. bundir kah? mundir kah? Bener nggak Blue ada. team. Wah, meleset DC. Kalau ketemu katanya pasti di Rus SAS mulu. Udah sini kita RM aja, kita aja RM. Sini atur nih, saya. Udah. Ikut guys. Untuk lain jauh. GB win kita GB win. Dong. Les. Apa? Sini atur nih, RM dia ya sini. Ujang mau ikut dong. Kamu ikut? Mau ikut Ujang Om. Bug terbaru kah? Ada nggak 7 dia? Sini. Vendor baru ini Om. Kenapa kau susahnya kau Steam sama Jaden tadi?
Kuat kan sama Jadon ya, terus Berarti gua Kimochi Kabur kan ya, Bang. katanya. Rehat dulu katanya ya. gua mana anjing? Oh nggak ada, Cok. Ini macam tai ya, anjay. Viewer doang 11 masa yang like 8 like dulu lah. Iya, like lah, Eko. Ya ampun. Yang lain di like dong yang nonton anjay. Jai, ini lawannya. Masih nggak Om? Masih main nggak Om? Kalau mau 6 nggak apa-apa juga ya, aku NRR aja. Janganlah. Kau kami ajak lah, kau kasihan kau. Ya kan? Bentar, aku Ini, kencing ini, dulu ya. ya. Hah? 77 sih. Gua kencing. 7 mana? 24. Hatori, yuk, join Hatori, cepat. Aduh, 66 ini. 7 itu. Ayo, yang nonton 11 orang loh, yang like-nya orang dikit kali loh. Ayo, di like dong sayang, abang-abang yang ganteng-ganteng. Di subscribe jangan lupa, abang yang ganteng-ganteng. Karakter kau berapa persen Aisyah? Aku baru pakai sih kok. Tunggu Bang. Aku Ayah, inspek. aku 99. Ya, aku 98 ini Bang. Oh, berarti kau terpakai duo ya? Iya. War sama Pak Ayap Omelo mana Pak Ayap mana? Pak Ayap mah nggak mampir ke YouTube aku, males aku. Tempatnya nampak warna hitam. Mana ada pucek. Off ya. Off. Aduh, kurang dong kita. Ayo lihat, udah subscribe lu Bang. Wah, Sultan. Yang mana Ajirian? Yang mana caranya Ajirian? Makasih ya. Jangan lupa di like ya. Ayo sini War, John. Depucek mana depucek? Apa sih apa? Tahu ya. Pak Ayap mainnya malam. Oh, mana dia? Kurang dua. Ayo. Ayo di like ya. Jangan lupa di like-nya dong. Ih, dikit kali like-nya loh. Orang apa sih yang like ini? Kemana ini, weh? Tim 2 kita. Hah? 2 guys. Ayo siapa jadi pucek? Mana pucek ini? Aisyah mana? Udah masuk. Aku udah masuk. Iya, Bang. mamam dulu. Kimochi mana Kimochi? Oh, Padil, kau kemana Padil? Astaga si Padil. Woi, ini gua baru beres kencing. Apa yang lagi? OTW, tunggu. Oke, makasih nih Bang Eko. Ayo senang lah. Lama kali pun. Habis beli kamu. Habis beli. itu nge dia aku ayah tuh. Nah, si Prek ini orang paling lama loh, Dedi. Anjay si Prek. Di sini war enak, ada musiknya. Iya, lucu. Ini war pakai musik kita nih, keren. Jangan denger step itu enggak? Ya Om, Proven boleh. Jangan, biarin aja, enggak tahu dia propen. Aku lagi belajar Proven Om. Oke, nonton terima kasih ya nonton ya. Di subscribe jangan lupa ya abang-abang yang ganteng-ganteng. Ditonton dulu 1 menit, habis subscribe, nonton 1 menit baru bisa di komen. Ya, ada yang login ya, ininya ya. Mana nih? Kami 66 nya kami? Nggak ikut kau? Ada yang login. Ada Kau nggak yang ikut? login ya. Ini udah pas nih. Nggak ikut kau? Hatori? Yang login ya, yang login. Yang login. Oh, yang pakai siapa nih? Waduh. Bangga mungkin ya. Kau pakai yang cara yang red pada aja. Anjay. Sini. Ayah, mana kau ping ayah. Kau pakai yang red pada aja, itu lengkap semua juga. Habisin aja eventnya tuh. Anjay. Udah kuping Ada ya. yang senjata. Siapa? Alpha ya? Ya. Silvel, siapa tuh? Nah itu, langsung. Bukan, Bud. Jangan dipanggil lagi. Ya ampun. Astaga, kita aja. Berarti Kita udah tim permanen ini. iya jangan tambah-tambah. Walang kekek. Cepat login pada. Udah.
Cepat join nanti diambil orang nanti ini mu. Slotmu. Ayah nggak enak ngusirnya. Belum hilang ya. Udah full ya, udah full. Nanti kita cari 88 ya. Sabar ya, Bet. Oke. Sabar ya, Bet. Ya, Bang. Kau cari aim, kau Nyari aku. cari aim dulu, Bet. Cari aim, Bet. Udah, aku main BM aja dulu. RR lah, kalau mau cari aim RR. Iya. Kayak mana Aisyah? Udah aman kayak ini? Lama. Mana Red Pador? Lama kali masuk. Oh iya. Itu nick aku waktu di game school itu loh, Red Pador. Tapi Red Pador 195 itu loh. Makanya namaku dibuat orang ayah ya karena itu. Ya. Aku suka boring doang mama muda. Maksud main channel lah. Sini, Pak. Aku malas lu. Aku suka boring. Aku pakai karakter yang cowok ini ya, jelek kali karakter cowok ini lo, gendut gede tau badannya. Ini Pak Drill mau ikut, Bang. Nanti habis ini sabar bilang sama dia. Habis ini nanti. Sabar. Main lagi dulu. Wih, banting jebak. SF. Mana Red Padar? Penuh ya, saya. Oke, bagi podcast kelas mil dia keluar dulu bagi kau daripada kau bolak balik. Ingatlah enggak tuh? Madu tuh agak maghrib, apa bisa? Itu loh Randi, ada si Hato si Figra atau Pak Kuat ya. Ya adalah. Nah, aku boleh masuk ke tanah. Siapa? Nggak boleh lah. Di subscribe lu channel aku ayo. Selebel. Cek dulu. Mampir. SF. Ini sebenarnya enggak. Oke enggak? Ini punya kuatan dia. Dia lagi cari jalan ya gitu, Aisyah ada lapar. Mana Red Padar ini? Oi, Om. Ya, saya. Lama kali ya. Zat kali weh. SNL dulu. Udah. Bicara ke dewe. Emang kemarin sudah. Yo yang nonton jangan lupa Dep Rock mantap, izin rehat dulu. Kemana kau Dep? Oh iya, war enak Dep, menang terus kami tadi. Lawannya ini, lawannya lucu-lucu. Ya, selebel. Nggak tembus ya. Loba coba lagi terus. Semangat, ayo semangat. Nggak tembus. Digantinya masuk Coba join. Masuk ke channel, coba lagi. Itu kan dia pegang password. Dipucek, ngapain kau dipucek? Ngapain kau? Kita kan kita baca. Oh dipucek. Oke, Phil. Anjir, car Aisyah ini baru naik ya, baru 30% baru naik ya. Lumayan Iya, ya. Pak. Yo, yang nonton jangan lupa di like ya, di share, di komen, di subscribe itu Salah, penting. baru sekali aku nih, Bang. Oke, sunshine pula, walah. Jos. Dua yang masuk. Berapa ya? DF sesuai. Penuh ya. Iya, bentar ya. Oh dulu. Kenapa?
Lah, dalam tuh ya, anu aja. KTU. Joshua, mana sih? Jos. Oh, dulu bentar. Kan bisa 1000, iya, Moy. Tembak benar dia kan. Nah, sini masih cepat. Repadar, cepat repadar. Anjay. Oke, gas. Udah kau use belum? Use lah itu. Quick change-nya use, quick change, quick reload, boom 2. Ini 2. Kalian lihat coba kalau cara dari game school itu ya, coba lihat jumlah kabur yang battle story sama season score-nya masih beda. Itu dari game school namanya. Kalau kalian sama semua kiri kanan kan? Kalau caranya semuanya beda semua. Yang battle story sama yang season score-nya beda jumlah kaburnya. Itu nih, itu ID-nya nama ya, tanya si Rafa Alfa semuanya. Nama aku semua ID-nya kan. Ayo gas mana nih? Lama kali kau use. Pakai karakter lah. Jelek kali kau robot kayak itu. Pakai karakter yang point. Pakai karakter yang ini lah, yang cewek yang darah. Udah. Cewek yang darah 100. Jangan yang aku sendiri yang base camp, gila nggak? Selebel. Sangat kacor. Lagi kacor. Woi. Keren, quick change, quick magazine, code. Oke, sip. Ready? Udah enteng itu mainnya, yuk. Itu full juga inventory-nya dia ya. Hampir 600 itu ya, yang hampir 600. Mam. Tidak, dia tuh loh. Lah tahu sekali mati di situ, diulangi ya. Ayo Randi, kau jangan ngantuk-ngantuk. Kami dari menang terus kami. Gak pernah kalah. Jangan kau datang langsung kalah ya enggak? Anjay. Oh ya enggak itu. Di ada tuh bang. Kena tuh dikit. Batu aja aku spam tuh, masuk A. Ayo kepala tuh. Kepala aku yang masuk di A ya. Orang A, mid awas sama RR. Bomb has been planted. Yuk. Anjay, selebel. Mission success. All right, let's move out. Gede. Gimana mati kampret? Anjing, BC. Aduh. R1 lipet 1. Wah. Ada bang, aduh, wah, anjing. Sorry. Aku udah di B ya. Ke B. Wah, nembak apa kok? Hit B, anjing. Pas Flores dia. Hit B itu. Bangsat, gak kena aku nembak. Kiri dipencet. Hit itu. Bangsat, gak kena aku nembak. Mission Ini success. gampang ditabrak nih. Asisku 4 gak tuh? Anjay. Nanti kalau Alpha pakai caranya aja, biar Hattori pakai yang itu. TV ya terang. Wow, EC rame. Kena EC itu, kena bang. Ada lagi tuh kena lo. Hit deh, sudah hit. Ada lagi lo. Ada EC satu lagi. Nice ya.
Orang RR ya, orang RR ya, awas ya, RR batu ya. Masuklah batunya tuh, cepet. Walah, RR awas. Gunting. RR aman. Pasang aja A. Bisa B, yuk. Fire in the hole. Osmid ya. Padil, masuklah kau Dil. Ngapain kau situ Dil? Bomb Lah, has si been Padil planted. DC lagi nggak nih? Padil. Wah, si Padil ini dia habis baterai lagi, nggak dicasnya lagi. Padil. Padil. Betul. Ah, baru. Padil. Wala kekek si Padil. Sama Adil. Dalam ada. Oh ngapain kau Dil? Kau ya? Ini disuruh dulu ibu gua tadi. Mission success. Bisa-bisanya. Alright, let's move out. Bisa-bisanya kau. Nanti dulu Bu, bilang lagi war ini Bu, bilang. Aja. Parah. Parah. Aduh, ada di situ nggak tuh? Ah. Sayang kena. SC orang dua itu. RR 1, RR 2, mid 1. Bah, Oh iya. candi tuh. Bomb has been planted. Orang mid ya, orang mid awas ya, mid ya. Mid awas berapa ya? Tahan aja itu. Batu aman. RR 1. Batu A1. Aduh, apa? Iya, Nice try. Si Imron ikut kita war sekali langsung menjadi nggak ada orang. Bomb defused. Berarti nggak kuat mental kau sama kami, Steam sama kami. Kami ada Alpha. Mission fail. Anjir. Okay, let's go. Juga salah aku berarti ya. Mati nggak tuh, mas kill kita. Gak kabur pun aku anjing. Nice. Yuk pasang. RR. Nice. Orang mid 1 mid. Nice. Togo isolate dong. Duh, minus aku. Kalian jangan maju dulu, biar aku maju sendiri, awas. Okay. Minus aku, kalian di base dulu. Kalau ada. Di base deh. Situ aja lah, itu bang. Ajar ya. Anjing HP. Waduh, kena flashbang sendiri nggak tuh. Wow, orang 3 nggak DC anjing. Banyaknya. Nggak jadi mati 3-3-nya. Awas Aisyah, bokong ya. Orang bokong satu, orang bokong. Aduh, darah hit. Parah itu. As bokong. Orang bokong. Lah, pegang pisau lagi. Jangan pegang pisau lah. Kebiasaan yang pegang pisau. Memang itu, aku juga kadang kayak itu. Abis ngekill ya, pegang pisau. Kalau nggak abis ngekill reload, itulah salahnya kadang. Nggak tahu musuh masih ada satu lagi. Biasa putih. Shot. Batu ada nggak batu satu. Wah ampun, aku sendiri kena flashbang, aku sendiri goblok. SC2.
Taruh min. Ah, iya. Fire in the hole! Pasti kena bom. Oh, nggak kena. B point! Ada step. Anjing bawah red partner bawah tuh ada. Back. Nah, Itu BC bukan sih? Selek satu cek. Satu. Nah, RR awas. Ngapain prek kau di situ prek? Pasanglah. Pasanglah. Orang B. Pasanglah. Counter lah. Ngudut. Bomb has been Kau planted. jaga abad tuh prek. Abad tuh las. Tunggu aja situ. Orang mid. Enak kali anjay. Nice team. Yuk. Back sini. Cing. Bat. Milan bat. Ini baterai bat. Ini bang, baterai mau ikut. Siapa yang mau ikut ini? Si Forsam lo baterai lo bebas. Forsam. Lanjut aja. Ah, sini baterai, coba baterai lo. Baterai. Oke, ini bang. Teng. bro, aku las. Siapa las? Padil. Aku Iyalah, kau ini kan ibumu dulu lah. Nanti kau jadi dikutuk jadi batu pula. Anjay, situ. Bucek. Mana nih baterai? Lama kali ya. Tinggal kau terlihat ada. Lah, kemana kau Randi? Kok malah off? Randi? Mana si Limron nih? Limron? Cepat aku matiin aja bang ya. Yo janganlah dari tadi kau ini Kau ini. Oh, bukan lagi saya itu. Itu Kibi di Aisyah itu ya anja. Lagi GP. Selebel. Dia lagi jalan-jalan itu. Ya. Mana Randi? Kau off ya Randi ya? John, Randi, Jaiden, Jaiden di mood pula dia. Jaiden dia APK pindah ke APK. Ayo mana? Server full bang. Kenapa kau balik lagi ke sini, Jaden? Kau udah bagus Jaden ke situ. Iya. Kau Jaden. Ayo sini Jaden. Iya main pun enggak kau Jaiden. Cabut aja kau Jaden. Ini orang sini. Jadi masalah kalian nih ya. Bangsat. Ini masuk. Gas. Oh. Baru masuk. Ayo Badrul. Ayo Badrul. Baru bangun tidur dia bang. Udah polos kau tuh ya. Dari subuh dia main kemarin. Aku pakai isi lu lah bentar ya. Udah ketemu subuh. Enak aja pakai gini. Yuk, gas yuk. Habis ini aku makan ya. Kalian ngor 66 enggak apa-apa. Kau tuh aja yang lain enggak apa-apa. Aku makan bentar. Belum makan aku dari pagi. Anjay lu jam 5. Ntar asam lambung. Itulah. Siang mau makan. Udah Gak makan jadi aku. gak? Enggak. Habis bangun tidur, mandi, main game. Gila gak? Gak otak. Sehat Jadi ya itu sehat. sampai subuh lagi nih agak aku sampai jam 12 saja. Sakit hati aku. Tiap hari sampai subuh gak? Anjay. Sakit. Aku tadi alasan di kantor sakit loh. Baru masuk jadi langsung. Lalu Iya, kantor. kantor nonton deh pakai. Okay, let's go. Habis. Fire in the hole! Fire in the hole! Wih. Fire in the hole. Rame itu Ini Dil. sih. Makanya aku mau maju. Aku itu. Ada nih, Bat. Cepat. Iya. Makanya ini mau dipantau tuh. Orang itu Badrul. Isi nggak ada yang jatuh, cuma satu orang jadi Isi lo, bantu lo. Fred, ngapain kau dalam situ? Aku tempat jasa.
Ini tuh Fire in the hole! Di sini ada nih. Fire in the hole! mati di bawah ada turun. Maju dia. Aduh. Di. Satu lagi. Kanan. Fire in the hole! Mati. Masa ada Pak? Di sini masih ada. BC 2 deh, iya. Ada asap, makanya aku malas maju. Fire in the hole! Lihat. Parah kan ada. Headshot. Mana Pak? Orang mana? Ya udah. Dia. Aduh dibucek. Cepat mau Aisyah. Ya. Ngelek. Mission success. All right, let's move out. Gak usah maju, Dil. Bantu isi aja kok, Dil. Iya. Fire in the hole! Paham itu. Fire in the hole! Fire in the hole! Bisa ada stepnya. Lempar bom. Fire in the hole! Wah, mati aku nggak tuh. Duluan dia nembak. Fire in the hole! BC 1 hit. Fire in the Bukan hole! situ, Prek. Ada dua tuh. Nice. Aduh. Kirim mau Prek, satu lagi, Prek. Itu mana Bang? Ya, lagi ada. Di ujung 4 itu ada Bang. Di situ semua Bang. Pindah, Prek. Ece rame. Cepet. Bentar. Sabar. Oh, Ya, ada step atas. Udah ke PD, cepat. Nah, itu ada. Ece lagi. BC sama di Ece lagi, itu kirimu ada satu, Prek. Di kanan. Kirimu satu. Bantu. Di A, semua itu turun. Dalam A. Oke. Pasan aku bukan deh, di B deh. Enggak ada Di B deh. BDR, B. Kanan lu BDR. Kanan lu BDR. Mati. Oh, ada ya? Oh, di situ dia. Pasan tadi ada lari ke SC loh. Mission Ayo udah success. ngantuk ini Ayah. Iya. Okay, Belum makan makanya kayak gitu. Kayak makan lo habis ini ya. Iya makan ya. Harga nama. Fire in the hole! Nomor mama juga entar. Fire in the hole! Mati. Fire in the hole! Fire in the hole! Bing. Fire in the hole! Nggak kena nggak tuh, nembak apa aku? Hah? Fire in the hole. Iya, bukan. Fire in the hole! Mati kah? Gaut, Pak. Gaut, panjang tuh. Pasalnya. Terakhir. Sama. Oh, rata semua nggak tuh? GG. Padil. Mission success. Malah kena gua. All right, let's move out. Makan dulu habis Aduh. ini. Mas Derry, kalau PC aku udah baik. Ayo sini Gert, sini Derry. Wow, BC rame kali lu. Kayak pasar kaget, serius lah. Fire in the hole! Pasar kaget, pasar malam lah. Fire in the hole! BC rame kali lo. Fire in the hole! Fire in the hole! Bokongin lah kalau kalian mau dari A tuh. Iya, ngeplank lah, plank. Ada ini di kanan aku nih. Kalau aku dua nggak tuh. Ada. Fire in the hole! Ada. Oh, tes siapa itu Fire in the hole! Musuh. Musuh dari belakang ya. Fire in the hole! Mati itu. Ada di kanan ini. Library. Ikut Aisyah. Iya. Ada. Ayo. Oh. Mission success. Udah sih cukup paling banyak. Okay, Ya. let's go. Ayo Dil, kill Dil. Siap. Ini deal tuh bagi deal. Fire in the hole! Wah, stepnya sih. Ada yang balik satu di ujung. Fire in the hole! Fire in the hole!
Wah, ramenya BC orang 3. Ya, orang 3 ya depan. Apa Fire lo? in the hole! Ya, ada yang deket nih, ada yang deket. Yang lempar bom. Aduh. Fire in the hole! Fire in the hole! Si parah itu, si parah tuh mati ya. Fire in the hole! Orang Tahu. Itu BC masih ada satu. BC satu. Affirmative. Anjingnya rakit itu. Di depan Dil, yang di kanan dia Dil. Siap. Jagain aja. Kunci lagi. Kunci kau masih lah. BC, itu dia. Ah, mantap. Kolos itu. Sisa satu di A sih kayaknya. Ya ujung. Oh ya benar-benar, dia ujung, ujung. Aduh. ada depan lu Fadil. Ada dia, Betul, awas, kanan ada tuh. Nah, di kanan kita maju. Padil. Depan itu Nah, itu tuh. ada tuh. Nah, Oke, darah itu. tuh. Darahnya udah itu lolos. Aduh, dikit lagi. Lagi kendaraannya tuh. Lepas lagi tuh. Nah, lari. Pisau lah. Pisau. Gak ada kena gak ada. Aku makan lu bentar ya. Aku makan bentar. Ganti satu gak apa-apa lah. Ganti satu siapa? Satu Lagi. Siapa ini? J. Aku udah ya. Mau itu dulu, bantu ibu gua dulu. Bentar. Ini ada nih, ada bro. Ada aku. Ini Frank. Red. Fred. Server penuh, sabar FF. Server full, sabar. Jujur ku sayang kau pergi. Ini server Malam full. menjadi Berisik J, berisik. tinggalkan semua. Memek di sini. Berisik J. PP Alpha kayaknya Mekio berharap Alpha kontol ke anjing. Siapa ini kita berapa? Kayak gitu. 99 anjing. J, kena mental aja kau J. Orang berapa ini, Bang? Aja ke J. Mana room berapa? Nanya room berapa? 6887 ini. 7. Nggak tahu. Dipikir baik. Karena aku nggak main. Karena kau cupu ya. Apa pantai? Anjing banget. Cuma lo sampai jam 12 aja lah, nanti sakit aku. Berapa? Jujur aku telah jujur. Apa anjingnya kayak anjing sama kayak si Bings. Oh, Anjing. berharap suatu saat nanti. Ya. Kau dan kamu kan bertemu lagi. Oh, nggak mau dia lawan. Neng. Selamat datang, dan bisa kami bantu. Kalau nggak ada keluar sih. Ini Aisyah sejak kapan dia jadi mayor 1? Beda akun. Beda akun. Beda saja kapan saya. Iya, katanya tadi di GB itu. GB yang bintang, Bang. Bintang di GB. Iya. Dia lagi jalan-jalan yang bintangnya. Iya. Lagi meraungi lautan ya. Berisik kali kau J. Yang betul. Apa boleh itu pakai beret biru kayak gitu? Polosan apaan pakai beret biru?
Beret Sky itu cuman reload sih. Iya kok. Beda Sky. Kalau Sky Direct iya. Yang ada biru bintang gitu loh nggak salah aku. Medical kit gak tuh. Med kit. Kembang ya. Join bat ini bat. Iya kumpul bah sini dulu. Untuk kita rumah. Berapa? Pindah ke Badrul aja bang. Kumpul aja situ bang. Oke, Badrul. Nah itu Badrul. Kenapa malah masuk kayak gini server? Kenapa? Badrul. Malah ke publik anjir. Begitu nanti. Sini. Yang kemarin bisa gitu tadi itulah. Weh sini weh. Ya sini. Mana Mana? sih itu di mana? Mana? Percaya. Kembali ke dua. Kita tahu dia. Ikut Badrul lagi bang. Join. Ayo bang, sini join. Prek. Dia FC ya. Mana room berapa itu? WFC nih, mantap ini ya. Ayo DFC nih. Ayo. Room 22 ya? Yo. Room 22 kah? FC kah? FC dia tuh. Iya, ayo. Oke. FC kah? Hah? Karena satu dulu. Anak. Pasang lah. Jangan sini. Buset, ini kalau Aisyah pakai yang bintang agak ngeri. Ini nggak boleh kan ini kan? Boleh nggak? Bebas kalau FC bang. Bebas ya. Iya jangan Kecuali FC K400. aja. K400 cuma. Atur. Ini 3 RD persen nggak dimati, nggak dicentang. Biarlah. Nah, wes Tigra, aku diam-diam baik Tigra. Udah sih, RD sebentar cek. Itu matikan 3 RD-nya bang ya. Buat. Ya udah nggak apa-apa sih. Nggak enak bang. Pion lah. Sini weh. Oh, sorry. Oh, udah. Pion. Nah, ya lah, ayo. Weh. Udah lah, ready. Lagi yang aku saya ikutin. Topengnya aku pakai. Oh, HS aku turun. HS aku turun. Itu sound. Nama ini lagi ya. Tinta dewe. Iya, kamu makan mak. Lah, 5.000. Lah, 2.000 nya sini aja.
Sama itu di EC. Nah, mampus lah EC itu. Masa ada DC. mid dia di mid. Aku masang. Aku tempat nih. Pisau. Sorry. Ya. Tahu. Ini, aduh dia kena hit parah itu dia itu. Dia hit parah itu bang. Ada lagi. Kiri belakang. Nice. Pisau. Ibe dia tadi. Nih. SG. Pisau. Astaga. Aduh. SG dah. SG. Iya, SD. Pisau lah weh. Hah? BC2. So amat. Aku turun pak. Ayo. Ada lagi SC cuma. satu SC hit parah. Aku langsung pasang. Ada lagi banget. Pisau. Kemalingnya. B satu sisanya B. Lagi. Itu dia. Apa dia? Ngilmu, Cok. Sudah. Kacau. Bohong lagi. Ini aku udah habis banget, aku lirik. Aku jadi lah, isu wae mulo, jangan isinya 10.000. Kan? Kalau tang besok malam lagi bayar itu butuh udah datang. Ai. Ya, semua ada. Pisau. Pisau. Darah. Masuk. Aduh, bokong dia satu anjing. B, masang bom di B. B ada naik SC. SC ada naik satu. Iya. Ah, Apa ya? Pisau. headset. Bolong mata ya tuh bang. Dia di dalam ini nah dia tadi pingitan. Nah kau apa? Duit kok, Apa lagi,
Tara Bim. Ah, betul. Kenapa yang darat? Udah. EC ada 2 EC. Ada. EC 2 EC. Satu hit. Pisau. Orang FF7. Ah ya bisa. Aduh, Hattori. Iya. Kaget ya. Kali. Batu kosong. EC ada satu lagi. Aduh, EC 2. Baru naik. Nice. Satu lagi. EC 1. Aduh, EC masih. Aku Aduh, Pisau pasang teh. Wah, XP aku masak kan. Aku tempat. Cempat ya, berani nggak cempat? Cempat. Apa ada cepat? Ada aku. Aku udah kepake, Bang. 7 ada 7 Ada 50 pun ada. Ada. Nobunaga yang masuk. Kenapa ada yang mau gantikan aku? Moret sih. Iya, Romet lihat kami. Penting kan 400. Wah, Reoroto Negoro neng kene neng kono lah dia. Hati-hati, B4 habis makan. Level. Habis makan rokok sebatang habis. Serius FC-an ini? Iya. Iya, itu Bang. Menang barusan. Menang mereka? Kosong dia. Mereka menang. Nah kami lah. Kita lah 7-0. Malu lah yang udah kayak gini masih kalah juga. Siapa tahu. Gara-gara ikut si Jaden. Jaden ikut nggak dia? Enggak cukup dia ya. Coba Jaden ya. Iya. Tol. Tuh, masa marah ya. Mana dia? Dia nggak ikut war si Jaden ya? Kena mental kah? Jay? Nggak login dia. Dia nggak login. Dia lagi main Zeus dia. Oe. Lala. Boleh ini boleh panah nggak boleh? Nggak boleh ya. Yang penting ke 400 saja. Red Button pakai Lepci-nya. Mau pakai nggak? Udah nih. Pakai aja. Itu ngabis sama Hattori itu loh. Habisin pen-nya tuh. Kebanyakan kepenuhan. Itu kan kau beli dari itu. Ngapain kau beli-beli? Punya ya banyak itu. Ngapain kau beli-beli? Enggak ada sih 77-nya. Oh, T77 ya. Pakai Chris lah, oke. Ya gas. Chris enak Chris itu Chris. Iya, Chris. Waduh. Oh, iya, cuma bisa Rasboy doang yang bisa pakai Chris. Itu Red Panther itu kotak-kotak gratis itu kan? Iya 3 hari. Ayo udah pakai aja terus cara aku tuh. Si Fred apa si Fred? Polos si Fred, anjay, Fred. Fred. Si paling polos ini. Ya, gas. Gas. BDR, kalian tuh, dengar aku. Kalian coba ganti name card-nya tuh ganti kayak kami semua loh. Biar sama, biar kompak. Permanen dapat itu, permanen kan?
cari uang ya udah. Permanen itu 13 apa nemkatnya itu ya, ganti. Biar sama Badril. Apa Badril? Kau tentara Badril ya? Badrul. Tentara dia ini loh Badril ini. Anjay. Nemkat gimana ya? Itu nemkat. Coba kau inspek aku buat berapa baris? Wah, ada 8 lu, Bang. Aisyah, SG Aisyah SG. Boleh SG ya? Boleh ya? Anjing. Mau apa ini? Aku lupa bawa mouse, Bang. Di rumah mouse. Sudah meleset. Aku pasang di PC di rumah. Lupa aku cabut tadi. Okay, let's go. Lucu warna ini. Ada turun deh. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ada tuh kemana dikit itu. Awas, di kanan ada. Dapat track. Fire in the hole! Fire in the hole! Anjing. Kena hit track. Fire in the hole! SG hit parah itu. Ini ilmu dia. Atori. Wah, 2 medkit itu Atori. Headshot. Nih. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Ah, Atori. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Buat, dia ujung buat. Yang situ buat. Aduh, gak kena gak tuh hit di BC 1. Oh, rame BC mundur aja. 3 orang BC. Eskil mati. Fire in the hole! Bantu BC. Ada Pak, ada. No. Ah, mati kau. BC itu. Dibucek mana dibucek? Di sini dibucek. Okay, let's go. Mana dibucek itu dibucek. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, orang dua sekali itu bangsat. Nongol nggak tuh orang? Gas, anjing. Siapa gas? Itu ada mereka. Aceh. Iya anjing. Fire in the hole! Namanya tuh. Sepan. Keras anjir. Enemy spotted! Apa sampai ke medkit. Nah, yang 2 ikut 2 setengah. 2 ikut 2 setengah lah. Jangan pakai gas kita ya, nggak usah. Jangan pakai gas, pakai wet granate aja. Jangan, si Fred ini. Oh. Pakai Ada school C granat aja, Bang. Pakai school granat. Ganti ya. Oh, sudah. Oke. SG-nya itu tinggal. Iya. Wow, 8 nggak terlayang. Oke. Nah, udah kemarin. Bacot kau, Jay. Mission failed. Okay, let's go. Ini kapan? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wow. Kena AWP nggak lain? Ada. Dua, tiga. Kami itu. Mana nasi gunung? Yang lain masih di. Wow, raninya SG itu. Itu hit kali itu. Sakit SG-nya. Gampang lupa ganti. Anjing. Fire in the hole! Gasnya ngeselin. Orang awas.
Mati. Nice. Nice, Satori. Rata nggak dia? Go deck, back. Mission Ada success. yang gas ya? All right, let's move out. Gas dia. Nanti di kick aja ya, nanti di kick. Modus Biar aja, Bang. lupa ganti anjing. Kita lagi gitu. Wah, ampun. Fire in the hole! Fire in the hole! Nguat. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Double kill. Wah, darahku. Enemy spotted! BC. Maju. Triple kill. Enemy spotted! Alah, ujung. Nice. BC last. Pisau. Mission success. Okay, let's go. Ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Enemy fire in the hole! 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 Aduh, siapa yang flashback ini? Oh, kalian ini. Woi, udah pakai medkit tuh. Nice Anjing, shot! kali kacau. Bisa. Tuh Badrul. Aduh. Yang minus suruh maju deh. Prek, maju deh, kita di markas aja yuk. Prek, maju prek, muncul kau prek. Badrul. Oh, Ngapain itu minus lawan kayak gini anjay. Fire in the hole! Ayo prek, semangat prek. Merkit. Astaga, medkit gak tuh. Fire in the hole! Pisau apa ini? Ih, jelek kali karaktermu, pantatnya tepos. Anjay. Aduh anjing. Hah? Tepos pantat murah apa Fire in tadi? the hole! Tepos pantatnya nih. Anjay, level. Ih, pantatnya tepos sekali loh. Jaga biar nggak bisa keluar lah. Anjing. Maksat. sini. Oh, Prek, kau bantu. Kau ngekill lah kau. Ratamu BDR aman. Oh gila lo ini lo. Kata si Pret lo kelihatan sempaknya lo. Cok, duduk. Prek, duduk Prek. Duduk Prek. Oh kelihatan sempaknya. Anjing. Sempaknya warna putih gak tuh? Warna putih sempaknya bangsat. Maju Pret. Warna putih Fire in the bang. hole! Warna putih sempaknya. Lihat ya. Nah, itu depan, ada depan. Fire in the hole! Oh. Warna ungu. Anjing. Maju Pret. Ini udah tembak ini. Siapa warna ungu goblok. Hati lah Tiga kalian. berempat. Paskil ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Dari. Oh yeah! Anjing. Aduh, dapat bangsat. Mission success. All right, let's move out. Lagi. Ujung. Jangan. Gantian nyala tuh, gantian. Ayo. Gantian lampu siapa? Rek. Ya, lampu. Ini Badrul. Siapa yang hitam tuh? Joko. Pakai shot dia anjing. Ini si Prek pakai shot dia. Iya, Mas. Sini rame sini. Badrul mana Badrul? Badrul sini. Ini pakai stocking nih, siapa udah pakai stocking nih? Red Panther pakai stocking anjing. Ininya Bang, ini apa tuh? Oh di Jepang cok. Ada medic aman. Betul lagi. Fire in the hole! Ada medic. Aduh mati gua anjing. Mampus. Badrul.
Badrul. Kasih tahu Badrul. Lagi. Gini loh caranya, gini loh cara apa? Medik taruh di ini. Nah, taruh di sini. Medik taruh di mana? Di dekat kita itu loh. Oh, enggak dalam aja, dalam anak dalam bil. Ya dalam bil. Di sudut agak susah deh, Mak kan. Sudut. Oh, sini, Fred. Nanti ketemu rame orang. Badrul, woi Badrul. Badrul sendiri Badrul. Badrul. Ini mukil ya Badrul, oke. Oh, tembak baru. Kurang ajar Badrul nih. Oh yeah. Ayo. Fire in the hole. 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 Udah maju dia. Biarin. Jangan di-defuse, biarin. Fire in the hole. Baru masuk nggak orang itu, gila. Asik, tadi masuk dia. Goblok orang itu. Masuk, oi. Mati kalau mereka masuk. Bomb exploded. Mati semua rata SS ah. Rata. Mission failed. Lagi. Alright, Si Badrul nggak mau lo, Badrul lo anjay emang. Badrul sini. Nih. Woi, mukil Badrul anjay. Fire in the hole. Oh, Red Padar. Oh, dia masang C5 bangke nih. C5 semua mereka ya. Anjing. Oh, dalam apa pasang C5 dong? Begitu bom planted langsung tekan langsung tadi. Gak ada yang balik masuk B mereka. Bomb has been planted. A point. Gak ada yang balik masuk gak tuh? Ah, spam. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Kena kemana tuh? Masuk kemana gak tahu. Fire in the hole. Tidak sampai bomnya. Kayaknya pakai bom ini ya. C5 semua. C5. Iya. Badrul. Ganti C5 yuk, taruh di A ya. Ayo, ganti C5. Iya. Amanah jadi A. Oh, saya set A aja taruh. Iya, ada di A tuh ya. Anjay. Mission failed. Tadi A apa tuh? Alright, let's move out. Nah, males. Ayo, cepet. B. Ada datang, Mas. Nonton ya. Aduh, ada ahli parah itu. Planted. Fire in the hole. Dapat aku dua aja. Double kill. Triple kill. Anjay. Helmet protection. Jatuh pula. Dia maju ya. Ya maju semua. Kalau AS aja. Chain killer. Headshot. Bomb exploded. Semua ya. Maju semua. Ya, maju semua ya. Mission failed. Maju. Okay. Ayo, semua maju yuk, ratain. Maju. Go, go. Fire in the hole.
Badrul. Oh, Badrul emang Badrul. Patah itu Bang. Di mana kau pasang bom coba? Bomb has been planted. Ya, saya foto darah. Dalam ada. Ya. Main anjing. Jadi kalah kita. Mission failed. Okay, let's go. Kalian mau juga kalian nggak ngekill aduh anjay. Fire in the hole! 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 Tadi kau nggak kena pula spam aku. Maju. Nih. Wah, di best anjing lah kepala gua. Anjing. Bodoh kalau. Dekat lagi. Tahan. Bola satu kepala itu. Tahan, Pak. Ada situ, Pak. Itu. Ada rekor kananmu. Terpadat. Blue team win. Asik. Ya, cepat. Min satu lagi, Bang. Seru, Bang. Seru DT ya. CT. Lantasnya DT, Bang. Fan aja, Fan. Teki dia. Fan aja, Bang. Itulah. Nonton. Iya. Ya, nonton enak ini. Anjay. Mana pecek? Pucet. Mana ada satu lagi nih? Oh, siapa si Hatori mana Hatori? Udah sih dia. Dipucet. Aku lagi polosan Nggak apa-apa sini. Oke, siap. Mereka juga ada yang polos kok. Iya, Bang. Yuk gas. Siapa satu lagi nih? Si John mau sini war John. John, 88 deh. John. Satu lagi Bang John. John. Cuak. Oh alah si John ini. Dikasih kita pula ini Tero, matilah dia. Robert. Sini Robert. Bang, ya Bang. Ada kau nyari DS. Kalau mau ke slot A di bawah lo. Sama mau ke A, slot 8. Gak usah lah, weh. Gak usah. Anjay. Bebas. Robert. Langsung. Cepat. Masih lama-lama. Padar. Ya.
Ayo mau pakai bareta nggak ya? Enggak, bagus. Jangan pakai baretanya, weh. Itu koreksi aja bareta jangan pakai kau ini. Jangan. Yang lain baru kau pakai bareta jangan, susah itu. Enggak ada di shop. Pakai aja pakai. Jangan. Pakai aja nggak apa-apa katanya kan. Enggak. Iya, Yang lain boleh, penting bareta nggak ada shop. Sama aku aja. Kau ada bet bareta bet? Ada. Pakai bet, pakai bet. Aku ganti. Pakai sekarang bet. Ini pakai cara yang aku pakai baretanya. Jangan. Yuk, gas. Gas Om. AWP paling nggak AWP. Nah, Dia, dia. mana RM-nya? Kasih mereka remnya. Yuk, gas. Masuk TV asik. Ayo. Ayo satu semua we. Hah? Semua. Ya, JP semua oke, yo. Nanti maskil lah kau ini. Maskil nanti mati. Orang lapar maskil semua anjay. Malu-maluin. Maskil gitu. Oke Enggak, kan. yang maskil yang darahnya cepet ya pasti maskil itu. Iya, pasti udah cepet. Iya, kalau 132 enggak. Masih Masa ada sih? lah. Iya. Pak. Manfaat. Aku amat, dua amat. Fire in the hole! Fire in the hole! Ini Fire siapa in yang the mau? hole! Fire in the hole! Si Red Panther, si Alpha. Tapi Bang, kena spam itu Bang 2 kali Bang. Gak mati cuma. Kalau polos tadi udah mati Fire in the tuh. hole! Ah, Fire in the hole! wow, assist langsung. Bomb has been Tugas planted. satu aja yang pas Orangnya. Fire in the hole! Fire in Tugas the satu aja hole! Bang yang pas kabur. Wah, mati. Ular. Anjir. Habis pula dua ular. Anjing. SG-nya awas. Bomnya di A nih, ngapain kalian ke B? Walah, si Fred. Orang bomnya di A, Fred. Ngapain kalian di B? Si Fred. Divisi itu. Fire in the hole! Wah, kena Devius. Fire in the hole! Enggak dapat. Si Fred ngapain coba ke B? Dia tadi ada yang ditol katanya. Nggak ada, bohong itu. Itu hoax. Lagi. Bareta. Hoax itu, nggak usah didengerin orang-orang bilangnya itu aja. Fire in the hole! Tidak. Fire in the hole! Bang. Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, Bomb has been planted. bom Waduh, depan muka nggak awe. Sule awas SG, Sule SG. Fire in the hole! Fire in the hole! Sule SG. Diffuse. Fire in the hole! Aduh, robek. Tipis aja. Hey. Oh, si Fred yang selalu terlambat kok, Fred. Yang mainnya goblok. Kemana kau jalan-jalan kah? Jalan-jalan di mall. Anjay. Fire in the hole! Fire in the hole! Ikutin temen aja, ikutin temen, gak usah jauh-jauh. Nah, itu Bang. Sampai tuh. Kena spam lagi tuh Bang. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ada itu, ya ampun, berapa sampai bawas. Ada orang B, Robert depanmu. Pisau. Wih, Aisyah gak mau pisau, Aisyah. Arat Bang. Sekarang. Mission Seluruhnya. success. Ya. Let's move out. Pemain. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Cover me. Hit down. Fire in the hole! Fire in the hole!
Bomb has been planted. Wow, SG, SG. Anjing sakit kali SG ya. Rapet. Oh, rata semua. Bom di bom Fred. Ngapain lagi kok ke B? Ya ampun si Fred ke B, Mbak. Si Fred. Ngapain bom di defuse? Bom defuse. Ngapain lagi ke B? Ya ampun kalian. Ya ampun Fred, kalau Fred ini di B semua. Luler ngapain lah kalian ini? Oh alah. Bomb defused. Ngapain berdua kakak beradik ini? Oh alah, kakak beradik. Mission failed. Alright. Ngapain dia ke B coba? Jangan takut mati, nggak apa-apa. Apa kau? Bomb has been planted. Double kill. Tahu. Triple kill. Headshot. Pisau. Oh, Helmet protection. Mission success. Okay, let's go. Tambah waktunya. Tuh nyangkut. Tambah waktu itu, Ceng. Fire in the hole! 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 Ah, jangan mati dia anjing. Parah nanti lihat dia gua tembus. Ada set A1. Fire in the hole. Set A1 Frank. Walah, set Kiri A kanan, tuh. Kiri kanan. Kan udah set A. Astaga, set. Set A, ada kan udah mulai dari set A. Nah, ya apa sih Frank ngapain? Aduh. Pasang aja di A. Orang ujung ini sulit. Sulit 1. WP tuh, WP bang. Jangan kasih R. Ada WP tuh satu. Bomb has been planted. Oh, kalau dia mau tidak. Ada, nice. Ulur 1, ulur. BDR. Kirim BDR aja Kak ya. Sulit ada, sulit. Nah, JP. As defuse Jawan. Defuse. Tahan aja. Apa? Bacok. Nice. Komandan melo orang. Mission success. Okay, let's go. Komandan yo melo. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Kena spam lagi. Fire in the hole! Ramenya disulik itu. Pasti kau tak cacing. Rame sulik oi. Fire in the hole! Robert. Bomb has been planted. Rame sulik itu. Mati. Fire in the hole! Red team win. Asik. Ceng. Seru. Cengat. Pakai SG aku ah. Absen ya, oke, thank you. Oh, SG aku, SG. Oke. Nge-kick ya bang. Di-kick lah, weh. Lah anjing, kenapa? Keras katanya. Lah tadi mau, udah ubah polos lagi, ayo, ubah polos lagi, anjir. Untung nggak aku pakai SG tadi, bangsat. Aku pakai SG tadi. Yang ngajak FCN siapa sih? Mereka kah? Yang ngajak FCN tadi siapa? Mereka ya? Iya, emang mereka bang. Aku salah sendiri lah. Kok diajak FC? Jangan diajak FC bang. Ini mereka sultan semua, anjas.
Hah? Yuk. Mana ada nggak roomnya? Ini 77 nih. 88 kita. Gitu aja bang, kita gua. Ini mau sholat ini baterai bang. Apa sih? Ya baterai mau sholat ya. Iya, iya, iya. Sini. Sini, cepat. Satu lagi, siapa satu lagi? Ayo, dipucek. Robert. Itu WNG Holopes. WNG Holopes itu yang atas kali bang. Itu WNG. WNG Holopes itu. Itu doang. Iya, itu doang. Nah, Holopes belum dicopot. Ya. Blue City pula asik. Map andalan ayah ini. Ya, gas. Nah, kemana? Kemana, Bang? Anjing. DC kah? Nuker slot. Aku Robert Prek ini di A nih. Slotnya cepat ke A. Lah Diki kenapa? Anjing. Diki nggak kalian? Enggak. Iya bang Diki. Apaan mereka ini? PM dulu belum Diki. Kok Diki? Aduh. Ada lagi ya 77. Ada room 19 ini loh di lock tapi. Siapa di sana? Woi Aisyah, kau lihat loh yang login kau sendiri yang hijau anjas kelas level. Mau war kalian? Udah war kami deh. Ya. Ih, ada yang di clan server ya? Sini cepat sini. Kemarin udah pernah lawan ya, cepat sini. Belum ya. Cepat yang tadi sini cepat. Repander geser. Waduh, ada kaset. Nah, ini kemarin kita lawan. Nah, Diki kan dilawan, tahu dia kan, masih ingat dia kan? Anjay. Ingat ya. Berapa ya? Bang. Cari yang tak supunya tipe bang. Kenapa Om? Berapa ya? War masih war ini. Berapa ya? Ya berapa? 7 boleh kami butuh kok. 7. Ini ada ya? Mau enggak ya? Mana? Nah, sini dah. Room 20. Join siapa? Nah, tuh ada Red Father tuh. Iya, ngajak lihat. Sini. Ada ya? Nah, ini kau ini Sky. Sekalian Sky. Sini 888 ya. Sini satu lagi siapa? Dep. Nengke. Ini siapa ya arahnya ya? Yang kemarin mabar ya? Iya ada itu di DS. Angga. Ya, cukup lagi. Angga, kau jangan di DS kami lah kau. Kiko ya. Mana Angga ya? Angga, mana Angga ini? Kenal guys. Jago ini bisa ya, Naik, jago. sini. Naik, Pol, Dep, mana sih Dep?
Ayo, gas. Ini loh, Robert, Fred ini gantiin kayak kami nih loh, name cardnya jangan mau napping itu, jelek. Aisyah kan jelek Aisyah. Biar sama cak kami nih loh, name cardnya. Jangan namping. Guys, dimampir dulu ya guys. Yang apa? Mampir live-nya di, mampir live-nya si Devrok cepat. Di komen ya kalian ya. Wah, ini mereka gak ada orang ya. Mana ada nggak? Ada nggak? Gak ada name cardnya. Hah? Gak ada name card gitu. Oh nggak ada. Parah. Videonya pulang-pulang. Cari lapar lagi, cari lapar yang lain. Nggak ada si Angga nih anjay. Ngajak orang dia nggak ada. Habis billing lama bilang anjay. Ini loh, Hermione ini yang keras kemarin ya. Jangan yang keras ya. Hermione ini. Udah server gak sih ya? Udah server. Coba pindah lah. Cuma bisa ABC. Besok kali weh. Ya nih. Mana? Musuhnya mana? Cari lah. Cepat dua. Perlu nggak? Sepi semua weh. Ini loh yang kita lawan kemarin loh. Para binatang nih keras ini. Kena bantai kita. Iya. Hah, ada Hermione. Anjing emang. Kenapa emang keras? Keras. Ini Minus. 88 polos, tapi RM-nya goblok pakai gold beret. Mana? Itu boleh itu, Boleh, Bang. gold beret. Itu yang gol boleh itu, Bang. Boleh. Yang nggak boleh itu yang merah sama yang hitam. Merah hitam nggak boleh. Oh iya ada damage-nya. Aku habis pula gol aku. Yo. Salahin Mira. Ada masih nggak? Musuh semalam itu. Para binatang. Binatang paling weh. Keras oi. Gila itu. Kan udah kita lawan kemarin. Mana nih? Habiskah? Habis ya. Anjas. Malam lagi aja, Bang. Tanggung lah. Lagi enak-enaknya ini anjay. Beda server enak nggak? Beda server ada? Cari, coba cari. Kosong semua. Oh. Ya. Dari yang semalam, Bang. Server Hah? lain kosong. Kosong ya? Yakin sini biar kepalang. Di sini biar kepalang. Mana? Ini Sky ngajakin nih Sky. Mana Sky? Kelas dia itu weh. Ini room Keras ya? 7, room 7. Keras Sky, serius? Belum pernah ya coba. Ini Sky. Emang Gila ya. Kuat Ada gak kalian mereka Sky? Jago loh itu mereka. Jago ya? Kita tim lawak semua isinya. Kenapa? Tim lawak semua. Tim lawak, ayo apa coba tes yuk. Sini Dep. Sini nggak apa-apa yuk. Red Padder, Frag, Crusader. Yuk. 3 RD udah matiin. Yuk. Ayo tes kali. Ayo. JK habis dia, rata, pecah pala. Ayo. Yang tadi ngajakin ya. Yang tadi full case ngajakin. Aisyah, ya ampun, kok pakai tuh simpan skipmu dari tadi. Lepasin lah. Siapa yang ngajakin kita tadi? Aisyah. Siapa lagi dia? Hah, siapa? Yang tadi yang di Blow City yang full case. Kenapa? Ngajakin polos. Mau lagi dia? Ngajakin polosan. Oke, ya bentar bilang. Whisper side. Thank you. Promo Dep. CBA dong. Ntar ganti dah. Kemarin dah. Yuk. Ganti. Ayo. Gas.
Tim lawak nih, tim lawak. Ayo, ayo. Satu respon di mana ya? Iya, DP satunya kau ke B aja ya. Bawa nggak, Dep? Masuk ke JP nggak tuh? Terima kasih. Pakainya tuh. Alright, let's move out. Pakainya. Fire in the hole! 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 Headshot. Chain headshot. Oh, Jang ya, Jang ya. Fire in the hole! Jang ada tuh Jang itu, satu Jang. Fire in the hole! Jang ada satu Jang. Pet, aku mid pet. Jang satu ya. Affirmative. Orang bantu lu. Ngapain lu ambil kali di B ini, Aisyah? 8 point. Limit lah. Oh, Ada dua. Luar ada dua. Fire in the hole! 10 point. Orang. Ya. Enemy spotted. Samit. Chain headshot. Udah jaga aja itu, nggak usah lagi lihat mid-nya. Aku udah lihat mid. JP ada yang jaga nggak mid JP? Dia pucek. Aduh. Dia ada tuh, dia ada. A1 ya. Nice. Nice. Wow, hit parah itu. Satunya itu kena hit tadi saya. Orang JP. DP di kelas. Chain Nice. headshot. Yuk. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Ya. Cover me. Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Oh, Jangnya ya. Iya, jangnya 2. Ih, ketahuan. Fire in the hole! Oke, depan JK 2. Depan JK. Fire in the hole! A ya. JK. Udah lepas aja JK-nya. Ada si ini tuh, ada Revader. Prek mundur lah kau, Prek. Ngapain pula kau jaga mid di situ? Mati kau, kena bom. JK ada 1. Yuk masuk Oke dia. kan? Masuk mana? Kan udah bilang jangan jaga situ mid-nya, ngeyel. Balik dia. Ke A. Dia ada. Ahit. Ada satu lagi tuh. Ada lagi bet. 5-2. Ada bet. Nice bet. Orang JK awas ya. Ini agak ada jaga tuh mid-nya, Bang. Mid-nya ada siapa sih, Fred? Mid ada yang jaga itu, di pucek. Pucuk. Lah sini ya. Di mid. Nice. Yuk, bisa. Yuk, bisa yuk. Bisa lah. Mission success. Okay, let's go. Ya. Minum ya. Go! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Chain headshot. Ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Enemy spotted. Di mana mati? Di pucek. JP 1 ya, JP. Oh nih. Fire in the hole! Orang B dong. Mati. Chain headshot. Fire in the Orang B hole! dong. Benar JP dong kalian dong. JP 1 hit. JK. Orang B cepat. Orang JP Rep. JP awas. Udah mati, Bang. Udah mati lah JP. Satu ya. Asya, nice hit. Orang A. Mid, nice. Yuk. Oke. Yuk, bisa, good yuk. job. Bisa lah ya. Sampai. Ada Revader ini, Bos. Wah, di JK mati dia, Bang. Kena pecah-pecah kepala dia, Bang. Ini dia Kak ini. Fire in the hole! 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 Masuk A. Langsung masuk. Fire in the hole! Masuk A-nya, masuk. Fire in the hole! Masuk. JK.
Dua. RB awas ya bokong ya. RB udah masuk, Mati. Aku hit ya. Satu musuhnya tahan. Aku jaga JK, kalian di B aja. Untuk di pucuk. Orang pasti. Side. Bisa kasih ya. Awas. Hebat bareng. Team headshot. Ayo. Santai. Ada retarded ini, Bos. Mission success. All right, let's move out. Ayo Prek, kakak beradik, bantu kill. Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! JK 1 ya, hit. Fire in the hole! JK 1 hit ya. JP 2. Ya dong guys. Mundur JP 2, JK 1. JK 2. Fire in the hole! Ya ujung ada nih. JK 2. Fire in the hole! Fire in the hole! Nice, JP awas. Dalam mid 1 Robert, nice Robert. Ya. Dalam mid hit, satu. Dalam mid, aduh pecah pula dia. Dalam mid. RB, pador, RB. Bawamu Red Pador. Ya Red Pador. Bawamu kan udah bilang. JK, B, bantu B, rame. Besma. Ada Dep. Besma, weh. Set bet. Nice, yo. Gimana sekali ini, weh. Oh. Mission success. Okay, let's go. Go! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Tambah waktu. Fire in the hole! Ada, Fire in the hole! JP. Fire in the hole! JP ada JP. Bantu dong. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ya, lihat JP-nya di tank ada. Nggak ada di JK yang tank. satu. JK 2. Jika ada ya. Headshot. Enemy spotted! Ya ini ah. JP 2. JP 2. Udah masuk nggak tuh? Nice, Fred. Kau ngapain pula pakai pindah ke Fred? Pakai dual mula. Aduh, jauh. Bomb has been Ayo planted. kakak adek, semangat kakak adek. Jangan dong lah JK-nya. Ayo sendiri JK tadi, nggak apa-apa lah. JK JP dia itu. Orang mid 1. RB dulu. Hit banget ada itu. Orang JP. Dia JP banyak. Mission fail. Okay, all right, go. Let's move out. Lupa mah. Fire in the hole! Fire in the hole! Aduh, JK 1. Anjing udah dipantein aku. JK 2. Pintu. Berapa pintu dong? Katanya lah. Fire in the hole! Fire in the hole! JK B. Baru lurus Senjata. A1 ya. A kosong. JP JK dia. JP ada 1. Bomb has been planted. Oh, dengan move B terus ya. Move B terus. Iya. JP-nya ini. Iya. JP jaga lah. JP-nya tuh ya jaga di bawah 1 tuh lo. Tahu gak? JP lorong itu lo. Di bawah itu 1 jaga. Udah. Ya. JK-nya Aku jaga JP. JK-nya jangan maju, weh. Mission fail. Sudah Beraya aja maju. Beraya culik-culik lo 2 orang lumayan. Yuk. Fire in the hole! 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 Headshot. Walah, JK 1 hit. Fire in the hole! Fire in the hole! Udah mid tetap jaga 1. Kenapa itu? Masih di base pura. Masih depan JK depan JP mereka. JP 1. JP 1 nice. Yuk, sisa 1.
Nah, dia pucet. Iya, nonton yuk di komen yuk, Bang. Mission success. All right, let's move out. Awas ya jaga JP. Fire in the hole! 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 Chain headshot. Nice shot. Nah, selesai JK-nya ya. Asjang ya, Asjang ya. Ah, udah masuk kah? Masuk. Endpoint! Orang Kasir. batu hei. Tinggalin AB-nya itu. Bomb Fire in the hole! Ah, pintu satu, awas, pintu satu. Fire in the hole. Nice, DP satu, koper. Kopernya kayak gitu, Red. Aduh, si Fred kopernya kayak gitu, nggak tuh. Salah kopret, Fred. Kopernya udah sampai pintu A itu. Mission failed. Orang mau di koper pintu A-nya itu, jangan kayak gitu, kau jaga, mati lah orang defuse. Fire in the hole! Fire in the hole! Ya, bisa yuk. Go, go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Tuh, hole! mati pula aku. Oh, mati. JK satu, Fire in the hole! JK satu aman. Nah, Fire in the hole! awas A-nya ya. Prek, jangan kayak gini jaganya, Prek. Aduh, si Prek mati kok kayak gitu. Jaga kayak gitu sih. Fire in the hole! Jangan jaganya kayak gitu. Mid ada enggak, Bang? Keluar mati. Anjing. Ah, A1. Nice, Robert. Keper aja pelurunya lo kalau APC itu lo. Nice. Bantu A, kasir satu, aluar satu. Di satu. A2 masuk, A2. Dulunya dia kasih Udah jadi A, kasir satu. side. Fire in the Cepet, hole! Prek. Ya ampun si Prek malah ngeker lagi si Prek. Walah, Prek. Aduh. Fire in the hole! Sampai gua ngeker. Ah, nice. Blue team win. Kok kau Ah, ngeker? gua dulu mau pulang, Ya, Bang. bisa. Aku mau pulang, Bang. Bentar, panggil. Respon cepat, Prek sama si Prek ini. Prek. Aku pulang dulu bentar, Bang. Siapa satu lagi nih? Oh, alah walang keke. Ini dipanggil, Bang. Siapa nih yang DS ini? Sambo, coba ajak Sambo ya. Sambo. Bang. Sambo, Mzaki siapa tuh? Mizaki. Angga. Itu Optimus, Bang. Ya, kita kurang ini ya. Mana? Naik, Zaki. Frank. Zaki. Optimus dia nggak DS ya. Nggak DS satu orang nggak apa-apa lah. Ayo, di like yuk, di subrek yuk, ayo komen yuk, abang-abang yang nonton. Mana nih? Satu lagi. Walah, keke main publik semua enggak? Oh, ada Dian, aman, ada Dian, aman. Wah, merah semua enggak tuh, selevel. Yuk guys, mampir dulu guys. Iya. Mampir absen, komen guys. Dipucek. Ayo abang-abang komen dong, abang-abang di like, abang-abang yang nonton, abang-abang ganteng. Di subrek, jangan nonton doang. Masih dia nih. DS, wajib DS. Ya nggak DS, nggak usah Optimus itu kalau nggak DS, ngapain pula? Mana si Dian ini? Kali server terus ya. Absen kah dia? Absen harian kah? Mungkin dia mau mampir. Oh. Depucek. Lewat JK pasti pecah kepalanya nggak tuh, anjas kelas level orang tiga dua. Aduh.
Mas kode, back. Kau intro lah, Dep. Intro gak kau? Ada. Intro lah. Nah, dia intro duluan, kita intro juga dong, anjas. Mana lah? Dian. Sejak mana nih ya? Hah? Gedungnya. Setuju apa enggak? 1123. Nggak jelas. Mana enggak? Ya udah selesai. Ya, Udah. cari lagi dong. Dah. Udah pucek. Cari 88, cari 7. 7 apa 8 ya? 7. 7. Udah pucek. Ini mau ya. Mana ada pucek? Apa kau ada pucek? Lawan siapa ada pucek? 8. Astaga, tai kau ada pucek. Oh, cheat semua mereka ini. Sini ya, biarin ya. Dah apa? Hajar. Sini, udah pucek. Anjing itu pucek. Lawan dia. Semua, cok. Kita kan tim lawak ya, nggak apa-apa lah. Bangke. Kan kita di sebelah ya. Jangan bintang lah katanya. Mana si Dian? Rembang. Dian, ya ampun. Siapa lagi nih? Udah, ikutlah satu lagi nih. Siapa nih? Yang nggak ada S, biarin lah. Siapa yang mau DS barusan? Dian, sini ya, cepet ya, Dian. Aduh, udah pucek si Dian. Dian. Woi. Cepat sini, War. Samurai katana terbang itu, Bang. Enggak terbang, aman. Ada si Prek sama si Pret nih. Anjay. Anta ada Thunder ini. Kemana kau, ini? Phone aja, Bang. Terkik dia, sorry Bang katanya. Yuk. Anjing. Ada gig semua weh. Main Facebook sulit. Iya. Udah pucek. Diki. Ini Lagi. Ini mah yang tadi. Oke, langsung masuk dewek kan, udah keluar itu. Satu kali aja, Bang, ngomongnya. Udah pucek. Cupu kami, Bang. Mas bro. Coba aja. Ayo sini. Sini. Mereka pramuka semua nggak tuh? Anjing kalian ya. Ayo coba sini, sini weh. Ini. Mampir Bang ke live-ku. Bayar 2 ya, kawan ya. Mana bisa lah. Ayo satu lagi, cepet. Udah bucek. Gas. Langsung ready semua lah. Ripple semua weh. Gak apa-apa. Udah bucek. Ripple lah. RM-nya topeng tuh RM-nya. Biarin. Apa-apa. Lawannya kayak Jaden semua ini. Iya, kayak itu semua nggak tuh. Anjas kelas level.
Oh, pakai SC lah aku coba ya. Aku orang rifle aja, jangan dual lah, takut teki-teki musuhnya. MP7 weh musuhnya weh. Goib nih, MP7 goib. Hai. Masuk monitor. Baru TV aja biar ya. Ayo Prek, apa lagi kau? Soal pula pakai 20 nih orang. Prek. Ayo, dipucek. Wah, rapi banget ya barisan kita. Biasanya di bawah VIP. Bener ya? VIP bawa semua, base camp semua ya gak? Keren ya? Anjay, SS ah. Hai. Nemkatnya ganti nemkat, Robert. Frank, ganti nemkatnya, Robert. Nemkatnya kayak kami loh. Biar sama. Nggak ada ya. Ada gitu. permanen. Nggak ada. Permanen itu ada semua. Tiga, 4-3-1. Wih, bintang 2 lu enak. Satu deh, 4-3-2-1. Mau bisa di delete yang permanen kau ini? Ngarang-ngarang. Ya udah aku delete kemarin habis. Full nanti ya, sabar ya. Gantian nanti ya, aku mau mandi. Ayo Rene weh. Rede, Robert. Gripin, sabar ya Gripin ya. Kau on cam lah kau, biar kelihatan gantengmu. Iya, on cam lah. Biar orang lihat ganteng, wih ganteng ini itu. Ceweknya ya, aduh. Ada sini ya nanti, sabar malam nanti lo Jin ya. Primadona. Kill cam ya, kill camnya ya. Oh iya lupa kill cam on bang. Ada bom juga ini. Enak lah switch. Nggak ada boom dia ya? 3RD pakai 3RD pula dia. Biarin lah, dia lah. Nggak ngerti dia, udah biarin lah, ready aja lah. Aduh. Bawa kamera aku ya. Kenapa? Apa? Buat on cam. Akbar, 88 yuk lawan war. Oke, yang mana Akbar? Nanti sabar ya, kami lawan ini dulu. Apa nak? Papi pakai kabel nak, nanti ya. Kan ada kabel satu lagi di kamar itu. Tapi pakai kabel papi. Terus di grup polos ada grup polos. Janganlah kau. Lah, mana nih? Oh, masang cheat ya. Saya sabar ya, Mas. Masang cheat ya. Anjing. Hah? Ayo. Depucek. Apa bintang 1 nih? Woi. Anjing, ngabisin waktu pula anjing. Fix anjing itu, fix anjing. Mana nih? Ayo mandi dulu lah gua kalau lama kayak gini anjir. Yang tadi katanya ada ya, yang di Mana? Iya, yang mana yang tadi apa polos dari mana ya. Mereka yang ngajak Epcian salah sendiri. udah play mereka ya. Masa room berapa deh tadi? Room 2 berapa? 22. Room 22. Mana si Angga tadi? Angga ini enak lawan kalian Angga tadi loh, kayak tadi loh. Seru. Teki-teki dia ya. Anjas Angga emang. Itu kan sering main sama kita tuh si Angga kijang-kijang apa tuh? Mental ya. Anjas. Selebe udah. Ya habis ini war sama ini klien teman aku nih sebelahku nih ya. Mana ayo?
Sini suruh sini yuk. Aku buat room, suruh sini lah cepat lah. Masih war ya. 3R lagi. Sini suruh sini lah dia. Kita nunggu sini ya. Ayo. Daripada lama nyari musuh. Ayo, neng sini. Berapa orang ya? Berapa orang? Iya, polos. 5 orang katanya, 5 orang 55. Mana bisa lah, malu kita orang 8 kayak mana kau ini? 8 Nggak ada ya kalau 8 mah. Udahlah aku nunggu room inilah, kalian carilah musuhnya. Capek aku. Turun biar baris. Iya. Guys, mampir dulu Aku nunggu di sini guys. aja lah. Ada yang masuk, terima kasih. Yang nggak ada masuk udah. Nggak ada lagi yang di luar. Oke, Puspa nih, maaf teman-teman, bantu live semua ikut. Oke, makasih Puspa. Udah mampir aku kemarin, udah subscribe. Seru Bray. Masih dulu aku ah. Lama nunggu. Mana si Robert ini kok? Kok dia sih Robert? Bentar bang, aku lirok dulu, lag nih. Halo. Lag, lirok dulu. Musik mana musik kita ya, pasang musik lu ya. Sepi ya Dep ya. Ya. Sepi. Kemana nih? Maghrib soalnya. Oh iya lupa aku. Maghriban orangnya. Oh iya. Sepi kali ya. Nggak tahu mana kita mau kemana nih bingung. Pasang musik lah. Salalalalalala, ahli mama muda. Apa kita 55 dulu aja? Orang berapa sih kita nih yang ada standby? Apa? Kalian kemana semua nih? Suzuki, Red Padder, Aku lirok dulu. Gripin, mau ikut nggak kau Gripin? Udah login boleh. ah. Siapa aja yang mau join di sini? Turun Ian, di slot ini kan bawayan. Oh slot 2. Geser break. Mau slot 2 aja. Mau ke JP ya. Pokemon ya mama muda. Jalalalalala, mama muda. Mana ini musuhnya? Kita spill aja kali ya. Nah Sky, ada Sky tadi lu. Kenapa Sky tadi gak mau? Enggak, mana enggak nih? Ayo enggak, belum sih enggak tadi enggak. Asya enggak. AFK dia ya. AFK semua temennya. Mama, wih. Aku udah ranking 184 loh ini, Dev. Current rank ya 184. Kau berapa? Lihat di mana itu, Bang? Klik aja cari kita, bukan klik, geser aja mouse-nya ke nama kita tuh. Iya, 984. Oh, 984. Current rank kan? Iya, aku 184 enggak itu. Anjay, bentar lagi. Bentar lagi pensiun aku. Alah, iya ya. Veteran. Oh, nih. 77 mau nggak? 77 nih, 77. Tujuh mana? Udah lawan kah? Ada. Sini ya. Mana Red Padder? Sini tujuh cepat. Langsung ambil posisi aku. Nengker cepat. Langsung promo, anjas. Ayo yang telat salah sendiri ya. Oke, yang telat salah sendiri ya. Satu lagi nih. Tunggu. Keren. Yang telat salah sendiri. Aduh, mampus. Lock aja, Bang.
Oh 66 dia ngajak ya? Jaringan Dajjal. Aduh. Gas 66, bentar ya. Telat kalian. Ini siapa tuh yang nggak masuk? 66 dia gak apa-apa. Rene sama sendiri. Boleh. Bentar ya. Gar, cuma nggak ada ya warni nih. Kemarin kita warni retro. Ya nanti sabar yang lain ya. Nggak ikut nanti. Si Frank gak ikut. Siapa lagi gak ikut deh? Dipuce gak ikut. Robert gak ikut. Anjas. Robert ada ya? Buat rumah baru aja kalian. Ya, ada gak 55 kalian? Kalau ada 55 buat room baru aja. Ya 55, 66. Iya. Nomor berapa? Hah? Udah nonton aja. Nonton aja toh. Look me ini. Ayo. Polos ini mas. Siapa? Polos. Siapa gak polos? Robert. Enggak, aku polos kok. Bisa kan? Jarang. 3 RT. Ayo. Polos kok, Bang. Di jojonnya. Itu sama-sama kurang gitu lah. Bertahan. Dalam kami ini. PB dulu biar. Holo. Siapa holo? Sama satunya. Mereka polos kan? Hilang tuh bilang bang. Klik bilang. Satu temen gua. Jing, itu bilang itu Ya deh. Iya makanya bilang dulu. War ada yang polos. Yuk. Tetet. Ini yang Tuh, yang mawar buat baru aja tuh. Iya. ada kawan yang ibu ini. Siapa Dep? Ibu Dep? Itu jual car apa? Car diambil lagi carnya. Gila. Iya. Alright, let's move out. Polos kan aku ini. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Oke Dep. Oh, Rimo juga ya? Headshot. Oh, nice. Wih, di stay. Triple kill. Nice, yuk. Oh lihat senjataku apa itu? Anjay. Nyata Mission cheater. success. Ende manis Okay, let's go. Go! Fire in the hole! 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 Headshot. Fire in the hole! Ada bakal aku nggak tuh. Depan JK satu anjing, kaget aku. Depan JK. Fred, depan JK Fred. Luar satu, luar satu. Udah masuk B1 dia. Ada Bet depanmu tadi Bet. Ada kan? Satu keluar Nice. dia. Nice. Nice. Ya. Mission success. Alright, let's move out. Nah, bohong aku tadi. Dari Arnold. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Hit itu depan JK. Fire in the hole! Apa iya? Ada itu depannya stay. Sudah. Headshot. Itu Gar.
Mid 1 ya. Mid 1 dong. Hati-hati Kamu mid. ya, hasta la vista. Ada, jaga. Namanya soalnya. Lupa saya. Keluar satu. Satu, mundur kejang. Mid ya. Yos. Kejang ya, kejang. Enggak ada kejar. Ada tadi lari. Fire in the hole! Double kill. Mati kan? Jangan. Situ kan semuanya. Semuanya dia ya. Mission Tong success. sampah sini. Udah tahu aku. Okay, let's go. Ya, di tempat sampah. Kebetulan aja tadi ngelempar bom kena tiang. Fire in the hole! 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 Wah gila, dibokong aku. JP-nya satu, kolong. Point! JP kolong mati. B point! Maju aja Bang Dek. Ada satu lagi. Gagal lo dual yang mati mati. Ih, gila. JP. Karet itu, ayo. JP mundur tuh best. Mid ya. Mid tuh dia ke mid. Mid satu. Mid ya. Gak ada ya JP-nya kosong. Sehingga itu bang pemasuk ini kayak kak saya. Oh. Double kill. Iya dong. Wah itu anjing nggak kena. Babi. Enggak, ya kill dulu tadi JP ada itu. Ada ngomong nggak ada bisa. Aduh. Killer strike. Aduh. Siapa tuh yang ngomong? Siapa tuh? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ah. Sial. Mati terus. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Jang. Ah, kenapa kok kayak memen yang dua? Hit semua tuh ajangnya. Ngapain JP 2 kalian? Oh, Fred, udah ada orang jaga JP, ngapain kau ke JP? Enggak Salah, tadi Fred. soalnya ada orang. Kan ada satu orang sih dia yang jaga JP, nggak usah jaga JP lagi. Awas mid ya. Awas alo, Robert. Fokus itu aja kau, mid biar si Fred aja Mid kan. ada itu. Mid biar aku aja mid. Jaga aja jangan kayak gitu kena bokong si Robert. Skill bacok kasih keluar dulu. Warcliffe bro. Awas JK-nya awas. Ya ada step. Ada A1 masuk. Nah itu dia. Nice. Oh dia itu kawan. Oh ini ada masuk Robert awas sebelum. Hampir. Kok bisa kau lewatin, Fred? Mungkin dari itu dari RB tadi. Gak lihat aku ada Udah dia. JK deh berarti. Ah, Dari mid. Alas hit. Bisa mid, Robert. Siapa namanya? Fred. Nah, Keluar dia Bang. JK 1 dah. Oh, dapat kau kan? Enemy spotted. Look me in the eyes, tell me what you say. Mission Perfect success. paradise. Okay, Cacat nih. How I wanna be. Fire in the hole! Fire in the Nih, hole! rame bener. Fire in the hole! Ada yang hit tuh, dapat tetes. Waiting awas ya, waiting A ya, agak rame waiting A ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Itu AKP tuh kayaknya Ada tadi. tuh, Dep. Rame Ada yang semua masuk tuh. ke AKP. Iya benar anjir. Ya kan AKP kan ada yang masuk tadi. Luar, bukan kafe, lapangan. Oh. Tadi ada yang masuk ngarah ke AKP. Oh ini ada nih. Maksudnya main hold ini.
Headshot. Salah tuh. Enemy JP spotted. ada tahu ya nih amannya. Ini di tank ya, di tank. Depan. Di tank Fire mana? in the hole. Tank. Oh iya ini ada. Fire in the hole. Fire in the hole. Di tank pakai. Yang satu musuhnya. Ini yang di tank ini tadi sih kayaknya. Enggak. Oh enggak ya? Bukan berarti. Bomb has been Orang B, planted. orang B, orang B. B. Tanya lagi JP dia. Kolong ujung. Chain headshot. Mantap. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Bomb defused. Mission success. Iya kan. All right, let's move out. Ntar guys, cari kejar minus dulu guys. Fire in the hole. 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 Hah? Itu. Oh, yang ini flashbang ya? Aduh, Headshot. masuk ya. Udah mati satu. Fire in the hole. Jang ada ya. Fire in the hole. Itu ke depan kok. Halo, selamat datang di desa Tanah. Orang jam. Order. Masuk. A point. Fire in the hole. Mana masuk? Ada, order. Oh, dapat. Apa flashbang siapa nih? Musuh. Iya Fire in the Ah nih. hole. Fire in the hole. Oh, flashbang. Musuh. Itu JP, itu masuk B, masuk B. Beside. Oh JP ya. Anjing pisau bangsat. RB. Beside RB. Beside itu udah masuk ya. Fire in the hole. RB WP. Bomb has been planted. Wah, kena aku malah. Aku mainin nggak tuh. Udah tinggal dikit. Ajar Rep. CB Rep. Las. Kotak bang. Dua. Bisa ya, benar udah. Oh situ dulu. Clear. YouTuber nih bos. Senggol dong. Promo dong Rep. Alternatif Ada. Bomb defused. Bocah-bocah kalau. Jangan promo kalau minus. Hah? Agak apa-apa. weh. Mission success. Kita lagi. All right, let's move out. Kita lagi lagi Go, ya go, kita go. kan. Fire in the hole. Fire in the hole. Ada AWP. Mantap, dapat. Fire in the hole. Jagain aja tuh AWP. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. AKP ada mati. satu pakai P90. Pakai P90 dia. Fire in the hole. Fire in the hole. Nah, udah Fire in minus the kan. hole. Ah, ini minus lagi, goblok. Mana dia? P90 tadi. Blue team Udah ya. win. Aduh, gagal. Anjing langsung dikit. Ya, kan? Diki. Kick. Baru satu match. Delapan keras. 6 poros ini. Blok bang. Sini cepet naik naik. Battle tank lawan nih, battle tank. Sip. Incet. Ayo. Langsung ready ya. Aduh. Masalah aku nonton terus ya nggak bosan saya. Kapannya nonton.
Gak ada Nonton Lux habis Spill, nonton. nonton Lux Spill. Enak Blow City. Ya enggak ya? Warclay selalu nonton ya. Nonton Lux Spill, nonton Lux Spill. Nomor rep. Anjas. Oh iya, sorry. Enggak ada sih yang name tag kayak gitu. Dapat dari mana ya? Lah kemarin Dapat itu. permanen itu. Dari mana? Nggak login berarti dia ya, nggak login. Harus login tiap hari mainnya. Oh, Harus login tiap hari. Itu harus yang jago doang ya. Anjas kelas level. siap. Yang jago doang. Tapi aku tadi masih di atas Bang Dian. Enggak lah, Dian dia paling atas, baru-baru aku kau Oh, ini. iya ya. Salah. Salah kau ini. Dian deh Di match awal aja sih. Anjas. Oh, jar satu turun nih itu loh, Suzuki Katana aja jangan main-main kalian. aku ngeri kali kalau Bang Dian udah ini. Udah jaga di JP tadi. Jar satu turun Dia dapat terus. Anjas, ya enggak, Dem? Lemel itu. Individual deh, individual. Siapa? Si Joki Katana individual ya kan, bukan sama klan. Ya main sendiri-sendiri. Bukan, dia sama orang lain itu loh, tapi di jar satu dia. Turun BM. Oh iya, MVP Katana tuh. MVP Katana. Jaden juga, Jaden MVP Jaden. Enggak, Jaden tuh Apaan Jaden? Mana musuhnya nih? Jaden rada-rada Jaden. Jago lu tuh jadian BM itu. Jago. Lo iya serius. Dia kalau main tuh ngeri tuh. Dia selama turne Katana dapat terus itu. Iya. Juara satu berapa kali dia ya? Sering juara satu. Iya juara satu. Kalau turne sekali dia. Ada di. Ada yang ada yang Bang juga pernah tuh. Iya. Ya pernah semua kalian di juara satu turne BM internal. Yang jarang tuh Koko kemarin. Timnya ngeri ya. Iya, kalau main DM kan jago individu. Iya, enggak harus Tapi tim. kalau jago membawa tim menang, nah ini. Baru si Dep lah itu ya Dep. Kecuali main RR baru individu. Enggak. Harus tim kalau turnamen. Kalau turnamen. Kalau main biasa iya. Ada ujung. Ada ujung. Fire in the hole! Fire in the hole! Nice. Mati loh, ngejar. Di mana? Ya. Karet di A tuh. Di luar. Oh, bisa sama tangga besar ada tuh. Fire in the hole! Waduh. Hanya di pintu. Lari. Fire in the hole! Headshot. Double kill. Anjing. JK1. Di serbe, nice. RB awas. Orang A ini, orang A tadi, orang A. AWP masih ada di B. Di triple box AWP. Fire in the hole! Kira tadi tuh. Nice, pasang B. Orang A tadi. Iya. Jangan pakai medic lah, Red Mother. Jangan dipakai loh ya. Red Mother ini. Jangan adu. Nice. Ganti medicmu itu, walah Red Mother ini. Nanti dulu sempat. Mission success. Ya jadi pakai, nanti kau pakai kelihatan nggak enak. Harus lebel. 1 kill 3.000 bang, astaga 1 kill opo. Ada ujung satu ya, JP ujungnya. Fire in the hole! Fire in the hole! Masuk di A, woi. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah nggak mati, JP ujung satu. Bangsat, masih di situ dia udah lari. Di mid ada mid satu. Oh JK2. Mid satu. Bom di A ya, bom di A ya, cepat geser ya. Duh mati pula Dian pas pula. Dari RB deh ya. Dia AWP-nya di rumah RB. Ya nonton, yang nonton di subscribe ya, di like, di share, di komen. Ada deh.
JP ya. Ada situ red pada. Umur berapa bang? Umur mah nggak ada yang tahu. Set B1. Fire in Berapa the ya? hole! Fire in the hole! 1, 2, 3, 4. Oh, daripada. Plan. Plan B cepat. Aduh, masih nembak aja dia. Ada di atas. Kalau. Nice. Orang mid 1. Pasang aja. Iya mid itu tadi mid tuh. RB, JK. Bomb JK has hit. been planted. Lurus sih. Mainin dikit-dikit. Ya mati kau. Rasa kali. Dia udah ngekerin kau enak kali. Player. Rasa dia. Aku sawer. Oke, thank you. Ya, Abang dapat Bomb kill berapa? defused. Abang dapat berapa kill habis ini? Kali 3.000. Anjas. Oke, selevel. Baru 2 kali 3 6.000 baru anjay. Okay, let's go. Ya, PC aku tau kayak gitu, anjas selevel. Itu mampir ke ini loh. Live-nya si Dek loh. Di sawer juga Fire in tuh. the hole! Oh bang, Mid ada ini JP banyak satu ya. ada ujung Headshot. JP banyak mati. dapat. JP enjang mati. Fire in the hole! Mid satu ya. di B, Pakai di B ya. C4. Pakai bom tempel ya. Aduh udah. Oh, bom tempel, Cok. Ntar second Lihat aku. isi kan. Kelihatan gak tadi bomnya? Fire in the hole! Ada dia apa suaranya? Suara dia ngelempar. Jangan sabar. Oh, nice. Enggak udah. AWP di mid. AWP-nya AWP di tuh. iya di mid. Berarti. Tinggal kita berdua ya. Iya tengah berdua. Farhan. Jaga bokong, aku jaga bokong naik pader ya. Oh, ya. Ya, dua-duanya di atas tuh. Dua B. Ya, 3 di B. Gak ada aku hit pula loh. Chain headshot. Ya, jalannya. Yang tunggu di situ ya. Bikin aja guys yuk. Triple kill. Oh, AWP. Anjing. Gak tahu aku di situ. Mission failed. Okay, let's go. Nah, ini kita main JP. Fire in the Gila. hole! Fire in the hole! Ada jenjangnya. Hit. Kayak jenjangnya diisi ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Min, hati-hati ada ini ya, bom tempel. Gimana? JK-nya hit parah itu, Buang, RP-nya buang, nice. Ada suara dia ngelempar tuh. Gimana? Apa? Pencet tadi dari arah mid. Enggak tahu dia masang di mana. Wah, mati gak aku RB 1. Nice. Bolaan 2. AWP 1B. Coba ke A deh, Fred. Kau ke A coba. Tetangga besar bisa arlob. Oh, kan ada bom tempel. Ada itu tengah kiri. Sakit, Cuk. Yuk. APC lah bang, biar banyak kill ya. Bentar. Fail. Okay, let's go. Dia banyak ngasih bom tempel. Lihat jenjangnya, Bang. Lihat jenjangnya, Bang. Fire in the hole! Fire in the hole! Gak mati gak tuh. Satu lagi, Bet. Aduh, Robert malah yang mati.
Nah, BC aku ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Mana bom tempelnya nih? Ya nggak usah dicari lah kalau udah tahu dia bom tempel. Pindah lah. Mau lewat situ. Nice. B dapat. Aduh, ujung. B dapat. Pasang aja B. Oh, nice. Mission success. Buka lah. Okay, let's go. Nah, itu nyuruh fokus dia. Fire in the Fokus hole! weh, fokus. Fire in the Fokus. hole! Fokus. Trulala. Awas ya, jika-jikanya ada itu C5. Iya, ada C5. Nah, itu. Alah, benar Tapi ya, kalian C5. pakai caci. Chain Alah, head. JP lorong satu nggak bokong aku. JP lorong satu ya, aku udah di B dari itu. Aduh. JP lorong nggak satu. Ada lagi nih C5 nya. AWP-nya di A nih. AWP-nya di mana itu? Ada yang di Nice. nggak kalau nggak di tol? 3 ya. Ini ngeri aku ada C5 sih. Dia masih hidup tuh yang PSI. JP lorong satu, side B satu, RB satu itu pasti. Bantu JK dong. Fire in the hole! Aduh, C5 anjir. Ambil bed, ambil ujung. RB. Di mid satu ya, mid satu. Triple box. Nice. Pasang. AWP-nya di A, di tong A. Ya udah pasang aja satu. Ya di tong. Nice, udah Yan. mid sisa mid tadi. JK. JK atas. Aduh, Bokong lagi. Loncat dia. Bawah. Ke bawah aja, Itu Bet. Ke bawah, Bet. depan. Awas, mati. Jangan pisau. Nice, Bet. Yuk. Wah, C5 weh. Iya, C5 nya berbahaya dari tadi. Kena terus. Nah, itu C5-nya. Bantu JP aku satu dong. Lihat ini lorong itu. Ini aku bantu abang nih. Fire in the hole! Awas, JK-nya bisa itu. C5. Kalau nggak kena JP ujung satu, anjing lompat pula dia lah. Nice. Masuk JP-nya cepet. Udah cebul itu. Ini di mid dia nih ada nih. Di mid satu ya. Aduh. Pas lorong Bet. Oh, Ternyata saya Bet. di RD. Aduh, Bang. Astaga, kena nih. Set B satu, triple box satu. Dep. Ya KP satu. Nice. RB last. Sisa RKP. RB. RB mid. Let's go. RB itu. Gua musuhnya ya. Hati-hati dari JK. Pasang satu semuanya ya pasangnya. Buset. JP satu Dep. Robert, as JP satu. Bomb has been Itu planted. tank di JP tank. JP tank satu ya. Itu di atas. Nice. Mission success. Okay, let's go. Go! Nice. Ada lagi. Ada orang. Headshot. Fire in the hole! Fire in the Kira hole! ada. Fire in the hole! Kasir ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the JP lorong satu ya, JP lorong Bet, awas Bet. Fire in the hole! Ada Bet, satu lagi Bet. Aduh Bet, satu lagi Bet. Depanmu Bet. Ke bawah dia Bet. Ada bang. Ke bawah dia. Tangga di tangga. Di tangga dia Bet. Ada. Ada, nah, itu nah. Itu kaki laku. Tangga. itu. Ah, nice. Oh, mati. Astaga, kena RB. C5 mulu anjing. JP satu. Nice, udah pasang. Jangan cari. Mid satu, aduh, RB. lihat. RB awas. Mundur. RB. Red under. RB pasti. RB. Bomb pasti has tuh. been planted. Pas itu. RB, Robert. RB. Hit. Udah hit parah sih itu. Tungguin aja nih red padar.
pakai gua. Nice. Yuk. Red team. 9, anjay. 9 kali 3 nggak tuh? Gak sawer aku ya. Lebih. 9 kali 3. Iya, miss lagi minus. Ah, pakai APC atau rata kan Nogoro. Ya, gas. Oh, dulu ada. Ada C5 nya nggak berani nabrak aku. Dari tadi mau Boleh kalian pasang C5 loh. Bisa. Di A tuh. Bisa. Di kasir A tuh boleh pasang C5. Lah kemana? Mana Om? Kemana Om? Belum ceng. Belum canggih. Slot 2. canggih. Oh, nggak mau. Belum dia. canggih. Aduh. Sini ya. Wait, wah, mereka kata nah, anjay. Jadi siapa aku? Hattori. Wah, Tepader. Dikit. Room 22. Room 22. Publik ya. Di publik. Enggak, bukan. Mana? Iya. Room berapa nih? Room yang tadi. Room berapa Om? Itu yang kolonel mau join clan. Waduh, 66 ngeri kali nih, anjir. Kenapa kolonel itu? Net, Yang lawan kita tadi. jago Oh, nggak? itu yang C5 tadi. Yang TF. C5 terus mati gara-gara dia. Room 28. Guys, gitu saya guys. Iya, room 28 emang room 28 ini. Nah itu dia bang. DS aja dulu. Udah saja dulu. Dah kabur dia. Nggak jadi. Saya pindah yang lain lagi yuk. Shalalalala. Thank you. Forum ya. Aku suka Borino yang mama muda. Ada room nggak? Mau berapa nih? 6. Ada yang lagi nggak? Halo, tes yang ada di YouTube, yang ada di YouTube pula. Yang ada di DS. Room berapa ya? Bebas. Mana room Ada nggak? berapa nih? Cari saya tinggal join ya guys. 77 nih, room 10. Udah aku di room dev aja lah, capek. Ya nyari kalian carilah. Coban. Yang muda-muda nyari dong. Iya, kami yang tua-tua agak susah bergerak, anjay, Beb. Terus apa kira? Pangkat tinggi. Iya, pangkat tinggi ya. Pengalaman. Lalalala, boring mama muda. Rupanya pisau dipengaruhi juga, Dep. Kalau combat ini 99 rupanya speednya. Masih enak kerambit apa keris. Iya. Kalau combat kerambit ini agak cepat dia larinya speed. Ya kerambit. Sama apa sih bonek knife ini ya? 100 dia ini ya. Sabar juga 100 sabar kali ya. Ya sabar 100. Range-nya apa? 2. Paling lambat ini loh, dual Samurama nih, gila apa 8 speednya, lambat kali jalan. Sini bang, 66 bang. Mana? Robet ya. Ah, udah di kick dah. Udah dikit dah. Anjas. Aduh. Dikit nggak tuh. Mak Deon, kopi aku Mak Deon. Aku lucu kok, Dep. Yang nyawer aku nggak ada suaranya. Kenapa lah ya? Siapa tuh? Lo bingung aku. YouTube Bang Dev apa Bang?
Ini loh, Dev Rock. Bentar ya, kau mau nyawer ya, Dev Rock. Wih, siapa tuh? Si Aisyah. Set, Aisyah emang banyak duit. Iya, ini aku disawernya lagi. Anjay, selebel. Disawernya nggak berapa disawer nih. Oh, Aisyah yang mau beli akun itu ya? Iya, anjay, 27.000, thank you Aisyah. Anjay, selebel. Disawer ya gak tuh? Wih, Aku nggak Wah lagi nggak? Pucek, iya ada pucek sini, ada pucek. Itu lagi live ya? udah ada nama tuh. Iya. Itu OBS. Mana ada musuhnya? Tambah download OBS. OBS Studio. Ngapain kau Ada di download? DS kah? Nggak tahu, ada pucek ada nggak di DS? Ada pucek. Di sini war ada pucek. Iya. Mau nggak 88? Boleh? Siapa? Tambah satu lah. Cukup kayaknya gitu. Yang itu. Belum 20 ya? Bener lah kan? Mana? Window. Red Padar mana? Oh ini dia. Yuk. Window. Ayo sini. Tunggu ya. Mana di Ayo ada pucek sini, ada pucek. OTW. Wah, OTW katanya. Kata si Aisyah, anjay, selas, level. Oh, kirain yang tadi. Kan. Ini mapnya kok lu spill sih? Dep, aku suruh 8, Dep. Oh iya. Nah, Widih, karakternya bagus nih. Mia Bitrot. Oh, Kecil. holo poin. Oh, Pakai holo. Bebas ini ya, bebas ya. bebas, oke. ya. Oh, bebas. Halo kalian. Oke, ajar. Seneng kali aing. Kalau ada Aisyah paling seneng Aisyah nih. Pula. Aduh, enak Oh, kali FC nih. ya, AFC. FC, seneng kali aing. Ayo, gas. Oh, aku nggak ada. FG maunya. Jadi ayolah jadi Sabtu Minggu. Gue mau libur Sabtu Minggu kemana ke? Habis live itu aja. Masih lah kalian makan cacing kan FC. Makan cacing. Robert, pakai FC mau Robert. Makan cacing nggak Robert. Siapa lagi nih yang war ini? Nah, namanya kedang. Aku polos ya. Nggak apa-apa. Mereka FC semua nggak juga kan? Enggak, mereka ada yang polos kok. Ada yang polos. Mana ada mereka FC semua itu. Masa? Masa? Nggak ada yang polos, ada yang polos. Oh iya pakai holo. Enggak, pakai holo topeng enggak. Iya. Enggak apa-apa. Anu aja bang, pakai topeng aja bang. Oke, siap. Pakai topeng aja. Itu bisa gitu. Dengar, udah. Gripin, turun Gripin. Aduh, si Arun pula. Harun. Aku turun naik. Orang nggak lu bener-bener ini. Wah, nih. Arvin. Mantap. Halo, Aisyah. Wih. Tamu dari Katana. Thank you sudah mampir. Jangan lupa di like ya. teman-teman. Harun geser. Geser kemana nih? Penuh ya. Pais lagi. Saveria di deskripsi. Saveria. So siapa saya? Udah pas. Coba lihat. Siapa tuh yang mau join? Siapa yang mau Ganti join? aku lah. Ganti aku. Jangan. Siapa yang mau join tadi? Dibucek ya? Yo. Udah ganti aku ya sekali deh. Dibucek FC enggak? Ini Harun polos. Enggak, ya udah. Enggak. Oh, enggak. Enggak usah dah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, aku main sendiri dulu ya. Ya. Ganti aku aja. Aku mandi dulu abis ini. Biarin Gripin, enggak usah. Enggak ngerti dia. Enggak usah. Ini orang. Ada. Enggak ngerti bahasa Indonesia tuh orang. Re. Tunggu Dian deh. Bentar ya, aku beli kece dulu. Anjas, beli kece gak tuh? Iya. Kece gak tuh? Sebulan. Helm dah. Ya ada helm nggak? Ada lah pasti Dep. Bintang 3 nggak tuh? Ayah punya link gacor nggak ya?
Ada. Elon Toto. Elon Toto mau Elon Toto. QQ Mas apa kenapa? Minta. Kenapa? Minta linknya ya. Untuk apa? Megawin 138. Untuk apa kau minta linku? Kau mau ngehack? Anjay. Level. Link ayam main di mana biasanya? Di QQ Mas. Oh, Cube. Oh iya oke. Elo 88 bet anjing. Goblok. Elon Toto gacor. Kau nggak ada ini, Fred, nggak ada HV kau. Apa? Nggak ada hall pass, udah habis. Yaelah Devin siapa? Ini nggak kebanyakan air kayak. Yuk. Gas. OT nggak bang? OT. Oh, Gua mampir ke YouTube Elon Rome. Apa nih? Wow. Buset. Baru nyadar Katana katanya, anjay baru nggak biasa aja Om. Muhammad Agung, terima kasih. Aduh, dapat saweran Dep ya, anjas kelas level. Buat game Katana rekomendasinya. OT ini yang nonton Katana OT nih. Tapi on DS ya, apa? Muhammad Jaya Satria. Apa Yan? Blue City kan? Iya nggak apa-apa. Iya, ayah paling suka mau Blue City. Red, Alpha, pakai dual dong Alpha. Mereka FT semua nih. FT semua ya? Aduh, harus Saya kan nggak tahu kita. Pakai Aku dual. ada dual. Cuma ini kan Blue City pakai pindad dulu. Nanti Aku minus. Nanti minus kode, pakai ini dek. Kapan OT? Bisa ikut. Boleh. Coba. Maaf ya teman, oke, Puspa udah Malah pakai mampir. helm. Bang Din malah pakai helm. Bagus lah, lebih keras kepalanya. Iya, enak. Coba lihat YouTube Elon Rome. Oke. Itu Dep kan staff juga tuh, nggak apa-apa diimpit oleh Dep, nggak apa-apa. Cuman subscribe lu channel aku, nggak subscribe channel aku nggak boleh masuk Katana. Anjay. Itu CM-nya Elon Rome. Gantengnya ganteng. Harus ganteng, jelek nggak bisa, anjas kelas level. Nggak boleh katanya. Jampe harungkat, harus JP harungkat. Oe, yuk. Woi. Wah, Nyalain rokok. terakhir war full case game school. Iya, game school bener. Kami tadi ada full case loh, Dep. Jadi ada musuhnya full case. Kami bilang kan, bebas bang, bebas. Rata ya. Oh, untung full case. Gas. Ada holo. Headshot. Mana? Kena. Oh, pakai panah dia, guys. Pakai panah. Pakai panah, guys. Boleh panah. Musuhnya. Aku ada panah. Yus. Ada panah tuh. Alah, gripin gua, ATK gripin. Walah, ngelek gripin. Kau ngelek ada gripin. Kenapa aku? Waduh, DC aku ya. Itulah. DC Nggak aku. apa-apa. Itu. Banyak ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Emang itu. Temannya Bow itu. Iya, pakai bow. Mission fail. Wah, AFK 2 gitu nih. Let's go. Aduh, aku DC ya, sorry ya. Aduh. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Siapa yang DC lagi? Griffin. Fire in the hole! Aku DC ya. Guys, ada medkit, guys. Yang pakai panah ya? Wah, sini. Fire in the hole! Siapa? Fire in the hole! Tol. Siapa? Waktu Masuk. Aku plannya. Headshot. Plan aja Yan. Nena. Oke, thank you. Bomb has been planted. Selalu. Bawa Lancarkan satu kayaknya. rezekinya. Bawa mana? Bawa lorong. Lorong mana?
Di pojoknya bang. Pojoknya. Ada. Di ular. Iya, tadi ada di kill di situ. Nggak ada. Hah? Luso. Besok lah ini. Tempat Satu. sampai. Hit. Di mana? Ular bawah. Bisa naik. Ular last. Naik dia atau JK? Ular ya? Ular ya. JP nih. Bomb exploded. Mission success. Tapi kalau orang itu ya. Let's go. Ya, bisa ya. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Tidak apa. JP hit, JP hit. Fire in the hole! Rame-ramean. Aduh, kena sedian pula. Bom tuh. Fire in the hole. Di kotak ada itu. Itu darah. Aduh, itu. Sulit hit. Ya. Sudah, blue nah aku nak blue. Medkit kah? Iya, boleh medkit ya. Oh boleh medkit. Boleh lah kan FC. Boleh medkit ya, namanya FC. Bebas. Okay, let's go. Coy. Fire in the Fire hole. in the hole! Aku pakai tadi panahku bangsat itu. Oh, ini full beret bangki. Jalan JP, oi, kalian matilah. Wih di. Fire in the hole! istrinya. Oh kau. Oh. Full beret bangki. Kan full beret anjing. Jai, ketupat. Oh, rame bokong, awas bokong rame. Anjay. Fire in the hole. Ularnya rame. Oh mati duluan aku. Pusaka pusakanya. Rame aja deh. Yuk, tahan yuk, ngopi lu bang, oke, mampir bang, Eke, Ropines. 132 semua Oke, dia. Ropines ya. Fail. Okay, let's go. Go. Fire in the hole! Fire in the hole! Udah tahan dulu aja yuk. Fire in the hole! Fire in the hole. Jalan JP. Nah. Tanya dulu Yan, tahan Yan. Satu dulu. Fire in the hole! No. Baru tak. Fire in the hole! Ini jauh itu semua kan. Top satu dong. Top satu tuh gak sadar. Nice. Di set ada, di set. Tahan aja. Curi satu. Awas ular. Fire in the hole! Aduh anjing kena. Jaga kok kayak gitu pemainnya goblok jaga. Nice. Last itu orang bisa ular ya, bisa ular. Pasang lah. Pelan. Bisa Jekayan. JK. Tarik tuh. Kill. B point! Bet, Lari ke B. Di A dia. Kejar itu. Udah tambah Pasang medkit med. dia. Pasang bed. Ada medkit ke Red Father, kasih Robert. Udah. Oke, cari tempat. Bomb has been planted. Cari tempat. Mana Buat aja. jauhan ya. Satu. Terus kejauhan. Baik bed terus bed. Oh. Injer kaca satu Nah, bed. ya di situ aja Robert. Ya. Aduh makin. Awas datang. Tipius. Depus. Depus. Nggak kena. Nggak kena. Ya ampun. Lasa. Si Red Panther ini. Nggak kena nembak kau. Dia terus. Mission success. Tapi nggak kena kau nembak. Okay, let's go. Yuk, curi. Fire in the hole. Curi kayak tadi ya. A
Fire in the hole! Nice dead. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! JP ada ya. Ada awal. Wah, kena aku JP, headshot anjing. Nice Robert. Orang A clear ya, A clear ya. Jen, musuh, jabai. Pasang lah A. Bokong. JK awas. Bomb has been planted. Siap Robert JK-nya. Ada JK Yan. Fire in the hole! Aduh, nge-lag deh Yan. JK. Tahan. JK JP ada ya. Ada bet, ada bet. Tor. Aduh, kena. Tipis satu. Defuse. Sabar, nice. Nice. Ini dia satunya, apa kemana? Mantap. Ah, nice. Bisa nih. Dah, hajar. Nice. Aduh. Mission success. Kok kayak gitu pemainnya? Okay, let's go. Fire in the hole! Astaga, masuk lubang aja susah. Fire in the hole! Fire! Fire in the hole! Kamu naku gede. Orang JP ya, Mas ya. Bokong. Fire in the hole! Fire in the hole! Hit itu. Masih robot dari suku. Botong ada, jaga botong Mas satu. Anjing. 500. Bantu aku sulit dong. Aduh, kena anjing. Sulit satu lagi. Fire in the hole! Sulit ular. Nice. Pasang. JP. Aduh, JP satu hit. Nice. Ada JK. Nice, dead. Ini bos. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Untung dia DC satu loh. Recek gue. Wah, gak kena anjing. Ih. Gak mati gak tuh lah, DC juga satunya. Aduh, kacau. Nih R-nya kacau R-nya nih. Udah ngeker semua nih. Fire in the hole! JP awas. Bisa ngeplay loh. Aduh, dia. Ngapain kau Yan? Lele. Bangsat. Pisu tuh lu. Mission Aku hilang failed. weh. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire Nah, in the baru hole! DC beneran kau ya? Masuk lagi bisa? Bisa masuk lagi gak? Fire in the hole! Bisa. Idi. Kenapa ya pakai dual? Nah, mati semua kita Robert, gak lihat dulu di depan itu. Di sebelah kiri dia, Bang. Apa gak aku spam tadi? Goblok. Rame itu. Lu masih banyak. Kirim awasan ya. Kirian, JK-an, JKJP. Ini ada nih. Iya, JK. Nice. Kejar. Nice. Sule ada ya? Oh, satu lagi. Musuh dua. Musuh dua.
Side A. Nice. Nice. Gak ada sih, gak ada the step nih. Ada kan? Wow. Aduh, AWP lagi anjir. Lupa aku kalau ini AWP. All right, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! 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 Nyangkut gak aku Fire in the hole. Bokong. Ada yang jaga bokong ya. Gak kena gak tuh, goblok. Aduh, lemparnya lagi. Jalan. Ada tuh di tangga. Kiri, kiri. Satu. Ya, Pasang aja. aku tuh penuh darah. OTK ya. Dualku penuh tuh. Oh, ular bang. Bokongin. Pasang aja, pasang. Sule. Double kill. Pasang lah. AWP, AWP. Aduh, dalam dalam. Triple kill. Pasang, sabar lu. Ular ya. Pasang ke B ya, Repadar. Ah, pasang bang. Ayo jalan ke B ya. Enggak. Nah, itu dia di A tuh. Di A dia. Bomb has been planted. Hambur. Dari kolong kayaknya. Ada DA dia. Alah, goblok. Kena. Bomb exploded. Goblok. Mission Ngopi dulu success. biar gak ngantuk. Oke, kita ngopi lu, ngopi. Okay, let's go. King. Fire in the hole. Fire in the hole. Standby orang dua aja tuh lo. Bentar lagi selesai nih. Lu udah kebal aja 3 kali hit. Fire in the hole! 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 Nah, di kolong. Kolong aja. Pokoknya ngeras. Ayo ke A dong, ke A. Adong. Nice. Double Aja bokong kill. Harun. Musuh tinggal satu, plan aja. Plan. Aim for JP lo, ada JP ya? Musuh tinggal Bomb satu. has been planted. Ada Harun jaga bokong kok. Ada Harun ya? JP. Oh, mantap. Nice. Keren. Satu lagi nih. Mission success. Oh, All itu right, makan dulu ya. let's move out. Apa? Go. Makan dulu Fire aku. in the hole! Yuk. Fire in the hole! Ayo, fokus. Fire in the hole! Main A-nya. Fire in the hole! Harun, lihat dari tol dong, Harun. Awas dari dari JPA. Oh, tol ada ya. Fire in the hole. Fire in the Di hole! tol ada, di tol. Tol ada, Bang. Tolnya dapat kah? Headshot. Ke A aja ya. Ayo ke A. Chain Nice. headshot. Tuh, darah sekarat saya, darah 7. Hehehe, itu lo. Tunggu siapa nih? Sabar. Fire in the hole! Dan aku ke B deh ya. Ya. Orang A itu. Ngerti. Nice. Plan aja. Aku di B pasang ya. Aja, B. Plan, Pasang, Bang. pasang.
Udah, plan aja bang. Bomb has been Terus planted. ke bawah. Aman. Ada Crusader. Biar aja bang, sabar bang. Boleh aja. Udah selesai. Ada masuk nih. Untuk aja bang. Ada masuk nih naik satu. Inside. Sabar. Sabar, saya yang hajar bang. Sabar bang. Sabar, Ya, ya. satu maksudnya satu. Mau depus itu. Red team win. Yuk, sini, anjay. Sini, minua. Anjay, bisa diisi gak tuh orang, anjing. Ngeri gak tuh? Wah, sakit-sakit dia ya. Tahan dia. Gak apa. Ya, aku mau main. Mana teki-teki dia? Belum teki-teki bilang. Masih. Yuk. Kuat. Ayo, kemana? Sabar. Server full. Tak mental ya. Kena mental ya. Abi gak usah keras, kabur. Semangat ayah, APC kelas, anjas, Miko. Hanya apa? Baru use. SMC gak? Rugi deh. Oh ya udah sepi ya. Mau main lagi lah. Mau kemana kau? Cari room. War lah. Mau kemana? Mau mandi lah dia bang dulu. Yang lain kan ada yang lain. Yang lain. Sini, nengken. Polosin, jangan lupa polosin. Iya, polosin. Anjay. Ngajak FC gak tuh orang? Kau. Kena mental mereka. Mas bebek asik publikan nih ya. Nanti Miko, war lu kami. Orang berapa kita nih? Tadi Server full. 645. Hah? Orang berapa? Dapat 5 kita atau 6? Siapa mau yang war yang di DS? Halo, cek. Server full, sabar. Siapa aja mau war nih? Oh, buat room aja terus ngumpul dulu. Oh ya udah. Dia masuk dulu room. Dapat room 3 nih, guys. Nice. Tahan Dep. Dengar musik dulu kita ya. War dengar musik ini, anjay. Join Dep. Kasadar. Ngumpul sini orang berapa kita? Gak usah lawan AB lah. Cuma 5 kita, cuma 5. 5 kah? Enggak, dia enggak. Keluar kan? Orang berapa? 6, 7. Yo, ada zombie slayer. Ini medkit. Room berapa nih? Room berapa? Room 3. Tidak, maksudnya siapa lagi yang mau warnya? Ya, kumpul dulu kita kan. Prek ada nih, Prek. Oh, ini keren nih, ada bintang 2. Dia masih main. 432. Iya. Susun, anjay. 7. Siapa lagi nih? Loli, mana Loli? Loli mau. Wah, 400 lagi guys. Robert. Lebih 1000 kill. Halo, Robert udah masuk. Dipucek, polosan dipucek. Depucek. Tadi yang Harun mana tuh? Nggak ada S tuh orang. Oh, tapi dia kayaknya nonton live bang. Soalnya Iya, ikutnya iya, langsung kayaknya. dia tahu. Kapan OT Mas? Muhjaya Satria. Oh, OT setiap Oh saat. iya, dia Muhammad Jaya Satria. Dia katanya mau gabung. Boleh. OT boleh. Syaratnya harus bisa DS. Nah, kayak kami nih loh. Jadi bisa ngobrol. Jadi kalau ngasih info enak di A1, di B1 contoh kayak gitu. Kalau nggak DS, payah deh. Orang 55 aja kak kita. Susah kali dipanggil orang ini. Yang
PSC tadi bang, ada DS Mas, ya sudah sinilah. Nah si Dian nggak jadi mandi. Orang 6 kayak kita war ini. Tapi 6-6 aja. Bet, ganti karakter kayak kami Bet, biar sama kita Bet. Karakternya Bet. Robert ganti Robert. Iya, ganti biar Tarantula. kayak gini aja semua. Habis pensi, oh, ya sudah kalau ada DS enak. Oh itu yang ini tadi ya, yang Iya, apa? PSC -nya. Yang pakai Apa tuh pakai C5. DS-nya? Nah, ini coba aku add akun dulu ya. Bentar aku komen dulu. Berarti 77 ya? Server full emang. Asmi belum ada ya? Iya. Full sini udah kecek. Oh 8 berarti. 8 8 kita. ada di Turun lagi deh. Repin. Ada kecek full. Join. Mana si Robert nih? Robert. Pret, ganti karakternya kayak kan, Pret. Map lain lah ganti ya, coba ya. Iya, jangan itu terus ya. Enggak. Kita coba save map apa? Save house kah? Sudah Mas. dulu lah. Aduh, Pak udah si aja selebel. Pek, cuman sore. Ya. Ruang. Siapa tadi namanya Muhammad Agung ya? Ruang. Namanya. Ini apa? Nembak panah, dah kena-kena. Enggak pernah. Seklel. Gak tau, temple mainnya. Oh. Telah lama Ruang. tidak main. Oh, Pikra. Sini war Pikra. Coba kuat. Habis itu malam kena kita. Buyan nih. Oh iya, Agung. Hah? Iya. Asia namanya Agung. Ini flashbang tapi. Ya bang. Ya, Gung. Apa flashbang bocor situ? Kasih ya. Mau bagi dua nggak warnya nih? Rame nih. Ayo. Ayo sini. Di KWNA. Apa tuh? Ya. Ini semua aja dulu kumpul. Iya. Randi. Gimana? Udah selesai? Imron, Mau bagi ini. dua lagi kah? Woi gila orang ini nggak mau. Ya. Waduh, langsung disuruh lock ya tuh. Langsung disuruh lock sama dia. Delapan kita. 8. Iya, 8. Gak bagi dua, Bang. Gak tau? Randi bentar Yang lagi lain mau masih login ya. main publik. Nah si Dian malah off pula dia. Berapa nih? 7 berarti ya? 7 kah? Oh iya, Bisa. 7 aja berarti. Galak. Ini belum diterima. Wah. Yes, Back. Oh masih jaga toko, sorry. Siapa jaga toko? Si Randi. Langsung deh. Dia tadi main lama juga dari siang. Thank you Randi, thank you. Mau lawan siapa kita nih? No Selby aja ya. Bebas ya, bebas. Ayo. Kau ngapain pucek kau nguki kau? Geser sana, geser sini. Dia pucek deh tadi enggak ada. Nah, kalau kau udah pucek. Bandel kau. Jahat kali ya.
Kayak cacing kepanasan, tau nggak cacing kepanasan? Lawannya, oke. Oh ini Akbar nih, sini Akbar. Kau nya ini 378 ini Akbar. Pakai APC lah aku, biar pecah-pecah kepala kalian, Dek. Cemas kalian, Dek. Back. Yang mana Bar carmu, Bar? Iya, yang mana carmu? Carmu yang mana, Akbar? Oh, para binatang. Non Selby nih kah? Para binatang ya. Jadi lah dulu ge. Naik. Aisyah paling atas. Aisyah paling atas, aku turun. Naik semua kalian. Gripin. Naik, Dep. Wah, kakak mau rendah teman inspek. Tarat dulu. Hah? Oh, ini yang si Akbar itu yang para binatang ini. Klannya yang Battle Tech. Oh, masa? Iya. Itu yang Battle Tech. Kami lawan ini dulu, Akbar. Nanti kita war ya. Tarantula. Kartu. Kami udah pasti 7 ini. Apalagi sama Serpul. Siapa mau war emangnya? Mau ikut war siapa? Mereka, Bang. Kenapa mereka keluar? Mana? PW-nya buka aja Bang, PW-nya. Nggak tahu ini. Buka aja dulu ya. Ada kasur saya, Bang. Aduh, hujan nih. Hujan kau, Dep. Mau lawan para binatang ini? Oh, dia Iya, mending lawan para binatang aja. Minus kau pasti. Ada, Bang. Wah, hujan keras lagi. Hujan deras kau. Ini jaringan kalau udah kayak gitu. Ayo, siapa lagi nih? Baru metu. Nah, para binatang aja ya. Ini mana ruam? Ayo Bang, itu dong Bang. Ada Bang, Nero gimana? Belum, kau kan belum masuk clan. Kayak mana kau mau ikut war? Itu. Siapa yang rame deh? Nah, yang polos expert. Iya. Buat satu endor. Aduh. Ini itu inventory kan ubah dulu kan nih polos. Akbar yang mana carmu, Akbar? Iya, ini polos ya. Ini enggak polos. Enggak tahu dia. Pun. Sudah. Semua itu Bang. Enggak Ini polos. kayaknya kita udah lawan mereka ya kemarin. Udah. Iya, para binatang. Kau jago ya? Iya. Jago. Lama kek. Ekon masih. Lagi lebih keras lagi. Depocek. Dari siapa sih bocor ini? Enggak tahu itu siapa yang ada suara. Gembuts, DSmu bocor lo, Robert. Ya, DSmu bocor, komen di mana? aku medinate Bang. Bentar. Aku udah join clan Bang. Udah join clan kau? Ada item CN kau? Ada item CN nggak kau? Oh nggak bisa di server clan ini orang apa saja itu orang? Apa orang? Harus ke Iya harus ke publik dulu. Iya benar. Bentar ya. Yuk. Ian kayaknya di DS apa sih bocor ini? Itu suara lagu.
Bocor. Ya, kick aku dong ya. Aku ngebug nih. Siapa Gripin? Griffin. Matinya. Yuk, ready, yuk. Aisyah udah kau inspek belum Aisyah? Tugasmu itu. Itu ada ammo up itu ya? Gak apa-apa. Ammo up tuh dari base camp. Apa ya? Ammo up tuh kan supaya pelurunya nambah. Nggak ada efek apa-apa itu. Cuma pelurunya banyak itu loh. Iya. Tambah peluru. Yuk. Kalau gold beret tambah apa ya? Gold beret gak apa-apa. Apa yang gold beret itu gak apa-apa. Dia nambah reload doang. Oh, itu reload doang ya? Iya. Kalau yang di Mac yang mana? Warna apa? Yang warna merah sama hitam. Yuk, gas. Lah, apa nih? Lah, apa nih? Bangun diri Red kita. team win. Menang. Anjay. Tahu Ais Agung. Kecil ya. Dapat XP kita situ. Aduh. Ngabisin ini aja ya. Karakter ya. Iya. Poin aja. Angkat. Aisyah, Oh iya bang. dapat salam dari Randi Afrisa, katanya yang itu ceng aja om, nggak enak liatnya. Wak. Yang mana Dep? Masih ada Dep? Di Randi Forsam, Kenapa Randi? katanya yang hijau ceng aja. Aja yang hijau. Aja level. Dia betul lagi mau bintang 2 tuh. Iya, lagi di GB yang merah. Yang merah lagi GP. Aman, slow. GB berapa XP? 60 XP. 60 juta. Bintang 3 ya guys. Iya, langsung. Hero. Langsung hero. Kalau udah hero. Mau apa Hero lagi, 100 Boy? juta. Iya, ininya Iya. XP-nya 40 juta Dep, yang punya dia tuh. Setiap udah 40. Oh, 40 juta itu, masih bintang 1. wih ngapain hero guys? Ngeri ya, ngeri. Bintang 4 keren. Iya, enak kau bintang 4. Jangan kau ini Aisyah, jangan kau bintang hero. Hero tuh kurapan kayak gitu loh, mau nggak kau kurapan kayak gitu? Jelek kan? Nanti turun lagi bang, rollback lagi males. Itu udah bintang 2 kemarin. Turun jauh kali. Enggak, kalau kau bintang 4 enggak. Kalau kayak aku enggak akan Enggak dia. enggak. Kalau bintang 4 kayak aku tapi ya, yang XP-nya 97, 96 enggak, 95 enggak akan turun. 95 lah. Lagi tuh hero ya, ya itu. Iya, Bentar lagi veteran. Jadi veteran. Pensiun aku, pakai yang bintang 1. Anjas. Ya, re. Tadi Mau apa nih? Mob blue kah? Apa save aus? Bosan aku DT. mal. Apa seram tuh? Bebas, Dep. Boleh dah. Terserah. Bebas ya, Ya, bebas ya. Hebatnya. Bebas ya. Waduh, Yuk. di mana ini bang? Oh, stop tuh. Oh, Ya, ya. betul dong. TT aja dulu bang. Lagi. Hah? TT aja dulu kau serem tuh. Oke, yuk. Dan nggak boleh main, kamu tuh balik lah. Oke, yuk. Tatam kan. Partai ini balik. Re. Oh, nah. Kan 27, cuma sampai aku dulu. Kami masih nunggu galau. Ayo, ready, Aisyah, Fred. Ya. Aisyah ready lah. Lah. Oh, belum. Sudah, tak. Dep, RM Dep. Ngolek aku, Kek. Orang memang tidak Pak. Bos. Yuk. Baru hidup dah. Baru hidup lagi Pak. Oh, Randi nggak ada ya? Enggak. Masih hidup. Mantap. Masuk ke itu Pak. Back itu Pak.
Nah, kurang makan. Mas B gelap ada ya. Ada deh depanmu deh. Depan Green ada. Headshot. Wow. Di mana tuh? Ya dia. Di A dia. Di mana kalian sembunyi bisa kena 3 tuh? Di samping kereta. Jadi lempar kolong. Benar Kamu nggak ada, kamu kan spesialis Bomb has di been planted. aman saya. Stopper. Yuk. Aduh. Kamu tenang. Mission fail. Hah? Okay, let's go. Pas kereta ya. Jangan numpuk. Atus daripada ini. Ada kereta, astaga. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ah, nah, ya terus. Ini di B. SKB aman kah? B. Headshot. Careful, sorry. Lewat SK mereka. Eight point! Kereta. Awas dari MCT ya. Ada depanku satu nih. Ini di B, di kereta nih. Fire in the hole! Aduh, gak kena pula. Fire in the hole! Tidak. Kamera dong. Musuh tinggal satu. Robot kamera kah? Enggak. Robot kamera. Ya info ya. Kalau udah kelihatan info ya. Iya. Kapitino Ini aku lihat kamera nih. Bang saya naik ke SKB ya. Oh benar. MCT. Di kamera. SKA ya. MCT bang MCT udah di MCT dia. Aduh, kena kan? Balik lagi deh, Dep. Aduh, mau keker. Ada pret. Kalau dulu. Robert. Kena bom jadi kali dia main bom. Kan aku bilang jangan. Bomb has Kalau been tempat sembunyi planted. kayak kalau di sini nih mereka yang tahu tempat sembunyi orang. Hafal spot mereka. Kanan, hati-hati di belakang. Kanan cek. Wait, kanan dulu cek. Coba wait. Ya, pas banget. Iya. Mission fail. MCT-nya nggak ada yang jaga kah? Okay, let's go. Ntar saya isi. Oh jangan bang, kereta putih nggak ada yang jaga tadi. Oh ya wes. Isi MCT satu orang, sudah ada pucet. Yo, nice. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! SKB nggak ada yang jaga kah? Ini depan aku ini ada. Fire in the hole! Bang kayaknya akuat nih. Tarik aja ke MCT. Ada deh di putih deh. Aduh, kena bokong aku. Astaga. Nggak ada nih. Ada aku mati aku. Nah, dari penonton terus. Oh dia lewat tengah. Mas Dep. Ada yang tahu nih. Gak bisa kasih info aku nggak ngerti Bomb di sini has been mana. planted. Nggak apa-apa sampai Apa yang dibilang MCT, apa yang dibilang apa itu ketawa. kereta. Alpha, Ariansa Red Paddle nih bos. Back ke Mas Kode. Sini kak, sini Alpha. Main Alpha war. Alright, let's move out. Iya MCT nggak tembus terus lu. Nggak biar aja saya Iya, jaga. binatang. Kereta putih ini lo, gak ada yang jaga. Biar aku jaga kereta putih deh. Ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Aduh, buang, Mat. Ah, enak.
Ada di depanmu, Red. Griffin, depanmu, Griffin. Aku lewat sana, numpur aku tuh. Wah, tabrak kereta kita berdua, Griffin, Griffin, anjing. Kita ada di kereta nggak tuh? Bangsat, iya. Mati kita. Bangsat, kereta itu. Cheater itu keretanya, bangsat. Dia hebat pancingnya ya. Aduh. Nanti lewat. Main lewat. Bomb has been planted. Belakangmu satu Dep ya. Yang AWP belakangmu. Kiri ada. Kena. Yuk. Mission failed. Nggak ngerti map evakuasi. Okay, let's go. Squad mengerti. Jaga di sini satu nah. Aku dalam putih. Ada putih kayak oke. Wah, Fire in the hole! Fire in the hole! Udah upar itu. Bah, ada lagi kan dibopong terus. Fire in the hole! Yang Itu BP udah masuk ya ya Bu. Fire in the hole! Wah, depanku nggak tuh. Bomb has been planted. Udah sempet nembak terus udah Di buat. B. B-nya. Kalau nggak kalian maju aja sekalian loh, nggak maju. Ngeras aja kalian, kalau misalnya kalian ngedek kalah. Ngerti nggak maksudnya ngeras? Fire in the hole! Majuin aja. Oke. Majuin aja. Ada Dep, kanan Dep. Nggak tahu apa mending. Yuk. Majuin aja, majuin. Ayo Griffin. Okay, let's go. 05 kau. Yuk. Oh, panik. Bilo. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! AWP di lorong. Fire in the hole! Kok aja. Waduh. Ada tuh ya ampun. Ujung. Di ujung. Griffin ada di ujung. Oke, dua lagi. Kan, teman-teman. Ajar itu bet, pokok semua itu bet. Waduh, itu dia. Rata ya. Yuk. Kosong gue. Mission failed. All right, let's move out. Go! Di lorong ada WP. Itu parah itu raja itu. Red team win. Parah map ini. Kalian nggak tahu map semua anjay. Level. Ayah doang yang ngapal. Belajar lah kalian itu. Aduh. Ganti ya dia nggak mapnya. Hah? Jadi pro. Apa nih? Kenapa? Ada buta map. Buta map. Ujung mana? Iya, ujung tuh di mana? Ujung ya. Ujung apa? Apalagi kereta putih sama aja aku kira kereta Ya. Hafal dong. Harus hafal. Belajar. aku tahu yang cuma A sama B. Eskalator. Eskalator. Ke A, ada kan eskalator mau ke A. Kereta putih ya itu kereta tengah. MCT markas CT lah. Markas blue. MTRO markas Tero. Lawan siapa ini? Keluarga binatang. Okay, let's go. Markas CT, itu CT. Iya, counter teroris.
Anu, MT. Satu lagi. Ini ada yang depan. Anjir, ada yang naik. Malah mundur sobek. Ayo Pak Raten tuh di Kalah, tolong. Kenapa? Pasti yang atau ya. aktif loh. Iya, kamu yang terdekat. Robert, jauh Robert. Iya. Roto. Enggak ada lihat aku. Mission failed. Ya 20 dah langsung. Yo, Okay, let's go. hanya partner 20 yuk. 20 kanan ya guys. Saya dulu teman. Oh, Ayo cepat. Sakitnya aduh ya Saulnya. Tak bisa deh. Sakitnya Saulnya. Jangan kau situ ya. Sakit. Robert belakang Robert. Sakit. Yang Udah maling-maling salah satu lah dulu. Mission failed. Okay, let's go. Maju Aisyah. Bokong. Wah, ramenya ada bokong, kena bokong semua kita. Anjay. Wah, dibantai. Mission Turun failed. ya. lawan aja Bang habisin nih Bang. Hah? Okay, let's go. Ingat turun kayak tadi. Dengerin. Dia turunnya Mapnya gara mapnya aduh. Enggak terbiasa masih. Oh, sakitnya kena bokong semua, oi. bawah. Mati kita. Oh. Roto, Negoro. Gara hero itu Mission satu fail. doang. Nggak ngerti Okay, aku. let's go. Sakit kali si Fran ini. Kena tuh. Gila, gak ngekill aing. Wah, ini kalah. Gak ngekill kita. Ada, marah nih, Dep. Mission failed. Okay, let's go. Belajar. Ini cepat deh. Kamu ngep lagi langsung deh. Tuh. Maaf gak tuh. Oh, sepam. Bokong, awas, bokong. Nah, mati satu. Oh, bisa nih. 3 lawan 4. WP di situ. Kita melihat film. Oh, Aduh, gak ngekill kita, gak ngekill. Mantap. Kalau mati, kita yang kena nggak? Tinggal 2 lawan 2. Jual kali ya. Nah, tinggal 1. Pasang aja. Fred.
Enggak bisa ini tinggal AWP. Bisa. Bencar, jangan bareng. Makan lah, nanti lah kayak roti ya. Ya. Udang. Gigi. Bomb defused. Serang woi. Kena bantai kita, bantai. Anjing. Mau teman-teman. Okay, let's go. Hah? Cari musuh yang cek tadi kayak lu, Bang. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, langsung kena aku. Anjing, sakit kali lo. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Anjing, sakitnya. Dah. Ganti musuh. Teki. Seimbang. Teki hilang. Kasih dia wae lah RM udah tuh. Nggak usah. Dari cara lain. Gila. Pada kemana? Sini semua. Pada kemana? Sudah nih. Ganti musuh. Cepat. Mau keluar. Gila. Ini, rompat. Lawan siapa? Apa nih, Tokopedia? Oh, Yang mana? lagi Tokopedia. Join Fred. Yang lawan kita sebelumnya. Lawan ini. Apaan ini? Yang lawan kita tadi sore. Mana mau lah mereka ini. Yang mana? Tokopedia. Sini 88, cepat. Kalau kita lihat Tokopedia gak tuh? Ini yang FC itu kan? Bukan. Ya, Ayo sini cepat. Ngomong lu. Ini FC itu bukan ya? Apaan tuh beres hitam? full. Main pack. 1. Tapi 2. Ayo. 4. Roomnya full. 5. Cepat. 6. Aman. 7. Aman. Nah. 8. Aman. Aman. Gila. Pakai gota. Ini yang pakai bareta itu beret kayak gitu nggak apa-apa. Mana? Oh. RM. Gak boleh RM itu. Beretnya nggak boleh. Baret biru namanya bukan hitam. Oh, Pak Bro. Nyala aku nggak? Nanti. Sorry. Hah? Tidak, jangan mau. Cukup batas itulah aja. Re. Udah ganti kali ya. Belum. Polos semua gak Aisyah? Polos. Prek. Ini RM-nya. Ya kau itu dulu koreksi. Itu ada. Apa? Aku udah. Itu prek. Aku nggak ada. Itu di kick tuh siapa? Di Hai kick tuh? anjing kau bangsat. Aku nggak ada apa-apa. Aku polos. Oh ya, itu ada first-nya. Hah? Right. Aku polos anjing. Itu. Si prek, bukan kau kan pret. Kau pakai yang mana? Pret atau prek? Iya, aku di kick sama dia. Follow semua bang. Ada. Si prek itu loh. Adekmu. RM-nya aja nggak ganti berat. Udah dilepas dah. Mana ini RM-nya? Beret dulu baru koreksi. Tolong. Kick kau bangki. Iya bet babi. Re. Nggak usah lah, ribet dari kontak gitu. Apa? Dari ini buat ngeser gitu. Gampang ngepoil. Pak, Ikan juga lihat mungkin tuh.
Anak Asrul. Bagi ini udah tanda apa? Ada telepon. Nanti Kak, masuknya di kamar dulu Kak. Berat main telur. Oke lah, dia main telur. Nggak akan menang. Kali ya yang menang. Kalah 10 juta, dapat 10 juta lah seneng. Banyak kalah yang 10 juta. Siapa 10 juta kalah? Main slot kah? Tidak, bang, uang di sini main telur masih. Jadi kalah. Kalah bruto, merengut rainya. Ya mana bisa lah salah dewe. Iya. Buyan. Kau yang main kau berutuan. Ngomong buyan lah dia. Ah, bruto. Oh, Ini bengakan. lah satu Madrid dan nih. Buyan. Bro, kalah berapa dia? Tanggal 15. 15.000. Iya. Babi. Aku pikir kalah 15 juta. 15.000 bruto. Rokok, wah. Deponya 15.000 bruto. Adem, leset udah itu tuh, asli leset kan. billing lagi utang 2.000 sini. Oh, aku billing utang 2.000. Tega. Mau baca billing berutang. Mana musuhnya nih? Aku depo buat malam sebenarnya. Kuben itu. Pokoknya sepilihan 64 lagi kan. Habis kita gitu. Berarti itu ya Alfa. Mari cepat siksaan ini gitu. Gimana mereka ini? Anjing. Oh, so-soan. Ayo ngecit ini. Ngecit ini kayaknya. 7. Wah, 7. Ini kata Alfa lawannya tadi sore kah? Iya, yang tadi sore kalau nggak salah Tokopedia. Astaga DC aku. Nah, pas lah. Kita di kick sama mereka kalau nggak salah. Oh di Repeat, restart lu PC kau tuh. Iya, kita di kick sama mereka yang tadi pas sore. 77. Pas lagi. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Chain headshot. Tapi kosong. Ada DJP bang. Wah, karena di mid. Pasang lah. Tong A. Tong. Mantap. Nah. Kejut kuat. Mission success. Baju terbang biasanya. Okay, let's go. Go! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Ya, hole! konten aja itu bang. Wow. Oke, kau. Fire in the hole! Dalam A. Nah, Kasir. Double kah? Dual. Ini 5 ronde nih. Mission fail. Emo. Alright, let's move out. Tadi bang mati mana JK ya? AWP ya? DRB aja dia. B point! Fire in the hole! Balik, barisan ya. Fire in the hole! Fire in the hole! RB. Fire in the hole! Oh, saya itu ganti lalu babi ya. Akan di balik. DP2 ya. Aku pakai senjata nggak? Bermasalah terus kau nih, Fred, kalau main. Aduh. Senjata lah hilang. Kenapa emangnya? Nggak tahu. Kau tuh tekan G kali. Iya, kebencet G dari F. Kalau mencet F malah bencet G. Ada tuh senjatamu. Fire in the hole! Mana tembak kaca nggak pecah? Belum nih ah. Bang. Tipis. Nih. Oh, salas. Alah. Ini. Saya. Senjata aku nyangkut.
Bomb Sorry defused. guys. Harusnya dapat kill itu. Mission failed. Alright, let's move out. B point. Mandi dulu aku belum mandi sore aku. Gerah banget aku. Ya, dari tadi ya bilang belum mandi, tapi nggak tahunya belum mandi. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Masuk sini Aisyah. Kagak. Ayo. Fire in the hole. Awas bang, triple bomb. Fire in the hole. Kanan ada bang. Ada kiri. Fire in the hole. Aku reflect nih. Aku udah hit parah. Aku ting 117 orang bang. Lah si BDR Iya, masih keluar. atas nih. Ada. RB. Bantu. Kirain si Badung dari Balik. Gitu dah. Nah, jadi motor. Lama. Pakai terobos apa ya benar. Aku tadi teman. Tujuh. Mau tinggal kiri. Pas. Yuk. Kok jadi kayak gini? Iya. Mission Ada. failed. Okay, Dah go. tuh. Apa? A point. Fire in the hole. Hah? Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Awas satu. Headshot. Iya. Chain headshot. Fire in the Udah hole. masuk. Bisa bang, periksa bang. Oke. Fire in the hole. Beside, ayah udah masuk beside. Fire in the hole. Orang dalam ramai 3 orang. Triple kill. Main B-nya. Ada 3. Oh 3 uang mas. Nembak kita B nih. point. Di mana mati prank? Oh iya. Mana Ah, Frank? has Oh been di planted. ini. Di mana ada itu? Di mid. Di mana ada? Mid ya. Iya. Mission success. Alright, let's move out. Oh, Ayo Oke, mana tadi. ada? Ada tiga. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Headshot. Fire in the hole. Chain Fire in headshot. the hole. Triple kill. Bila jebol. B point. Fire in the hole. Dia udah jebol kawan-kawan. Fire in the Has been hole. planted. Bom dia, bom dia. Fire in the hole. Di Fire in the hole. ini, oh, masuk ke tidak? Mid, save. Mission success. Alright, Enggak let's ada move mati. out. B point. Iya. Itu hebat banget. Terus banget dan Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Oi, Fire in the JP hole. tanya Fire in satu. the hole. JP 2, orang 2 JP. Fire in the hole. Fire in the hole. Ini mobil. Terus bet. Bet itu kau lewatin aja dia bet. Berapa di zombie? Nice, nice. Sekarang. Oh di beside. Ini bang. Kemit. Bomb Kejar, has been kejar, planted. jangan ngumpul. Jangan Kejar, ngumpul, guys. jangan ngumpul. Berpencar, jangan bareng. Wareta satu. Nice, mantap, Patril. Datang itu Aisyah, kanan. Dia tembak bom Di mid itu. Oh naik. Wow. Udah, udah musuhnya. Oke, belum mas. Ada tadi. By one. One. Awas. Nice. Gila, keren. Dijokin bang bentar itu. Ini ada Mission meeting teman. success. Tanah ini negeri Wanu. Alright, let's move out. B point. Ujung satu ada Dep. Kau ujung Dep. Dep. Aku jago ujung. Fire in the hole. Ah, Jojo di dalam Fire apa in the itu bang? hole. Rame di Fire in the hole. Di A pada rame di A. Fire in the
Fire in the hole! Rame dua. Fire in the hole! Rame kali di JP dong. Anjir. JP deh. JP itu naik bang, di situ bang, kanan bang. Kanan di situ ya. Ada pak, lanjut, bantu. No. Aduh, Untung dapat shot. habis pak. Pak lagi. Bisa itu bang Dip. Ada lagi, awas satu lagi di mana ya tadi? Diam. Kalau ini tuh Oh, dia. mantap ya. Red team Nice. win. Rotonegoro dia. Emang youtuber nih kayak ini kan ya. Ayo, cek. Nah, 88 sini. Siapa lagi tuh? Sini. Yang di sini siapa tadi? Ini ada Dian, Tosi. sini Dian. Tosi. Dian. Oh, Dian. Ayo. Dian. Ya, bentar ya. Halo, Bang. Isinya udah masak Bal. belum? Thank you, Bal. Jangan lupa di like ya. Tuh adikmu tuh kenapa pakai AWP coba? Tujuh kita. Gak tahu dia pengen AWP. Sehat, Bang. Sini Udah regalnya, aku kasih stok lapalan stok di ini. Depis. Aduh, Tik. 360 lagi, tembus 1000. Ya, Dek. Siap. Udah. Aman, Bang. Las, aku mau mandi nih, cepet. Ya. Cepet, ready, Fred. Iya bang, ambil dengan. Thank you ya, oke Mar, gila Mar, ngeri kamu. Oke lah ya, anjir. Iya main di itu, dak ini aku. Parah Tahu banget apa ini. dia yang diomongi CT, CMB Kasih. apa segala macam. Nah, Di ujung apa yang di ujung? Fire in the hole! 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 Oh, jangan itu. Lihat jangan, Bang. Robert jangan di sini Robert, udah lah. Di sana. Robot aja. JP. Apa ini namanya pak? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Motor loh Lihat jangan, Bang. Titikanya aja. Oh, tapi saya nggak bisa lihat semua. Kau colokan depan apa tuh? Ambil orang di depan. Oke, saya bantu JP, Bang ya. Iya. Di mana masuk itu? Kasih tahu Robert. Itu. Apa? Ini aja, ini RB. Keluar. JK. Lihat Oh, bit makanya. ya. Ada ya itu depan. Ya itu tuh. Headshot. Mantap. Jangan Wah, JK satu hit, anjir. Oke kali Dek. liatin midnya, Badril. Oke kali JK dia. Itu Bareta dia. Itu harus lagi ya. Bom tempel weh. JP ini ada nih. Udah. Itu loh. Bisa PC budak. Fire in the hole! Kedua ya. tak bisa tuh teman. Fire in the hole! Oh, sini ya. Mid Dek. Alah. Bodoh, saya kaget.
Mission failed. Ini ngomong. Okay, let's go. Aduh. Fire in the Hacker di hole! mari, ada Coba hacker ya. di mari. Awas. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Nggak hole! ada yang isi kah? Fire in the hole! Iya kan clear. Coba ya. Ini JP ya, rame. JP ada 3. JP 3. Fire in the hole! Fire in the hole! Nice shot! Headshot. Chain headshot. Koron lagi tuh. Tinggal satu musuhnya. Sini Pak, tadi Pak. Sini, Pak. Apa di JP tadi? Mati semua orang JP-nya tadi. Oh, udah. Selesai JP. Orang A bisa nih. Orang A nih, Bang. Oh itu tuh di markas di base. Markas anjing. Di base. Di base. Coba Aisyah majuin. Kirimu. Kejar. Nah, sekarang kemana dia? Hai. Lari pin. Lari pin ada Aisyah pin. Mission success. Karakternya sama. Okay, let's go. Nomor mana yang? Go, go, go! Nah, pasang ini kan. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Kelihatan gak sih? Oh, Fire in the kelihatan. hole! Fire in the hole! Kurang nyaman posisinya. Fire in the hole! Kelihatan. Ada fit bet. Ada pom. Ada, satu Bang. Fire in the hole! Satu Bang, satu. Samping kanan, robek ada satu. Fire in the hole! Ya, ya. Empat ya. Sama datang di DS totalnya. Halo ya. Ah, kenapa anjing nge-lag dia? Oh, ngamuk bah. Aduh, si depan JK satu di base semua ya. Masih di base semua mereka. Sini war kabar kuat. Suara aku kedengaran enggak? Bagus enggak? Beneran bagus. Agak patah-patah sih dikit. Makanya tahu aku kuat itu. Ada depan JK satu, siapa namanya nih? Robert, kirimu. Tong, tembak tong itu loh. Kalah. Aku yang jaga. Masih ada MK ya. Mid-nya jaga, dia lewat mid nanti. Media nggak dijaga loh. Ada, saya bisa lihat. JK satu ya. JK. Atas. Di dalam itu gua lu. Satu lagi di situ lah Bang. JK. Dekat. Iya Bang Dep mati. Ini RB. Udah mati turun deh. Ke RB nggak tuh orang? Mission success. Okay, let's go. Go, go, go! Fire in the hole! Siapa di mid tuh coba? Kena Fire in tembak the kalau hole! melihat kan? Fire in the Ya. hole! Itu siapa Bang Robert? 68 darah Bang Robert. Fire in the hole! Nah dapat aku spam. Fire Headshot. in the hole! Artok tebal kita. Ada yang lewat. JK. Double kill. Iya, tinggal Robert. Ada Mas, ini awas. Shot. Chain headshot. A ya. Satu, cari dong. Tinggal dua. Di A ya. Tinggal satu. Coba cek JP deh. Kosong, DP saya dan DP. ini Bang. Ini Bang. Chain killer. Mantap ya. Dia tuh waktu tadi. Ngapain dia tank tuh dari tembakin mah? Gila kau. Goblok. Okay, let's go. Go, go, go! Sini Pak. Fire in the hole! 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 Fire in the hole!
Tahu berapa? Kalau tidak ada Fire in the hole! Double kill. kalau putih dulu Fire in the ya. hole! Prek itu mana prek? Apa? Mat, di ujung mat. Di rusak nih apa dia namanya? Fire in the hole! Jeka. Iya, besok kalah. Depan JK 1 hit. Hah? Berapa lagi ya? Dorong dia lagi. Aku di tank. Aku pantau AKP. AKP. Arlok atau Arlok? Arlok bos, Jang. Oh, dapat Akasir. Yang satu las. Jang, Hah? Dua satu musuhnya di Jang. Royok lah, maju lah BDR, kamu belum nge-kill. Alah. Coba. Di Jang BDR, cepat BDR, majuin. Oh, dari mid. Wah, malah ke situ si BDR. Parah dia. Dari mid ke BDR. Jang. Kita mau Fred ini. Bisa di dalam ya. Asal limit ya. Mid dia doang. Kosong ini kemit sih. Bomb has been Wah. planted. Dia dari mid ke akhir. Berani kan ya masang di bom dia. Di side. Enggak di ujung. Dapat si Fred. Si BDR enggak dapat kill anjay. Selendel. Guys. Bomb defused. Pemampir yang guys. Wah. Masih bisa, coy. Mission success. Dia pakai headset, Bang. Let's move out. Kita pakai headset ya. Pakai headset jadi enggak dengar. Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Chain headshot. Di press, Bang. Banyak lah. Ada mati dia. Hit itu yang awet itu. Ada. Jaga AKP siapa? Aisyah ya? Aku udah mati, Bang. Fire in the hole! Fire in the hole! Keluar lagi. BDR cepat lah BDR. Hajar lah. Lompat lagi. Pakai dua Keluar. lompat BDR. Lompat Majuin. lagi perang. Suruh majuin nice ya BDR. Bang, jangan dia. Fire in the hole! Karat, woi, aku karat. Ada BDR di pintu tuh, lu tembak pintu tuh senjata yang muncul warna merah. Aduh. Ah, BDR dapat. Nice. Ada lagi BDR depan lu. Mana BDR yang kena? JK 1 hit. Ya. JK. Ada dia aja tadi. Robert. Fire in the hole! Dua. Nice, satu lagi. Kasir JK. Plus. Dalam kanan. Pindah lah kau Fred. Sama si Fred. Ngapain kau Pindah. lihat? Ah, JK dapat JK. Nice, dah. Blue team win. Happy New Year. Kemandi dulu lah, keluar lah kalian ya. Kemandi bentar aja. Ya. Saya tag dulu. Oke lah, aku off dulu ya. Fikra. Hah? Mampir dong. Mampir apa, Bang? Begitu. Oh iya, Apa 8? bentar. Sigi ada, Bang Sigi. Iya, Gar. Sigi. Kalian mau makan. Ini ada nih 88 kalau mau. Bosan ya, Bang. Udah enggak Biar full Fikra mampir nih. Rehat dulu saya. Rehat dulu. Mas Dian mau ganti sama Fikra mungkin. Kopi.
Itu nah PC uji budaknya kalau ada PC kosong, ini bayarin dulu. Aja dulu kah? Nah, apa gau Robert. Oh. Gau. Apa? Kamu tampak merana. Ini mau nggak nih? War 88. Saya skip dulu ya. Ya, mau berapa kita nih? Kumpul dulu. Iya, sini lah. Kumpul sini, Makan, cepet. guys. Ntar balik lagi ya guys. Thank you. Kumpul di mana? Sini lah, 800. Kita tinggal berapa? Oh, banyak masuk. Oh. Nyala ini. 17 ya? Ah, kita yang dembe. Sini, Mat. Join. Ini room 17. Server full. Banyak publik Iya. Tadi tekin aku beli. Mana aja bang, cari ya, ayo, keluar 6. 6. 6 apa 5 gitu nih? 5. Bukan. Nah, ini. Bat. Iya, 6 cepat. Sini prit. Prek. Sini. Ah, sini pin. Wah, pasukannya siapa ini? Mati. Naik, Pak. Ini ya. Polos nggak nih? Iya, polos nanti. Enggak polos ini mah. Polos. Aman apa itu semua tuh? Nah, satu lagi kita. Satu lagi siapa nih? Satu lagi. Wah. Bentar reload bang. Satu lagi bang. Polos Hattori. Bentar. Hattori kenapa jadi pala botak kayak gitu? Tengkorak lagi. Satu lagi bang, satu lagi. Hattori malah pakai topeng. Crash bentar, masih mau entas dulu. Tunggu, belum deh nih. Bentar. Dulu budak. Adi. Itu siapa sih dalam? Nyowong tadi. Nyowong. Wah, crash bah lengket bah. Ini kok sih? Itu. Motor baru ke rumah ya? Iya. Di rumah ya? Enggak jadi main budang. Masih war nggak kalian? Cik. Jauh mana nih? Ya. Masih war nggak cik? Iya bang, kurang orang bang sini. Oh ya udah. Aku baru selesai mandi. Udah kuat. Jam berapa? Udah pemeriksaan biasanya nambah, sekarang nyatain wong. Kita karya udah coba. Masih kenyang ya udah. Nah, dikit ada besar, tadi tahu kan tadi lagi.
Yang 7. Iya, yang 7. Kunci, bukan itu, yang 7. Yang 7. Oh, 9 pasti. 44. Lock item itu masih ada ya, Bang? Nah, maksudnya? Sini Bang, kumpul sini aja dulu Bang. Fikra nggak war Fikra? Kemana ya? Join siapa? War lah war. Tunggu aja, dalam matinya habis lah. Download ya. War lah ya. Udah, jangan gitu. Jangan macam-macam. Dia jangan sengit. Dia war lah dia. Ada kemarin ngomong pas ini aku tuh. Dulu ya, aku mau RR dulu ya. Kenapa? Habis. Hah? Mana sih ini? Hatori, udah war kau? Hatori, Prek. Mana prek kau prek itu? Prek war. Mana? Nah, ini siapa lagi nih yang belum masuk nih? Nah, Nobu. Ayo. Aizen. Dalam mati. Dia sengit itu juga lah dalam matinya. Tidak enak pun dia kalau ditimbang besar. Pokoknya yang itu lah senang hatinya. Tenang lah ya, tinggal dia, tengiannya itu apa? Dari lain itu, dijingoannya ada. Kedengarannya lo waktu itu dia ngomong, ampak ya. Iya, dia sangat-sangat. Pas aku noleh, ngomongnya udah nih rupanya tak tahu. Buset, ada yang open member katanya. Nyari clan dong. Si. Kau 288. Oh, FC dia. Oh, ini yang mayornya FC. Bintang kita. Tidak, sudah di-inspect kan? Edwan Setiawan, atas Bang Elon live-nya. Oke, Edwan, thank you. Kritik aja, terserah. Sudah war kalian? Belum Bang, nunggu abang terlainnya Bang. Kok nunggu aku? Iya. Bentar, aku terima satu orang dulu bentar. Sampai itu selesai. Orang ayah malah mendesak. Udah fix itu pasti nih ya kalau udah kayak gitu. Yakin kali aku. Naon?
Kenapa orang-orang pada jahatin aku? Siapa yang jahatin kau? Sini biar saya tempelin. Enggak. Tahu aku suara. Anaknya apa istrinya Pak Pol juga di sini. Pak Pol siapa? Ada namanya Pak Agus, orang ini kepala polisi Metro Jaya. Santet aja, santet aja, santet. Mau nih apa? Ini dokter. Sini ruam, mawar nggak ruam? Mana si ruam nih? Figra, mana Figra? Dian, mana Zi? Aku lagi jadi skater nih, jangan ganggu. Anjing skater gak tuh? Main. Orang berapa nih? 66 apa 77 kita? Dian nggak mau ikut Dian? Dep, nggak mau ikut PSC, CSC, siapa yang mau ikut nih? Kurang dua, min dua. Tadi. Aku tidak mau Cemana nih? Gak ada yang mau ikut Dian? Tosik? Berapa? Min dua. Yuk, 8 aja yuk, biar enak yuk. Saya live streaming kan ya. Iya sini nonton. Mana kipasku? Untuk apa pakai kipas kau? Ayo, Muhammad Anu masih on aja ya? Iya, Derry bang, gua beban. Derry siapa Derry? Udah nonton ya? Oke, thank you Marliansa. Siapa Derry ini? Derry siapa Derry? Yang mana? Carmo yang mana Derry? Enggak lah, nggak ada beban. Aku juga tadi minus kok lawan orang. Anak jempilan. Mana nih? Beban. Enggak, siapa beban? Enggak ada beban. Aku beban memang. Aku suka minus juga. Enggak ada beban kalau war. Sama aja kok, itu loh. Keras semua datang musuh ini anjing ini. Abang-abang udah nanti adik-adik. Bebannya siapa? Iya siapa beban? Enggak ada yang ngomong kok beban dari ya ampun astaga naga. Enggak ada aku bilang kok beban dari. Aku yang beban. Memang kadang-kadang kalau aku capek jadi beban juga. Sama aja seluruh manusia ini kalau main. Ya kan? Aku juga tadi pernah aku jadi beban, pernah aku minus. Nggak ada orang di dunia ini nggak pernah minus jadi beban orang. Mau beban lah. Masa harus pro terus? Car gua tuh. Iya, walaupun carmu kayak mana juga sama aja, nggak ada yang jadi beban. Mana nih? Dian mau ikut nggak ya? Nania nggak apa-apa ikut. Bilang apa abang-abang skip dulu bilang. Iya, Nania nggak apa-apa ikut. Boleh. Bilang abang-abang skip dulu. Chat. Boleh sini login lah. Dian. Siapa sih? Dian sini Yan. Apa ya? Ini aku sudah di dalam. Lah, kurang ini. Mana semua? Mana? Dalam mana? Yuk, login dulu yuk. Ayo. Warga RT nih, sini. Siapa lagi nih yang mau join ini? Aku. Dep. Siapa lagi? Aisyah sudah. Hari-hari rungkat. Apa lagi nih? My Beb, siapa lagi nih? Toxic. Toxic kemana gua Toxic? Ini lagi RR gua sama Main RR itu ya. Ngapain main RR coba? Iya. Lagi. Hah? Kurang satu nih. Dev apa bebas dari siapa?
Nia, sini lah Nia. Kau udah join belum Nia? Itu udah. Astaga, kau di bawah ayah. Wah, sayangnya aku. Anjas kelas level. Ayangku, kita pasang musik dulu ya, karena berhubung ada sini ya. Kita pasang musik dulu ya. Iya, rupanya. Level, kau ini yang baru masuk siapa? Ruam. Kau jangan ganggu dia ya. Iya, jadi Level. masuk ke tanah. Nah, ayo. Kita pasang musik-musik dulu ya. Oke, gas. Kita sama nih ya. Oke. Iya, aku ketik 1. Yuk. Mau CT petir dulu. Bebas bang. Bang Aki kemana bang? Yuk. Boleh, terus boleh ya. Inspek, siapa pangkat paling terendah? Wah, masih kau juga Aisyah. Bisa mengenang masa. Gak ada sih, ada lagu. Yuk. Iya. Inspek. Aduh Nia, sayangnya Jaiden. Wah, sayangnya Jaiden nggak itu? Malu si Jaiden. Dia sayangnya Jaiden dia. Tosik. Kita itu Inspek Aisyah. normal atau apa Polos bang udah bang. Polos semua bang. Mas semua. Iya. Gas yuk. Coba nanya lagi. Ya. Ini. Ayah siapa Dian? Apa sih yang kenapa dia bang manggil aku? Siapa? Ya. Dion. Yuk. Baru mandi aku loh. Kok jadi ngantuk baru mandi ya? Bangke kali. Kopi bang, kopi. Udah di kok gelas ini, Gong. Leset, Gong. Iya, kayak darah tinggi, yo. Malah tuh ini. Leset stroke ya. Jangan. Rambut lama habis ini, Gong. Iya. Kapan kita main bareng kita nih? Nggak tahu bang, kaget kapan lah bang. Hanya sama baterai dulu, ya. Baterai juga aja bang. Fire in the hole! Go! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Mid jaga satu ya, mid ya. Fire in the hole! Ya, aku bang, ada di ujung kan. Badril, JK Badril. Ada. Fire in the hole! Dahsyat parah itu. DA 1. Udah masuk, woi. Udah masuk. JK sama JP. Cukup masih. Nah itu, nanti kan sakit. Parah itu. Ngapain AWP 2 biji? Astaga, PSG ini malah AFK pula. Ini AFK siapa? Bomb has been planted. AWP satu aja, AWP-nya Om. Walah, kaget. AWP-nya satu aja, ganti. Oh, kau itu yuk. Astaga. Mission fail. Okay, let's go. BDR, kau jaga di JK itu loh. Jangan sampai dia masuk. Fire in the hole! 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 Fire in the Pakai hole! spammu nggak aku? Langsung mati aku, anjir, takut Mati rata-rata dia. JP 1. JP. Astaga. Limit masuk ayah. Nggak apa-apa. P masang gitu. Pasir BDR. Ada lagi mas. Terus. Ini ada nih. Ya. MHST. Red Lion. Okay, let's go. Ada lagi gitu tuh. Nggak pakai triple sempat mau gue bangsat. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Enemy spotted! Fire in the hole! Affirmative! Masih ada bang. Oh, siapa nge-flash begini? Enemy spotted! Fire in the JK ada hole! JK satu. Mungkin main update. Fire in the hole! Oh JK, oh ya ampun. JK yang 2 itu kuning. Tidak. Mau saya tarik bang. Mau siapa ditarik? Semua tuh. Ini. Untuk tidak tersebut. Bomb has been planted. Nice. Tuh. Fire in the hole. Ajar, biar. Nice, biar.
Kananmu satu, cek kanan. Nah, kananmu satu tuh. Dapatnya udah boleh Niko. Yuk. Yang dual JKI sih dong. Yan, JKI aja Yan, biar aja JP. Mission fail. Tapi aku sama Badrul ke A ini bang. Oh, walah. Dari mana? Udah ke pasir aku. Anjir, kena bom aja tuh bangke. Gimana tuh bang? Ini sakitnya. JP ujung satu. Saya satu. Orang Aisyah. Jandek. Itu nggak AWP. AWP itu udah di mid itu loh, kalau ngincer lo langsung aja masuk mid itu kalau AWP. Nah ya, ngincer kalau. Fire in the hole! 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 Aku benci. Sakit kali ya. Anjing. Nih dibantai-bantai kita. Oi, kayak mana nih? Oi, bantu kill oi. Mission fail. Alright, let's move out. Fire in the hole! 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 Awas duduk di spam. Oh, ada dia nih. Di jatah. Wah, Fire in the hole! JP rame. Bomb has been planted. Oh, dari apa? Wow. Roto. Saya. Mission fail. Alright, let's move out. Ya Allah. Fire in the hole! 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 Udah. Di pasir A tuh satu loh. Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Itu. Chain headshot. Chain Dua lagi, Bung. headshot. Satu lagi. Ini. Itu pasir. Pasir semua bang. Pasir satu itu. Mati. Astaga. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 B point! Headshot. Fire in the hole! Ulang aku. Ini kapan dah? Masih ada bokong. Kita tuh DA tuh. DA tadi. Nah, dekat. dirimu. Nah, yang Double satu. kill. Ada tuh TK. Las. Nah tuh. Oh, mati. Yuk. Kamu tidak mati. Mission success. Bukan tadi. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Granat kuas Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Di bomnya sini nih. Anjir. Awas di A, di A. Di ke arah itu. Fire in the hole!
Fire in the hole! Kasihan. Fire in the hole! JP tanggung satu ya, hit itu ya. Mid 2. Fire in the hole. Headshot. Ada mid sama JKA satu. Pasir. Pasir. Iya, Sekarang iya. aku baru di situ. 2 lawan 2. Orang B bisa tuh. Putar lah ya. Putaran aja. Fire in the hole. Bomb has been Putarin planted. aja ya. Ada bergerak. Nice. Mati. Di side awas ya. Awas di side ya. Kalau nggak di side di TK. Ada. Rumah nenek. Aduh, biasa. Red team win. Nice. Yuk. Apa ya? Gak apa-apa. Nggak pakai terpam aku anjing. 3-0 dong Inggris. Lawan siapa? Siapa tadi yang keluar tuh? DC bang, Mos mati. Oh alah. Yang crash granate ku nggak ku pakai, cuman satu bom. Kalau pakai terus pambuk. Pakai lah. Masih ada kan caranya? Salah lu pas aku ya. Hah? Salah lu pas jadi kuan equip. Siapa ya? 3-0 ya? Inggris lawan Iran. Kalah Inggris. Menang 3-0 nih. Gak mungkin lah. Cemana Inggris kalah? Tembus ini perporan ini. Purpuran apa? Ganti lahnya, jangan WP-nya. Iya. Depo tembus Parley. Awak rungkat di Geus. Rungkat. Menang di bola ya. Zeus rungkat. Main PG bang, pakai Neko. Slot pun rungkat. Iya. Rungkat lah semua. PC nggak usah pakai AWP, kau nggak nge-kill. Pakai dual aja kalau mau jarak jauh SC. Ditabrak-tabrak ini kita pas jadi red ini, percayalah. Iya, maju mereka. Pasti dimajuin ini. Nih ya nggak semangat, kenapa sih ditinggal tidur Jaden kah? Wah, ada yang komen di YouTube ya. Dia belum dikirim duit, Alfa. Kau kirim dulu coba. Transfer dia. Kau bacot aja kau si Alfa nih, nggak ngirim pun nggak mau ya. Nyari kebutuhan. Beko. Aduh. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Terobos. Ada spam mereka nih kayaknya. Bagikan banyak kali spot. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Double kill. Fire in the hole! Awas, Tosi. Mobil sama Mana nenek. Aduh, rumah nenek ada. Nice. Oh ya, itu sendirian di mobil. Oke. Udah mati, Arya mati. Oh, yang dapat. Mission Asisnya aku dapat. success. All right, let's move out. Kita kayak ini apa teh? Coba. Fire in the hole! 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 Fire in the hole. Hai. Fire in the hole! Mas Jan. Ding, Fire in the hole! 208. Fire in the hole! Fire in the hole! Wow, kayak gitu dia mainnya. Orang JP 1 hit, nice. JKA 1 di set A. Fire in the Dia hole! main dia. Mundurnya. Nah, Set A 1. Pasir. Masih situ dia ya. Awas mobil ya. Masuklah, awas. Pelan-pelan. Maju, ngenok di kanan sini aja. Siapa CPC ini? Mid. ada Mobil kan? Di mobil. Mobilnya. Fire in the hole. Enggak kena dulu. Hitung aku kali teh. Itu bagus.
Nggak kena bom loh, ya? Nggak kena ya, nggak mati. Nggak kena. Mission fail. Kena tadi. Alright, let's move out. Fire in the hole! Rusak, jangan rusak. Fire in the hole! Fire Fire in the hole! 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 Awas GK-nya nih. Fire in the hole! Bagus spam dia aja. Ya. Fire in the hole! Beda aja boleh tuh. Ah, itu tahu kan dia anjing. Ah, JK. Alah. Ada lagi pasir. Langsung cover. Sakit kali dualnya itu lo. Sama JK nggak mati. Anjing ah. Dua. Dari kiri ditembakin juga ya. Okay, let's go. Iya, bedanya kan sakitnya kan. Fire in the hole! Nembak iya sakitnya kan. Spam Ian. Fire in the hole! Fire in the hole! Spam dari mana aja. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Lah, Fire lagi in kan. the hole! Fire in the hole. Headshot. Fire in the hole. Chain headshot. Anjing, kena bom aku udah nggak bisa lagi. Depan muka bomku. Ah, udah lompat-lompat tuh naik. Nice. Satu lagi ya. Aduh. Duh. Gede. Ditinggal deh ya. Ada datang. Anjir. Dua enggak itu. Darah dikasih ini 100. Mission fail. Alright, Yuk, let's move out. semangat yang lain yuk. Nggak ada kak yang coba di mid-nya nih? Fire in the hole. Ada bang, dua itu bang. Yang kiri satu. Oh mati. Ah, mid satu anjing, kena semua gitu. Mas kill di mana kalian itu? Fire in the hole! Jangan ke B kalau lo, tahan dulu. Tangan pas. PC JC lagi PC ya. Tahan, toxic. Ada JK atas satu. JK atas satu ya. JK belakang ke kananmu. Ini. Kiri ada. JK ada mid ada. Belakang. Ada itu depanmu, belakang. Ah, dari mid sama JP. Kemana? Apa aku yang DC kak? Aku lihat semua orang kok tegak-tegak semua nih. Tidak bang. Saya baru tidak lagi nge-lag banget. Mission fail. Alright, let's Masih move nggak out. kalian situ. Sabar dulu aja, tunggu habis spamnya ya. Fire in the hole! 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 Fire in the hole. Fire in the hole! Nah, tengok tuh masuk spawn. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! JK ada JK satu. Nah, berarti Itu masuk lo itu. Mid hit banget itu ya. Headshot. Ah, ngomongin B. Chain headshot. Ah, Fire in the hole. anjing ini belakang. Mid satu, aduh kena bom pula aku. Mid satu. Bomb has been planted. Pas JKB. Dan ngumpul kayak gitu. Ada Hattori depanmu satu, awas. Pasir awas. Dede. TKB rame, TKB. Yang durian efek dong. Kalau dong. Efek yang durian. Bomb defused. Mission failed. Jadi neraka. Let's go. tahu nih lewat tengah. Fire in the hole! 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 Fire in the hole!
Astaga. Aku udah masuk ya. Ya. Di side-nya ada. Wah, kena enggak aku. Headshot ya. Orang B deh, orang B. Oh, dari mid rame. Bomb has been planted. Dari mid sama JKA. JKA. JP1, JP1. Ada bawamu, Hatori. Fire in the hole. Tak direkam. Hah? Kata-kata aku bang. Kata-kata. Suruh matiin lah buat web di luar tadi. Bomb defused. Kayak direkam, kayak direk. Mission Dimatiin. failed. Terpencet gak kau tuh? Okay, let's go. Tidak, hati reknya. Fire in the hole! Fire in the hole! Lagi rame. Fire in the hole! 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 Gak mati gak tuh. Fire in the hole! Fire in the hole! Wow. Itu yang itu yang hunian itu efek gitu. Yang mana? Itu itu. Anjir. Blue team Dah, dah. win. Ganti. Nggak bisa. Thank you, bilang thank you. Thank you. Gila. Popo iki. Aduh. Dante. Apa? Ayah. Nggak ada suaramu. Nggak ada. Bah, bilang. Coba cari musuh satu dong. Cari musuh. Cari musuh satu dong. Ya bang, lagi cari ini bang. Ada nggak? Ada. RN pengen gabung klan. Atik. Penuh itu, tidak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Mm-mm. Ini main kan kita tadi nih. Ada yang datang nih. Nah ini yang tadi nih. Apaan lah ini? Yang MLP yang abang mau mandi tadi. Capek. Cari lah musuhnya. 3. Aku lagi apa ya, bentar ya. Slot. Ke server 2 boleh kalau nggak ada server 1 ini. SF. Server 8 nggak ada orang nih, sepi. Padahal penuh, nggak ada yang 8. Adakah? Nggak ada bang. Oh, nggak ada. Si Loli kok di match channel terus Loli ini ya? Gue Fitri si KD ini. Para binatang lagi.
Udah tadinya lawannya mereka. Kena bantai, kita kena bantai. Ini kemarin ya? Iya. Iya. Itu rumah si Icen ada situ, Icen. Di mana? Di keluarga binatang loh. Oh, Icen main di situ. Ada nggak 88? Di server 1 di server 2 coba server 2. Ini lagi kedua. Nggak tahu orang jago-jago kan kotak-kotak kayak mana sih Dia caranya? tadi lah. Tadi nih. Hah? Ada yang tadi bang. Yang tadi itu. Susah. Nggak ada juga bang. Adakah? Sepi. Pasti sepi, nggak ada. Nggak ada 88. Yang 2 sepi kah? Sepi bang. Dapat beli molan dikasih yang kantong. Ini 88 polos 13 ini. Ini mah yang tadi ini nih ya. Iya. Mate kita. Nggak bantai-bantai. Ini polos apa iki? Overlist bantai. Tentu aku. Berdua, berdua. Sakit banget. Ini Nggak ada ya? 7 ada. 7. Gimana Yan? Lanjut apa gimana nih? 7 yang ada bang. Ini bang. Coba cek dulu bang ini bang. Sama aku ikut aku bang. Aduh penuh. Join. Bentar. Coba join. Ban. Join aku ban. Ada 7 nih bang. Penuh server full. Join aku. Reload lah kamu. Refresh lah itu. Ini udah siap dah. Nah, masuk aku. Mana? Sudah kita lawan ini tadi, sektor Fury ini. Oh, salah. Lah malah join RR aku ya salah join nggak tuh goblok. Sini bang. Join si Sena aku lo kok RR. Goblok. Ini mah yang tadi sudah ini. Belum ya? Belum. Oh, sini boleh nih, boleh. Sini Rian. 77 tapi siapa yang skip ini ya? Sini ya. Emang Mbak itu nih Yan. Nah, lah masuk kan yang lain. Geser. Geser. Sini Rian. Piagra. Sampai ini masih datang. Server full muter. Bagus kok suara kau, dia bawa kuat. Beli. Jadi ada panggilan kalian semua ya. Enggak Randi Imron yang lama-lama nih. Kau bawa kuat. Satu lagi nih. Apa sih? Satu lagi. Bawa kuat cepat. Server full ya bentar. Lock abangku. Goblok anjing. Nah, ya emang. Nah. Pas goblok RM ini. Servernya. Tasik mana tuh? Tasik Malaya mana bang? Tasik Malaya. Bebas. Tosik mana?
Ya, berasa main oh, toxic main publik dia langsung. Dia nggak bisa juga polos. Ah, salah gua. Ini akibat kita dari siang menang terus ini loh. Jadi apa sih ini? Join slot gacor bang. Jadi sudah. Join coba. Agung 88 bet ya. Tidak bang, ini. Oke. Kuki 8 betom. Kuki dah. Kuki mak. Apalagi kalinya ya. Masuk match channel, mati aja pun. Ke main channel dulu. Udah ya. Badril 10 kali, Badril. Baru masuk. Tet. Mau siapa? Mana bangku? SF. Ya, pakai APC aja kau Yan. Apa kau mau pakai kotak-kotak? Cewek aku lagi. Satu, 2, 3, Penuh kali ini sepersatunya. 4, 5, 7, 8, belajar Genji. Ya, itu. Ini lagi bukan gonjet yang gonjet. Wah, cek-cek ya. Hadir. Ini kau join kau. Katori yang paling Cuma aku. Bukan rupanya salah join aku. Salah join. Oke, aku tadi ke publik. Cinta di Tasik Malaya. Malah Riko yang masuk anjay. Malah Loli yang masuk. Suka kali itu Tasik. Malah seneng dia nggak ikut. Mau RR deh. Kayak mana deh? Ini server mulut, tai kucing lah. 8 ada? Kalau nggak ada mah duluan aja. Nggak ada 8, coba tanya. Ada sini cepat. Bebas. Ya, terkepul. Lu bisa masuk gua. Bisa nggak si Piegra masuk server kami? Nggak bisa ya, satu. Si Riko hoki kali loh. Mana Riko? Dia aja dia. Riko. Oh Riko. Mana Riko nya? Riko. Mana laptop itu? Riko. Ya. Halo. Riko. Itu Deh. iya ya. Hoki kali bisa masuk kau. Dari tadi di situ kok. Enggak Kak, itu aja ke advance server, terus masuknya manual, nggak usah join. Bisa itu. Advance server. Apa namanya itu? Mat channel. Ini sudah ya. Channel, masuknya manual. Boleh satu lagi. Cuman 2 bukan. Yuk, kita dulu aja ya. Kok? Ya. Kalau masuk dulu aja ya. Biar semuanya. Ya, masuk. Langsung. Bisa aku masuk rupanya. Bisa. Betul dong. Bisa match channel masuk manual. Bisa. Ngebak. Bisa. Beda sini, gantiin aku. Jangan kok. Rupiah. Baik, masuk ya, Pak. Jangan.
Oke. Ayo. Giliran dia yang lama nih. Yakin nggak lu? Pasti lama. Penuh kali, padat kali servernya, sumpah. Bisa masuk berkali-kali join. Bang. Gantian. Dia cek itu tadi. Gantian. Mana bang? Nanti nggak bohong. Ya, ready aja semua ya, ready Rico Hattori. Musuhnya bacot. Lah, kok nggak bisa inspect orang aku? Gagal ATC itu karena permasalahan koleksi. Kenapa? Kalau karambit polos. Polos semua itu, polos semua. Udah inspect bang, polos semua itu bang. Abang-abang, bapak kan apamu? Enggak, mana ya kok. Nah, gantian dia yang lama kan? Mudah syalalalalala. Back. Ayo. Kecapean aku kalau ini ya. Kalau aku minus, dah. Main publik lu lalu. Capek banget. Udah siang ya dari umur lu, anjay. Gak ada main di publik kalau udah siang, bangsat. Parah. 7 jam aku live sudah. 7 jam 16 menit. Hah? 6 bulan. 7 jam 16 menit gak tuh, anjay. Pantes. Yo yang nonton jangan lupa di like ya, di share, di subscribe. Hero paling 2 juta. Orang lo ya, udah hero. Bukan, 6 bulan. Iya. Mau banget. Oke. Soal dia. Betul. Ready bang. Loli. Iya kah manis? Ian. Ya. Ayo. PC. Siapa guam. Kalau misalnya kau harus clicking nggak sih? Kalau nggak harus clicking jangan pakai AWP dah. Mana ini bang? Ada bang. Ada. Iya. Aku udah kalau kayak lama kali kill-killnya. Oh ya, cek posting. Iya. Tahu selalu. Aku masuk nih, Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Mid isi satu dong. Fire in the hole. Fire in the hole! Jadi tuh. Fire in the hole! JK awas JK. Fire in the hole. Ada nggak ya? Mas Yan. Orang B rame. Nggak bawa pengurus kita aja. Fire in the hole. Orang B awas ya. Mid mana ini sih? Fire in the hole. Double kill. Mati. Ayo. Aja ya. Ayolah, aku bisa main. Ya. Mission Kenapa dulu success. bang? Okay, Itu beban kau. Ayo lalu. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the Fire in the hole! hole. AWP sini aja AWP ya PSG. Fire in the hole! Fire in Fire the in the hole. hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Mas Yan. Fire in the hole. Oh, di markas semua ya. B point! Ada satu itu turun. Aku kena tuh. Di base. Dekat ini, Suzuki. Dekat Honda. Wah, dia itu masuk B2 semua. Kiri. B2. Satu lagi ya. Ini tadi.
Karat. Naik ke B dia. Ada bang. Dalam sih. Double kill. Hit semua. Udah tuh, kiri. Dalam set gak? Nah tuh. Tidak. Lagi. Dalam set. Anjing lah. Udah kan dalam set B. Hah? Udah dalam ini. Dalam B. Mission success. Kita masuk. All right, let's move out. Itu yang nembak aku. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the Fire in the hole. hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Di B semua mereka. Fire in the hole. Nice ya. Di base bang. Nice. Pecah telur. Nggak kasih sempat. Mission success. Batuin pin lah. All right, let's move out. Fire in the hole! 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 Fire in the hole. B-nya masuk Fire in the ada. hole. B masuk. Fire in the hole. Ada Hattori situ B. Udah masuk dia. Astaga. B. Wah anjing apa yang kena? Oh, mid dua anjing. Kena nembak bangsat. Goblok. Di base tadi dia ada. Banyak hit darahnya tuh. Satu. Kalian mau Hattori? Nah, situ. Masih di atas itu satu. TK mati Aisyah. TK Aisyah. Aduh BSC depanmu. Orang B. TK Hattori. Nah, mati. Itu. Di mid satu ya. Iya. Jeruk kemen kita ya. Kirimu satu, biar dah. Kiri buat kanan. Bomb has been planted. Di mobil ya. Iya Mobil. itu bomnya kayaknya. Iya, mobil. Mobil satu, mobil. Mobil itu. Nice, tipis. Mati. Tiga ada nyala. Ninja Hattori yang Mulai berasi. Bomb defused. Mission Ya udah tahu. Emang mati muda ini nih. All right, let's move out. Ya. Datang di situ bilang. Om Lembang enggak ya? Iya. Ya, coba ini dia langsung laki-laki enggak ada. Lembang dia. Fire in the hole. Nice-nya. Fire in the hole! Melek. Fire in the hole. Tidak mau. Fire in the hole. Fire in the hole. Nah, di sini Fire deh. in the hole. Iya, ini patah-patah. Dalam satu masuk. Sini. Set satu. B. Tahu ulang deh. Kali lagi. Double kill. Kiri. Blue team win. Siapa di sini tadi BDR ya? Udah 77 dulu. Iya. Nah, ini 77 dulu Bang ya. Aku langsung ini. Lepas. Jadi lo. Oh, 88. Oh, gantian lah, gantian. Deh. Gantian katanya anjing, gantian kan tuh. Bek cemas kau dek. langsung aja. Ini ya. Gantian katanya anjing. Kakak. Lucu ya. Lucu om ganteng. Ready Hattori. Jalan. Sore, Harus apa? ada apa? Tigra kah? Iya, Pigra Hattori, Pigra, obat kuat. Tanya. Kau gak nyambung ayah bilang tadi obat kuat.
Awak kuat. Viagra. Kira nggak main tadi ya? Itu Viagra Hattori pakai cara ya. Cara dia kan diambil oleh temennya kan. Itu kan cara orang kan kemarin Viagra. Cara orang ya. Yang murah masa itu ya? Bukan. Bukan. Lanjut aja. Kodam. Oh iya kodam. Ah, masuk, Bat. Buka, Bat. Janganlah biar adil ya. Biar adil ya, ayo ready. Kill nggak tuh? Baru ini baru 88. Dengar, kayak gini lah Pak. Atau main A atau main B? Bebas. Okay, let's go. Kalau ayah pasti ke A. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Ini mobil biru spam. Fire in the hole. Tagnya spam. Fire in the hole. Headshot. Warung A clear ini. Ayah pasang ya. Langsungnya ini. Pasang aja. JP bokong satu. Oh, di mid dua Dari JK dia, JKA. Bomb has been planted. Bisa ke JP ya. Ada tadi. Fire in the hole. Taruh JP satu. Satu. Di pasir. Rame itu, Bang. Rame, Bang. Wah, gak gerak satu pun anjing, goblok. Biasa ada itu. Alah, asap lagi. Oh, ini video perlu gitu. Oh, ada. Kosong gak dia anjay. Bomb exploded. Salah. Yuk, nice. Mission success. Nyepam sananya aja lah. Okay, let's go. Serta mobil biru boleh loh. Riko, Fire in the hole! Fire in the hole. biar ayah serta desainnya. Mobil biru. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the Mobil hole. biru spam. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Headshot. Mid satu AWP. Fire in the hole! Aku kejar midnya ya. Dia udah mati midnya anjing. Bomb has been planted. Di pasir. JKB hit. Di pasir ada. Di mid ada tuh. JKB itu loh, Loli. Kananmu. Oh. Kirimu, Loli. Gak ada pasir dia. Pasir. Pasir. Mati. Yang di pasir mati. Mission In the air, success. up, in the air. Nia pakai kotak-kotak kan ya? Fire in the hole! Fire in the hole! Ya bantu Fire mobil in the birunya. hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in Set the hole. A1 tuh, astaga, set A1 dong. Ngomong ini loh. Kita kan ngomong ini. Kira aja. Parah tuh. Ada yang ngendok di situ. Gak Iya, kelihatan. Headshot. Set A1. Mati satunya. Tiba-tiba mati loh. Ayo ini ke A nya, hati-hati. Oh rame ya, rame pasir gak tuh? Rame pasirnya tuh. Anjing, ngumpul gak mereka, bangsat. Ih, lari mana? Pikiran saya. Pakai kotak-kotak adanya, biar ke kill nya. Bomb has been planted. Ya. Pakai kotak-kotak. SC nggak bisa ngeras kau. Pegang senjata lah dia. Bang, Badrin. Ngakak-ngakak Bang, lihat video semalam Bang. Yang aku ngamuk itu. Awas, aduh. Bomb defused. Ngakak kenapa dia? Lihat video semalam yang subuh. Mission Ada yang failed. marah. Ngamuk-ngamuk anjay. Alright, let's move out. Ngumpul kalian tuh itu asli. Fire in the hole! Kalau di pasir malah tembak. Tuh kalau di Palembang dia aku kejar warnet ya. Goyang juga rupanya. Kabarannya. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Lumayan ada baca tuh juga. Fire in the hole!
Headshot. Tembus ya. Fire in the hole. Kita aja langsung. Musuhnya di B2. Pasir awas. Bomb has been planted. JKA aja. Ada nih, ini ada nih. Headshot. Mission success. All right, let's move out. Nonton apa itu si Batu? Nonton video itu? Iya, yang sengaja. Fire in the hole. Keren banget. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Akes deh, Bang. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Anjing, dua kali kan. Coba komputer nanti dong video saya. JP maju awas. JP masuk, JP. JP awas bokong. Nih masuk nih. Oh nih, si masih nyanyi dulu. Wah, killnya nice. Kiri naik ya. Jaga pasir aja nya. Mid satu. Midnya, mid. Jaga pasir itu, itu pasir. Oh, JP aja nih. Mati nggak? Hampir mati nggak kau Riko. Mana Bang? Orang B. Ya itu dah bukan bukan ya kanan. Nah, mid itu. Nah, ke situ aja biar dapat kill kau. Pasir tuh. Ke pasir ke mid nih. Ke mid tuh pasti. Ah dia. Nice. Mission success. Nah, ngekill kan kau. All right, let's move out. Pakai stick kau mainnya jangan rusuh. Harus Tahu bunuh. kalau tembak ada. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Model apa namanya itu? Fire in the hole. Fire in the hole! Wow, rame paham. Ada ya depan Asma aja ya. Di mobil Bang, di mobil Bang. Di mobil. Wow, udah 9 enggak. Wih, rame. Fire in the hole. Belum kali, oi. Pasir. Cover aku ya. Pasir tuh. Bomb has been planted. Bang Dian, let mid enak tuh sumpah. Banyak jaga depan JK deh. Iya. Anjir, gua bagus loh. Di B-nya tuh kosong loh. Nanti aku liat mid lah. Tolong. Di mana dia? Orang mid. Pasir ya. Pasir Mission muter. success. Okay, let's go. Jangan dibuat kayak gini loh. Nanti nggak mau cing mereka. Buat skor yang nggak sama aja yuk. Fire in the hole. Fire in the hole! Last nih. Fire in the hole! Orang itu nonton. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Marah ya, marah-marah kan. Fire in the hole. Need backup. Fire in the hole. Ceknya terus dulu kan. Langsung lumpuh. Bangke kan aku lihat juga ada yang di JKJP. Tadi rame aku lihat Mission JK. success. Oh, Okay, let's go. minus aku anjing. Siapa minus? Jangan lu malam ini nonton. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ini ngacak-ngacak deh Bang. Fire in the hole. Tangga, mati. Kan bodo amat lah. Mobil biru satu. Mati. Mati mobil biru pasang aja lah. Ada mid awas ya. Mid ya. Jangan bokongin. Bomb has been planted. Udah pasti koyak. Nice nih ya. Wow. Red team win. Gila auto Nogoro nih ya. Anjay. Apa DC itu? Hattori kenapa? C. Tidak, ini wifi kan udah tahu. Lux Bang ya. Masa Bat? Iya. Lalu sudah tahu. Seumur hidup Nia jarang DC. Oh iya.
Masuk aja dulu. Sombong. Masih nonton ronde lagi ya, Bang. Itu akhir ini lah. Jadi berapa ronde tuh? Ya ini terakhir. Ya. Grup lawak nggak itu? Kamu. Anjay namanya. Kuat lawak. Ngomong nggak? Lux Yang bang, pilih, apa Bang. Anjay. Seneng kali aku. Bangsat. Ganti mak bang. Wah, bisa ganti mak bang. Langsung masuk aku. Masuk kan? Ini aku bunuh, aku tuh ada feeling gitu di situ emang. Nah kasih, mana aja gue. Sekarang dia nih aja kesingitan. Apa nama kliennya kemarin ya? 4-0. Apa nama kliennya kemarin yang kayak tai? Dongkol gemeter aku. Ulang. Seronde sekali. Aku terus. Siapa DS nih? Satu Iram 4-1. Ih, bisa gol kan Iram ya? Berapa skornya? Oh, Jaiden. Ada Jaiden ya. Jai. Tutup, Mas. Cari lain ya, cari lain. Apa itu Yan? Nah ini bang, Sini bang, ada tadi nih bang, apa nih bang? yang tadi bang, cepet bang. Mana? Ini cepet. Hobi kali kan nih. Yang tadi. Gak mau gak dia? Sudah dilawan. Pun aja kakak. Udah las tuh. Itu ada Nia bilang ada cewek kakak. Cewek kakak. Nia Anjing. sayang. Kabur dia langsung. Nia sayang. Dipanggilnya. Oh ini anjing. Kau ini kasar kali kau Jai. Iya, ditayang Iya. Aku tuh kangen sama kau tuh. Cuman aku tuh nggak bisa kayak mengungkapkannya itu secara romantis kayak tai gitu nggak bisa. Iya anjing. Ini lagi ini mas. Oh ini cepet sini sini. Weh, cahaan. Batu beraha. Oh ya. Ada AC Milan. Dikik bang. Berani login kamu. Udah suara. Aku capek dari tiang gendeng-gendeng orang. Anjing. Ini lawan Tokopedia nih apa? Mana? Ini Udah tadi. Dia langsung. Sudah. Masih war itu ya. War terus ada siang Jaiden, pusing kepala aku, capek kali aku anjing. Tumben-tumbenan. Sini. Sini. Oh, ya menggencet ini. Kamu aja Toko Jai. Baru Kalian- war udah kabur. Kalian nggak mungkin bagi dua kan? Iya menggencet ini. Ayo jangan. belum berhenti Jai, dari siang tadi belum berhenti dari sekarang. Iya. Aku war siang tadi kan. Mana ini nggak ada musuhnya nih, cari. Jangan kesempatan dua ya. Ini loh 8 polosnya siapa nih? Oh jago ini, psikopatnya siapa nih? Ngeri. Toing. Polos, ada 7 nggak? bilang? Tadi dah. Yang tadi. Ayo, cari. Bang. Lawan Kenny. Mana? DPS. Mana ini? DPS e-sport. Oh, jago gak ini? Belum. Gak tahu ya. Boleh coba, aku belum pernah ngerasain.
Iya. Memang ada yang jago di hadapan Nobunaga. Kayaknya nggak ada deh. Kucian coba. Bicara game di sini. Wah. Sini cepat sini yang telat. Dadah bye bye. Nggak dikasih RR dari tadi. Ini toxic. Oh ganti BDR toxic ya. Aku lang lanjut YouTube tadi tuh. Dia masih nonton itu apa bang? Toxic. Oke. Ngakak masih. Ngakak aja. Baca tadi deh. Buat polos toxic. Asli minus terus aku lawan mereka tuh. Enggak konsen lagi. Jadi mau chat aja kerjaanku. Lambang tonton ulang belum? Belum. Pernah tadi siang ya? Bukan tadi siang, subuh kemarin. Tadi siang juga minus, bisa aja. Enggak. Kejadian itu Nia lagi sedih. Coba Ibu dulu coba. Kamu kenapa sayang? Nah, selebel. Iya sayang. Najis katanya sih. Sayang. Ngomong lah. Kok Bang, semua orang bang. Gue amit. Kamu harus say something, kamu harus terbuka buat kita, biar kita kasih saran dan solusi anjing. 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 Kangen sama gua. Lu kalau ada banyak punya masalah, lu maki-maki aja, gue ikhlas kok. Re. Kalau kita video call nih ya, ayo. Dah. Malu-malu kau ya? Iya. Masih bodoh. Nanti kalian aku kawinin lo, dikatananin lo, serius. Boleh? Boleh gak tuh? Ya DC dong. Ya ampun toxic. Keluar nggak? Alright. Gak usah. Gak usah tanggung, yuk. Luar baik. Nanggung. Gak tau musuhnya keras apa enggak nih. Kedua. JP ramai. Bantu dong. JP. Belum masuk. Orang udah masuk tuh Nia, awas kini kirim Nia. Di atas. Apa ya? Gak apa-apa. Salah senjata. Mission fail. Orangnya jangnya liatin dong, kalau nggak majuin jangnya itu. Ini dah, kurang jangan. Tiara ada pak, tiara jangnya tiara. Jaga tuh. Ada lagi. Ini kita aduh. Ayah tuh lagi work nih ya sayang, biarin baik. Astaga, kalah. GP-nya masuk. Iya. Wah ampun, nggak lihat aku. Orang ayan. Ya, serius ya. Bomb has been planted. Tadi ada di sini. Dia muncul lagi. Nggak doa giset. Mission fail. Soalnya pakai bikin. Alright, let's move out. JP kok. Fire in the hole. Orang ayan lo. Serius ini orang ayan. Blok. JP-nya aman kok. Aman bang. Di B1. Masih di markas dia. JP aman. Masih di base itu. Jangan maju lah. Ini mati. JK1 ya. JP 2. Atas Yang satu karat.
Alah. B-nya masuk, Cok. B Aisyah, B Aisyah. B. Fire in the hole. Awas, bisa. Udah di set. Bomb has been planted. Wah, pala ini dia kan. Ay, dah. Gawe Mission failed. tahu. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! 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 Fire in the Orang hole! jangnya ada ya. Aduh, nggak ada orang nunggu jang tadi ya. Bokong udah di jang. Fire in the hole. Yang nggak mati. Mid, mati mid ya. Beta. Orang JK. Oh, jam. Jang. Udah mati. Udah mati JP kah? Orang JP. Fire in the Udah hole! masuk satu. JP lorong atau? Orang B. Satu. Orang B. JP. Gelas itu maksudnya. Ujung. Nice. Las. Oi, majuin. Mission Bisa maju lah. success. Jangan ada yang bisa majuin ya. Okay, let's go. Aku di atas ya masalahnya. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Kalau yang majuin main di JK. Fire in the hole. JK tank tuh. Darahnya 105. Fire in the hole. Allah, ada pis. Gimana? Ikut. Fire in Satu the orang. hole! Fire in the hole! JP. Oh, JP nggak ada orang ya? JP udah masuk. Enggak, itu tuh. Satu doang tadi. Ada tank. 2 JP. Anjing, tank. JP tank. 2 JP semua. Enggak itu. Udah berarti. Oh, ini loh. Nembak kemana? Cara ini. Mission failed. Cara gini. Okay, Oh, let's tidak. go. Ini itu kecil. Fire in the hole. Fire in the hole! Ini. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Udah biar aku jaga JP lah. Ada bang. Lagi JP-nya juga. Masih di itu dia, di panggung. JP-nya 4. Panggung JP. Chain headshot. Fire in the hole. Berapa? Sabar masih di panggung. Masih ada 2 kan? Sisa 2 Masih maksudnya ya. Entero. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Oh, di tank. JK tank 1. Bola ini. JK tank 1. Depan lu, Pik. Atas. JP. Goblok. Sabar. Tuh. Tuh, asal itu. Kalah, nggak ada tuh PC. Salah, Cik. PC ada PC. Tuh mati ke PC. Oke ini deh. Kita. Ke tangga situ naik maju. Lagi kita cari bang, kita tap aja bang. Randi, Forza Madrid ya sini Randi. Mission failed. Okay, Oh, orang keke. Fire in the Mau hole! jenjangnya. Nice. fire in the hole. Headshot. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Dia kacang namanya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Mati tuh. Fire in the hole! Fire in the JP hole! 1. JP ujung. Mentok. Situ ya depannya. Kiri tuh. Marka 1. Di base ya, masih di Di base. kolong itu. JP kolong masuk loh. Team, pull back! Ngomong lah. Fire in the hole. Ada, tidak. Fire in the Aduh, hole. itu depanmu. Depan siapa?
Dia. Kalau ini ya. Chain headshot. Gampang dah tu. Nyender. Mission success. Anjem Okay, let's go. Kita nggak ada yang itu. Kalau ada nih, mereka menjadi Dia kacang hit banget itu. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. JP. Wow, JK ada, jangan rame. Ada tuh, macamnya. JP ada satu, lorong masuk. JP3, aduh, JP3. Ini tiga itu. Ada nih, awas. Mati satu. JP lorong, Riko, lorong Riko. Udah masuk. Di triple box udah ada tuh. Fire in the hole. Nah, terus flashbang itu, Bang. Alah, nggak ada yang bantu loh. Dia ini udah mati, dia di sini. Udah mati semua. Bomb has been planted. Tai lah. Oh. Wah, kira aku tembak. Mission failed. Okay, let's go. Toxic kau kemana toxic? Cover me! Fire in the hole! Fire in the Fire hole. in the hole! Fire in the hole! Katanya hit. Lihat. Buat tuh. Dengar. Fire in the hole! Ada depan. Telon. Fire in the hole. Headshot. Chain headshot. Nice, Aisyah. Fire in the hole! Fire in the hole! Triple kill. Hampir mati siapa itu Loli? Hampir mati kok Loli. Iya. Aku udah nyepam tembakan loh. Mission success. Nggak tembus dia. Okay, let's go. Pakai terus itu. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Anak ini tinggal namanya nih. Wah, JK. Anjing. Aduh. Ah, ya. Pakai kotak-kotak makanya kalau jalan susah pakai itu. Tapi nggak apa-apa, enak ya. JP betul JP. Riko. Balik JP bokongin JP cepat. JP 1. JP last. Tank, terus. Yuk, tahan yuk. Mereka nyender aja. Hadir bar, oke. Mission Bar success. sini ward bar. Okay, let's go. Cover me! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Pasien. Fire in the hole! Awas. Jatuh. Oh, di jatuh ujungnya pasti ada loh. Fire in the hole. Ah, kena. Ah, anjing. JP masuk. Di depan JK tuh ada loh nyender. JP. Fire in the hole. Alah, bangke. Parah itu tadi. Wah, BB. Oh, JP rame banget. Oh, kayak pasar kaget. Fire in the hole. JK 1. Bomb has been planted. Parah itu. Red team win. Yuk, main satu, bisa. Yuk, semangat. Masuk. Nyemot. Jadi hip-hop lagi. Langsung masuk, Bat. Yuk. Ada lagi. Hah? Kan jalan nih. Mau jalan teh, langsung ke TP. Senjai di langsung. Athena. Login lah kalau Athena. Sampai berapa? Hero. 8 bulan? 6. Paling lama 6. Yuk. Semangat bisa nih yuk. Ready. Ya, bagi pelengkap stop ya. Pakai kotak-kotak lah nya. Dan ngomongan aja deh. Bintek dong. Paling berarti situ lah pangkat itu kalau kita nangkep. Masuk aku ya ganti ya. Aku ya coba. Lompat mainnya, lompat kayak gitu mainnya.
Teki orang itu, ya kan lah. Nah, dia ngomong kita. Enggak lah. Kamu jangan Dia teki. emang Serang SM. itu kalian. Udah tahu masuk server sini sepi, susah. Yang dulu ya. Mau ganti orang kuras orang ini. Buka Enak nyari Om. Nyari orang. Astaga. Mati nembak tong, mati nembak tong. Jadi langsung di-kick aja. Potong. Ya hijau gitu mulai. Burhan itu kan lah. Tadi enggak lah. Atena nggak ikut war kok Atena. Pakai karet. Burhan. Bagus itu. Parkir Burhan di pasar ya. Iya. BDR salah titel nggak kau tuh BDR? BDR. Jangan Iya. WR, jangan WR4, ambil RD2 aja titelnya kalau foto-foto. Titelnya udah ganti bang itu. Iya. Aku mainnya nama titel bang. Astaga. Mainnya dulu. Itulah dia tadi nak ngomong tukeran sama abang. Tidak, Akunnya. sekarang ini. Itu tuh kalau tidak salah ada tuh di YouTube makro recorder Gitbit namanya ya, untuk GB titel itu. Enak tuh. Lagi nonton ini. Walah, enak. Titelnya dari dulu ya itulah bang. Walah. Aku mayor 1 sudah full titelku, naik mayor langsung sudah full. Beli game, beli misi. Ini aku juga bang. Ya, apalagi Bang, kau punya warnet, Edopi PC. Males ya bang. Beli misi, Edopi PC, poin banyak, beli misi sudah. Gara-gara main di mini Indonesia terus masa misi. Ketenangan bubar. Macam rasanya main di sini. Ternyata kan bebek. Kalau ini bintang berapa yang kena band di sini pak? Titel versi ada juga pakai. Kenapa kok? Yang terakhir. Titel versi ada. Pakai titel kalau ada versi speed. Fair speed boleh, kalau ada fair speed, kalau ada nggak titel fair speed? Titel machine gun. Oh, yang pancar itu kan dia aku kan tuh, kena band kalau Lah kok off kok toxic. Nah, itu. Apa gigi Salah, udah kena ke gigi lagi. Ah, baru 140 jangan. Iya, minta ke speed ini ya. Beli bang. Hah? Beli barang itu bulan 200. Biar. Oh, harus berapa? Tahu berapa 30 ya? 29. Tadi kan 15 kan? Ada 29 140. Cepet tuh, gua. Tidak sampai, saya sedikitnya dah. Mana nih orangnya nih? Itu tuh ini, wah, itulah. Tuh ada tangan aku lihat tuh ini. Main. Bintang 5 bisa dikasih. Nah, ini pak sumu ini main palingan lagi. Titel kau ini lengkap ya? Belajar polos, teman. Yang mayor 1 Indonesia. Cuma itu lah. Malah gak enak perasaan aku loh kalau main tuh gak ada titel tuh gak enak. Lihat titel tuh. GB lah, ada warnet kok, tinggal buka PC gratis ya kan. Ini kan baca kayaknya. Gue tahu dari adik tingkat kelas 4. Dia ngomong soalnya Nah, pengen pakai ini nah. Nah, yang mana? Hah? jawaban UTS demi Allah. Mana itu? Terus lo tahu gue jawab katanya surat permohonan UTS gue udah di ACC. Padahal gue enggak ngajuin surat permohonan. Iya, Pak. Benar lah. Yang Ini kan berarti. Ruam ini loh, DS bocor nonton apa kau Ruam? Hah? itu udah ke absen pertemuan sekarang. Rekor. Bukan sama ya Allah.
Pasal. Iya. Tidak aku tidak gitu. Oh udah, iya aku pakai ini tadi nah. Banyak mulu nah. Paketnya nggak ini ya. Kurunya 20 cuman. Nah, aku pakai ini ya. Oh, sakitnya kan kau ini. Kurunya 20 cuman. Tetap mati wong. Nembak badan, pala sekali ya. Tapi sarung. Lari-lari pelurunya. Makin di ini. WP taruh. Tidak, kan ada. Ini ambil sana. Panggil presiden. Ya siapa? Mantap WP. Hanya dia. Nih, isi barang ngambil panggil. Dia. Nyari senjata dulu. Boleh senjata. Gila, basecamp nggak lo mereka, Sumarnet ya itu. Iya. Gila. Ya. Nah, beli apa buat lewat? Bisa 4.000 lagi. Beli nah ini 4 bagi. Oh. Itu lah beli. Pakai langsung. Sador aku mana salah. Itu bos. Yuk, ready. Kati. Oh lah sudah mulai Pak. Ready. Coba inspek yang baru tuh, polos dak? Polos bang. Udah baca inspek aku. Apa ya? Nanti aku reload lah abis ini, udah baca inspek aku. Nah. Aku ini ya. Salah tuh ya. Ayo, apa lagi? Yuk. Oh, belakang aku kok ini kayak gitu kenapa? Potong perang kan. Toxic, more nggak habis ini toxic? Toxic ngalah ya? Okay, let's go. Toxic ngalah ya? Fire in the hole! Fire in the hole! Yang kosong. Fire in the hole. Ada Mat, dalam makanan Mat. Aim point! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Ini udah geruk dalam itu. Fire in the hole. Bomb has been planted. Ada di. Wah, ampun JP kena aku masih, aku pikir udah kabur dia. Sudah dapat satu. Mati. Set satu loh. Kanan kiri. Aduh. Masih di markas. Waduh, jauh betul ini. Fire in the hole! Fire in the hole! Nice. Ulur aja, ulur. Tipis. Fire in the hole! Tahu udah nyambung lagi. Aduh, udah menang. Mukul kertas coy. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Jangan kosong. itu. Fire in the hole! Kanan. Fire in the hole! Di kakak kiri ada. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Awas ini yang Fire in the hole. Sini tanda lemit. Ada limit. Ada. Ini dah. Oh mayat rupanya. Tidak ada. Fire in the hole. Limit lah. Kiri nih ya. Aduh. Iya. Wah, mati nggak aku. Aku pun nggak lihat di situ tadi. Orang JP awas maju, orang JP. Fire in the hole! Fire in the hole. Tuh JK rame. katanya dua itu di atas. Fire in the hole!
Mission failed. Ini aku lah. Okay. Iya, langsung ke gua ada. Atau ke ini. Yang kosong. Fire in the hole. Yang satu. Jeper satu. Shot. Warnanya ada di dekatnya nih. Gila Astaga. Kanan tadi. Karat itu. Parah ini. Chain headshot. Awas, tujuh. Oh, ada. Fire in the hole! Aku dapat B aku ya. Ada obat. Awas, bom. Oh. Lapangan ada Badrul. Wah, nggak kena nggak tuh. Ditungguin nggak? Mission failed. Anjing. Aduh. Okay, let's go. Headshot. Yang satu. Maju Bang Den, maju. Ada lagi, Pak. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire Ya dua saya. in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Tank. Aisyah tank. Fire in the hole. Dalam itu ada itu. Ramein aja JK. Dalam JK rame ya tadi. Di kiri ada itu. Wih, di depan JK. Osteng ya. Ini ada bang. Aduh. Double kill. Fire in the hole! Di mana? Bomb has been planted. Bom dia. Di set. Oh, langsung lepuk ya. Maaf Allah. Aduh, cepat kali pasang bomnya. Maaf. Ini ngapain sih di sini? Dia. Ada nggak nih dia? Bomb defused. Ada. Jangan lu masang. Ada DDS dia. Maaf ya. Masih warka dedek cakok masih. Okay, let's go. Yuk, Riko. Hanya cepet kok dapat. Jangan di sini lah. Depan JK satu. Ada karat itu, Pak. Fire in the hole! Ada itu pun. Fire in the hole! Fire in the hole. Itu di tank. Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Iya, dik ini kayaknya. JP. Black ya. Chain headshot. Itu kan terus. Dekat rumah Bu. Aduh, JK. Bawa. Belakang kau dua itu. Ini maju. Bisa maju pakai asal nih. Mission failed. Buset, weh. JK dia nggak bisa dikeker ya di sini ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Oke, kan gitu aja aku rusak kayak tuh. Yang satu. Ada batna. Yang satu. Fire in the hole! Fire in the hole. Tahu dalam. Kanan. Kanan berisiko. Fire in the hole. Match point! Oh ya. Ampang banyak lagi. Sana. Satu tadi dulu. Baru benar. Uang ini anjing. Oh ini. Kerja dulu ya, jangan luasan baru main. Gas ikut mama lagi. Yuk. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, masuk aja ke semuanya. Sama itu maju tuh di JK tank. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! terus kan. Iya. Dia tuh di kanan itu lah situ buat dari mid itu maju dan nah yang itu nah spray. Fire in the hole! Wah, nggak kena nggak tuh. Ada satu lagi JP itu. Kena dari JP. Mati kok BDR kayak gitu BDR. Kirimu ada. Aduh, dah main publik lu aku ah. Mission failed. Habisin bang. Gak bener ini. Okay, let's go. Fire in the hole! Namanya nggak ada yang bagus loh mereka nih loh. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole!
Tidak mati. Ngomongnya nih parah itu pasti. Headshot. Ada kanan. Gila, Rico gak ngerti lombok. Nggak Blue itu. team win. Hah? Kayak Saul, jadi nggak bisa maju. Dah. Dah beres. Main publik aja. Dah beres. Lemah kan kalian, thank you guys. Ah? Lemah kalau kalian, thank you guys. Leset. Ayo kita main ini dulu. Bodoh amat. Lagi kurang mudah buat. Udah bodo amat. FC itu. Bikin rumah coba. Mamam tuh abang adik. Sini yuk. Coba bayar dulu map lah. Yuk, yang nggak tahu map tadi mana tuh orangnya. Aduh. Ngapain ke premium ya? Apa penuh semua server ya? Oh. Anjing, sekali. EZ itu. Ini tuh pada dia. Siapa ya? EZ itu lawannya. Apa? Wah, aku keredro lah. Sama dia, setara sama kita dia. Lawannya tuh. Oh enggak lah, iya. Setara ya. Memang. Sini nih. Kali anjing. Bisa kayak gitu. Nah ini Sena nih, enak Sena aja war. Sena nih nggak mau war, bingungnya aku nih, bingung. Sini, mampir sini yuk. Awal sini ya. Capek aku dari Paling dia lawan abang-abang kalah dia tuh. Kalah. Beda level dia sama abang-abang tuh. Lihat aja. Mereka nggak ada yang left. Wadah. Kita lihat berapa kuat sih skill mereka tuh. Sini yuk. Wah, topel bumio pakai remi. Piagra mana Piagra? Aku lagi redrock. Mau main apa ini? Redrock kau. Yang dipakai dekatnya lagi ya, Bang? Ready aja. Nggak. Dadon lagi ya, thank you dari Cako. Iya, di flashbangin aku sama kawanku sendiri, luar biasa. Capek deh. Okay, let's go. Bebas, bebas. Aim point. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Wow, ada lagi. Oke, Pak. Dodo. Nah, coba Ya. pakai. Ya. Mission failed. All right, let's move out. Fire in the hole. Helmet protection. Di situ. Fire in the hole.
Ada PCC. Hah? Anjir. Depan musuh itu. Okay, let's go. Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole. Sorry, Lord. Ay. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Ternyata ada juga musuhnya satu. Banyak miss belum. Pas aja kena kan. Bomb has been planted. Wow. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole. Terus Pak, terus. Nah. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! 8 point! Beda darah. Bomb has been planted. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Mati aku hampir. Double kill. Hampir enak. Headshot. Fire in the hole. Oi. Di sebelah satu. Dapur. Protection. Bomb defused. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Coba lagi, Dek. Fire in the hole. Awal di lawan. Bomb has been planted. Aduh, bagian ini. Fire in the hole. Aku camper cepet ini bang. Fire in the hole. Double kill. Itu kan. Anjir ngehil dia. Wah. Tengok CM. Headshot. Ini puncak ya. Chain killer. CM ngamuk gitu. Jaga di A, B tembus. Jaga di B, A tembus. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Wah, DP-nya 3 bah 4. Fire in the hole! Bomb has been planted. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Wah, mata menembak. Fire in the hole! Putus. Bomb defused. Bomnya di mana? Di B. Ada ini dari berapa Mission namanya? success. Loli itu dong. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole!
Headshot. Chain headshot. Triple kill. Bomb has been planted. Kucing. Lewat deh. Ada kucing. Okay, let's go. Bang Riko ya? Kan. Pakai ini boleh kau pakai. Enak baru bang. Ada pakai ada pakai. Wih nyangkut. Fire in the hole! Loh, nyampah dia. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Kodek terbang deh. Bomb has been planted. Headshot. Mau pele. Bomb defused. Aku mau naik pangkat, sambung terus. Mission success. All right, let's move out. Sini nggak login? Nggak bisa jaga sudah mati aku dapat sambung main. GS nerf ya? Fire in the hole! Nembak apa aku bong? Astaga, bomnya pas betul anjing. Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Ada lagi bang Double kill. Sena mati nonton kan lo. Dia. Min. Aduh, mati. Masuk. Bang buru gal. Tadi nih. Kenapa aja? Ayo. Bomb has been planted. Larinya tuh laju ya. Tenang. Malam nah ya. Jujung. Awas kau. Ah, itu lah. Itu kakinya kelihatan itu lah. Turunkan awas. AS kau. Susah nongol. Susah nongol. AS. Chain headshot. Chain killer. Udah usah nongol. Dia lagi marah itu kesel. Bomb exploded. Mission failed. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! A point! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! main Fire in the hole. Nyangkut. Headshot. Bomb has been planted. Red team win. Oh, 2000. Iya, 2000. Naik pangkat dah. Benar deh. Kemana kau Yan? PC ya, atau Hah? Gak tahu internetku gangguan. Pakai apa bang? Indi mbak ya bang? Iya. Gantian update Kamera isinya kopi bang. kemarin tidak naik. Mau Iya. bantu motif kalau sini bang
memang skill dia gitu. Iya, coba kita mabar polos, Bang. Polos. Bukan di sini Iya. roomnya. Di mana? Room 2 per 3 Riko. Saya per 2 apa per 3? 1-2 polos. 2 tuh kadang ada yang rusuh. Kalau 1 tuh jarang yang rusuh. Oke, expert banget, Bang. Expert enggak kate 88. Oh iya, 55 banyak. Expert banyak peraturan, nggak bisa PC, nggak bisa efek. Ayo, pindah yuk. Kita belajar polosan yuk. Iya, kita belajar polos. Kan kita war kan polos. Pindah ke 1 atau 2. 2 kadang ada yang rusuh itu yang anunya. Kalau mungkin rabah kalau kita main mati. Sekarang ini main sama serabah. Ada polosnya agak kaku masih. Mana kita lihat. Iya, belajar polos ya. 4 boleh Tapi nih, 4 per 4 nih. tapi C4 boleh ya, saya nggak kena masang bom. Enggak boleh kau nih. Kalian naik pangkat, Bang. Nawar. Yuk sini yuk. Mana? Join Bang Nabu. Belum, channel. Nah, mana bu? Ayo di mana ya? No, penuh. Tunggu, penuh. Susah mau ke server itu penuh. Mau ke server mana ya? Iya. Selamat datang di DS. Katalah sini. Polos. RM dulu. Siapa nih? Iya, penuh. Masuk. Nah, masuk. Matikan. Dah. Polos. Ada tuh. Ada boleh. Kita dapat. Yuk, polosannya. Makarena. Mana lagi yuk, sini Riko. Mana Riko? Kau di room berapa Riko? Leh, aku pegang RM. Mau Kencing. Iya, enggak bisa nginspek aku. Bisa-bisanya nggak bisa inspek anjing. Kenapa tuh? Nggak tahu, nggak bisa inspek aneh. Sudah lama nggak desi aku emang. Tak bisa login weh. Rangga sini Rangga. Lagi ML ya? Hah? Lagi ML. Ya ampun. Main Zeus ya. Ya main Zeus ya. Rungkat. Malas. Masuk ke sini berdua nih nah. Pindah sini aja yuk. Waduh, penuh kali roomnya. Ada. Hah? Iya. Semua apa ya? Lu itu set polosnya. Iya. Sini join aku dulu yuk.
gitu. Nggak berpula aku. Join. Oh kinian. Wah, benar. Memang tahu ini nyetel. Hah? Tebu. Ini DM ini siapa sih DM ini? Komen kita terus. Oh ini yang mutiara itu Bang. Astaga, makanya bingung kok belok kita terus nih orang. Anjay. Level. Kita siapa lah? Masa gimana kita diadu? Ayo dah, baca jalan semua. Ada di sebelah. Level. Lancar Bang, nggak beli ya? Pacar dia banyak kan? Oh, Bagilah sih ke Oi kalau banyak cara Oi. Punya apa banyak itu? 3 aku cuma 4. Oh. Masak apa Bang itu Bang? Bintang 4 hero, bintang 1 lu. Nah, yang hero itu daripada tidak dimain nih Bang. Jelek kan ya. Apa kalau buka cara sih jelek, inventory-nya udah dikit. Nah, tidak apa-apa Bang. Aku menuinya oke. Inventory-nya dikit. Coba aku nak lihat. Bagus, match-nya bagus, skill-nya bagus. Aku lihat di YouTube. Coba aku nak lihat ya senjatanya. Dosa ya, aku ini baik. Aku share screen baik ya. Boceng. Bentar, aku share screen baik ya. Angga di sini enak main PB kalau malah main ini. Yo daripada lapo, udah dimaini lapuan. NML ya? Hah? NML. Kalah nih. Anjing. Bagus, match-nya bagus. Oh, enggak lagi hunter ya. Ini main beb aja, megang RM aku lek pas apa. Join aku itu. Join Badril Bang. Oh, bagus match. Agak 24. Join Badril Bang. Ini $4. match-nya bagus, skill-nya bagus. Ini Bang, dapat 24 Bang. Sini Bang. Mana? Ayo, kita di sini aja. Ayo. Mana? John Oh, Zuki. Badril. Badrul. Room berapa Badril emangnya? 24. Ayo pindahlah semuanya, ngapain di situ? Iya bagus ini Bang. Bagus. Tidak ketahuan GB-nya. Iya, cuma dikit GB-nya. Skill-nya bagus. Iya, RR terus ini. Jelek kali ini, jelek banget sih. Apa yang jelek? Ini slot tai. Apanya? Kau main slot? Iya. Rungkat. Sudahlah. Tim, setim aja. Kita setim Bang. Bukan musuh. Ada ini dah, ada musuhnya dah Ge? Dapat. Ada polos. Martinez G-nya. DP nih ya gua ya. Iya, Jangan aku RM, coba jangan aku RM. Apa? Gua JP nih. JP Oppo, JP Paus, bukan lumba-lumba, oe. Iya. JP Paus bukan JP lumba-lumba, oe. Kamu tak ingin. Nah, inventory-nya cuman jumlah inventory-nya cuma 534. Nah, 62. 62. Tidak ini berapa? Ukur ini sih. Aku Ada 2 bulan. Jangan lo. lihat. Kamu ini pura-pura kan?
Iya, semua. Kamu kata orangnya terus sih. Mana musuhnya ini? Anjay. Ini jangan berani like terus. Sekali ya, Pak. Jauhan rumahnya. Kejauhan karena yang dekat tuh. Jam subuh itu jam subuh wireless main. Musuh wireless Ini room 20 nih. Ambil dulu. Nah, di mana ya? Ikut siapa ya, Bang? Siapa nih? Loli. Oh, nih. Jangan loli. Yuk. Nah, sini. Pegang dulu, pegang. Atur. Serunya pada baru nih. Baru pulang. Oh, Jauh. 20. Aduhnya nih anaknya. Lebih dekat dapat. Jarum dulu. Ini dia, pakai offset. Siapa yang lebih dekat room dapat? Benar itu bantai. Room siapa lebih dekat dapat? Mau SF nggak? Curi room 13. Ke sini ketiga aja, Bang. Join aku, Bang. Kalau ada yang keluar kita panggil. Mana? Join siapa? Aisyah room 20 ini. Nonton Pablo. Room 3. Mana? Aku lagi nih. Pakai akun mana ya? Nih room 13 ini. Kok pakai yang Nih. Mau ambil Atau RM? siapa red padan? Join sini. Hatori, kau udah main lagi Hatori? Sini kita curi. Siapa yang baca auto? Ayo, Bang. Yuk, dah. Ayo. Dapat langsung dapat. Ayo. Buang aja orang itu, Bang. Ayah biar ayah. Ayah. Ukik lah anjing, udah ngapain pula di situ? Nongkrong. Ngapain kau nongkrong di PB goblok? Judulnya nongkrong enggak ente? Hongkong ya? Aku nunggu pasaran nongkrong. Oh, dia lagi nunggu Hongkong keluar, Bang. Oh, maksudnya ini apa? Oke. Goblok. Iya. Ini si Hatori nggak main lagi ya? Sama Viagra? Tuh kalian. Mbak Kuat? Anjing. Mana Mbak Kuat ini? Oh, nggak ada pakai yang aja Rangga? Kayak Hatori. Rangga? Oh, Kayak Hatori. Oh, lu pil, Bang, pancingan. Langsung ganti map nanti, Bang. Iya. Apa? Yang kita bisa tadi, Pak? Saya host. Nah, iya, itu baik. Saya pun tahu mau itu masalah telurnya. Kita nih nak pasang formasi, bos. Ya, cari rumah sih kok. Di mana? 3-3. Iya, 4-3-3. Apa 3-3 kan bola kalau ada anjay. 3-2. 3-3-2. Formasi kita. Hidupin. Ini ya, karakter yang 120 nak kate. Yang karakter yang normal nak kate. Habis dah lo nih. Habis dah lo ini. Apa ya? Nyem RM nya? Hah? Nyem RM. anjir FC. Iya, buat polos FC emang. Ya buatin polos, main polosan baik. Ini latihan polos, Bang. Iya, latihan polos. Kalau FC keluar kan polos, susah jadi, Bang. Kalau FC mabas terus. Nerabas terus ya. Tapi Sena dia baca polosan Sena nih Cak ya. Sudah musuhan Mek kita yuk, biar cepat yuk. Hah? Musuhan Kamu bebo? Aku safety. Kemana kau Hatori? Safety ya bentar-bentar. Hah? Bentar. Maksudnya masih tidak mana? Asmi sini Asmi, mana si Asmi ini? Iya, latihan dulu gue. Latihan dulu. Iya, latihan dulu gue lah. Latihan. Jangan di lu. Agak untuk mapnya lah. Kalian ready lah kalian. Mam. Jadi ya. Nah, ya di sini, Bang. Ini belum bisa nih di sini, Bang. aku tahu nyemi itu lagi, Bang. Nerobos tengah dulu lah. Jangan. Itu lemah. Itu makanya tidak boleh. Kalau duit ini. Ya nggak nunggu penuh kah? Ada yang rusuh nih biasanya. Biarin lah. Enggak, Bang. Kita latihan juga, Bang.
Nanya spam dia tegak gitu. Fire in the hole! No, apa dia lewat ini? No. Anjir. Fire in the hole! Fire in the hole! B. Oh, orang murah itu. Pelurunya 30 ST nih bangsat. 30 pelurunya. Siapa ini? Let's go. Oh, permanen anjing. Permanen. Permanen bangsat. Ngapa pelurunya 30? Fire in the hole! Aku wadrol. Fire in the hole! Welcome to Mobile Legend. Karena kan dari tadi. Mana orang-orangnya? Ajar aku. Pala dong. Jangan di badan. Kita kalah terus di itulah. Beradu. Yang di kepala, masuk badan. Wow, langsung kepala dah tuh. Anjay. Boleh lagi am. Pelurunya 30 dah ini goblok nih ini. SC ini. Dekat. Aku harus kok lagi. Apa nih Bapak? Kalau barengan. Mission fail. Okay, let's go. Awas enak WP. Fire in the hole! Fire in the hole! Oh, bom itu anjing. Fire in the hole! Headshot. Kalau JKA hit. Last JKA. Terbang. Fire in the hole! Terbang. Lu nggak ada? Ada. Kok ada medkit? Bomb has been planted. Tik itu. Depan. Kiri. Bukan belakang. Kiri. Awas. Tuh ada keker. Ya. Ada keker. Bukan. Polo. Mission success. Okay, let's go. Kok sepi nih deh? Yang masuk ya. Fire in the hole. Fire in the hole. Berer. Sediakan. Aduh, ada yang bawah. Fire in the hole! Ada. Kita baca dong. Fire in the hole! Fire in the hole! Ya, makan. London iyo. Masang di A A. point. Awas, ada nunggu. Bomb has been planted. Ada bang, di A dulu. Ada. Double kill. Mati kau dek dah quick cing pulo cara ini bangsat ya. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Wow. Headshot. Fire in the hole! Chain headshot. Cover ya. Masuk. A point. Aduh, awas. Bomb has been planted. Lagi ya. Duduk terus itu kan. Duduknya lagi. Mid last. Hit. Love Fire in you. the hole! Hit. Satu hit bang. Chain killer. Mission success. Okay, let's go. Hah? Fire in the hole. Oh bentar. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole!
Set 1 tuh. Kalau ada orang enak. Sama ada lagi, ada no. Ngomen waktu dulu. Allah. Kayak gitu aku. Mati tadi ya. Fire in the hole. Cepat kok, JP kok. JP kok. Cukup, tank. Di tank. Oh, ini lawyer deh. Iya. Ini ajaknya. Bukan apa tuh? Dia Mission dapat posisi bagusan success. kan. Alright, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Itu spam dari mana itu? Kenapa kata-kata? Kenapa kata? Fire in the hole! Efek tuh. Fire in the hole! Fire in the hole! Belum tahu ada. Kan dapat posisi bagusan ya. Dapat lawyer. Lawyer itu. Udah sabar, siapkan dulu. Dalam. F-go. Enemy spotted! Oh. Mid bang, mid. Keluar mid. Mid terus mid lah caranya mid. Layar aman. Betul ya. Pasir man. Nah, Double kill. B point! di P dia bang. Di itu bang. Di mobil. B. Enemy spotted! B. Affirmative! Iya, 20. Mission success. Alright, let's move out. Cool. Oh yeah. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Ikut lawan. Oh, berarti kalau selo ada begitu respect kalau di sini. Sampai gitu. Apa nembak apa? Di base satu. Nah, baru jalan dah. Awas. Kokong. Double kill. B. Di satu. Ah, Sena dia. Sena. AWP semua itu bang. Wah, tahu dia aku di situ ya? Awas. WH nih orang. 5 ada Sena 5. WH nih orang back dulu nih. Ditungguinnya nggak aku? Terus sering gerak-gerak, anjing. Jauh mendengar sakit gitu. Enggak lah. Ayo, deket. Ajarku, pokoknya lu. Ida weh salah belum. Ida yang itu, yang kill aku tadi Ida apa? Mission fail. Ya, ada lagi. Black hole. Lihat lagi. Oke, aku mati dulu boleh. Fire in the hole. Iya, Fire in the sedikit hole. buku itu ya. Udah aku udah ada nak JKB itu. Gua tunggu di situ. Kau. Fire in the hole! Fire in the Fire in the hole! hole. Headshot. Di A masuk. Kalau di sini. Bisa dengerin ini. No, ya mungkin. Tidak ya? Tidak. Bang, Dia nembak HG dong. Tembak ini dulu. Double kill. Hoki berarti deh. Aku bokongnya bisa. Pak. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Waduh, berapa darah kau? BDR. 25. Kaget gak? Wah, Oli. Fire in the hole! Lanjut wae Oli ini. Jadi parah, men.
Sekarang terkejut ini. Dualnya masih full, ini masih full. Ada Pak. Doiko. Mati kan loh udah situ. Nah ini dah. Diamond tuh melok layar terus ya. Ada. Cover me. Tahu. Maksudnya tahu. Lu udah berombo di JK. Tapi mid lah. Satu hit. Kenapa kok kopi? Bisa JP loh. Tahu dah. Mid. Di mid. Keluar ya. Nah, tuh. Wah, satu hit Bang. Red team win. Nice. Ya. Dapat kalau respon pucuk ke A duluan. Kalau respon di pucuk duluan dianya ke A. Larinya kalau GT. Polos. Kurang besar Ngapain apa pula itu? FL ini? Polos gak lo kan? Rangga mana Rangga? Jelek ini ya. Anjing emang Chris ini. Yuk. Yuk yang nonton jangan lupa di subscribe ya abang-abang, di komen. Aduh capek aing. Okay, let's go. Jadi water biasanya lo. Ini ada minggu ini bikin ini kan. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Mabit pun. Itu lah terlalu. Apa coba? Terlalu cinta tapi anu dong. Iya. Cinta dari komputer. Wah, orang deh. Kaget aku. Orang deh situ lagi. Bisa. Hero-nya mati. Hero-nya mati. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Kita kena kepalanya kena Israel mati dia kan sekarang nih A point! Apa aku tembak tuh arah Bali? A point! ada kanan Fire in the hole! bukan itu mati tadi mati itu dapat kok kanannya tadi kanan bawah Bomb has been kanan bawah planted. Double kill. Sakit. B point! aduh mati lah sudah ada kan itu dapat ngomong ngerti kak Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! lu spam itu satu Fire in the Oh, hole! aduh sakitnya. Fire in the hole! Fire in the hole! Bomb has been planted. Beda tuh. B point! langsung lagi bingung Headshot. Fire in the hole! Chain headshot. Tipis satu. Chain killer. Lah tinggal aku sendiri ya. Headshot.
Anjing. Bomb exploded. Waduh. Mission Bang, di failed. dalam itu lah bang. Okay, let's go. Fire in the hole. Tidak, mau tidak ya tinggalkan baik. Kali itu maaf. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Aim point! Tahu halus tahu. Aduh cacatnya. Tembak nah coba. Panik ya tuh. GS dia. Hai ke Pion Loli ini. Pion sama siapa Loli? Pion nggak? Headshot. Bohong. Hattori itu si Rangga tuh. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Gila caranya lah, benar-benar polos, nggak ada quick change, nggak ada quick reload, polos. Fire in the hole! Fire in the hole! Ini mau dengar lagu keren nggak? Fire in the hole! Headshot. Ah, kali kali. Ah, boleh. Apa lagi dua dulu? Kencet lah. Fire in the hole! Double kill. Nih. Triple kill. Headshot. Ada ganti anda. Nah, dia situ mati ini juga tadi. Ini ada wall habisnya tadi. Pantai. Mission success. All right, let's move out. Lucky. Mana itu gimana? Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Oh, di B. Lambat Bang, Loli lagi keluar situ. Kalau mau pus beda baca dong. Duluan ngomong sama ini. Alah. Aseng. Headshot. Tapi memang nak nahan dulu kalau di roll nanti pos ini. Kalian ada match spam nggak? Jaga. Wah, bokong nggak tuh? Si Aseng. Ini yang kena bokong semua. Pinter. Anjing. Kena bokong semua. Bangsat. Nggak becar. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Masih ada back away timnas dek. Ada dulu back rocket dulu. Fire in the hole! Ini kenapa? Fire in the hole! Fire in the hole! Tidak ada wall gitu. Fire in the hole! Hit parah tuh. Walah. JKA. Fire in the hole! Bomb has been planted. Di atas kau. Baru bunyi. Musiknya habis. Oi, Om. Ini di JP orangnya JP. Lalu kita. La. All right, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole! Masih lompat. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Alah, aku mau ngejar JPJK udah masuk. Fire in the hole! Pakai apa itu? Fire in the hole! Itu ada yang pakai topeng itu bang. Ayo. Itu tim itu Aseng tuh. Aseng itu topeng tuh.
Oh, pantes. Lepas lepas ya. Ada JP itu loh. Itu. Orang B tadi. Pasir. Ya, ada tuh, Ceng. Tinggal satu musuhnya loh. Pasir. Cepat, pasir. Ada. Lagi. Apa? Pasang. Rangga. Bacaan tuh, Ceng. Pasang sedikit sini lah. Asalkan lewatin. Ya ampun lewatinya bang. 132 nak darah budak ini Buyan. Bomb has been planted. No. Nih. Tidak pakai mic ini. Pasir. Di pasir tidak pakai mic ya orang ini. Pasir, depan kau. Pojok. Oh iya, depan kau itu orang di situ lah. Tunggu, Be. Mobil biru cepat mobil biru. Tidak pakai mic, tidak pakai headset orang ini. Iya. Lah mobil nggak ada katanya, anjay. Pasir datang. Pasir pojok. Telinga sepi nih. Dah. Pojok. Sini. Bomb exploded. Nggak pakai headset dia orang, nggak pakai headset. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole. Kena. Kena lepas itu. Dah mati aku. Rumah nenek kenapa? AWP banget. Rumah nenek terus AWP buat. Mati. Lupa. Aduh sih. Meta lagi. Bodoh lagi. Goblok. Udah meta. Itu pasir itu. Tadi rumah nenek itu tadi. Apa kemit? Bomb has been planted. Awas ada di DS itu. Mati. Di mid tengah ada. Lihat. Masuk. Ayo, masuk dari pojok. Macok, Mas. Oh ya usus. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. B point! B point! Ada. Anjir sakit banget doanya, Cok. Kena ini tadi. Bubuk dulu. Ada loli depanmu loli. Ada bom tempel di 4 Hello papi. Bokong lu ya ampun anak balik tuh. Di base. Ada medkit ya terang ini. Base. Ini loh si best TY43 di dah medkit darah 13. Oh, Fire in the hole! Fire in the hole! Oh, kita udah. Itu dia desin. Mid, ya masuk mid. Udah, bawa lagi ya. Tekan. Ya. Tas. Waduh. Panggung.
Sasi kedua darahnya. Iya penuh, ada medkit 2 pula masih. Mission success. Alright, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ah, Loli itu. Kopinya singitan. Fire in the hole! Fire in the Kalau hole! kematian Loli. Fire in the hole! Astagfirullahaladzim. Nice shot! Gua mati. Guys, Tuh mana guys? Aduh, pas pula ketemu. Tak pakai headset pula aku. Aku nggak pakai headset tetap jago ya. Fire in the hole! Kenapa ya ketawa? Aduh, kayaknya deh. JP kosong tuh, orang B ya. Bomb has been planted. Ya, langsung Affirmative. Berapa ronde itu? Fire in the hole! mulai guys. Teka orang teka. Apa orang nggak anjing? Cuek lewat. Sabar bro. Orang nggak anjing. Malah WP dak dia. Baru mulai nih. Alah. Mission lagi. failed. Serone lagi. Alright, let's Tapi move out. bohong. Haha, yuk. Anjing, dari siapa kau pilih itu capek? Fire in the hole! Fire in the Sejak hole! kapan kau jadi gitu anjing? Go, go, go! Ini besar Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Sahayu anjing. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Shot. Alah, dari situ dia. Kaget aku, nice. Astagfirullah. Orang best. Ah, lagi. JK ada. Mission success. Alright, let's move Pindah out. dari rumah nenek. Udah galak lagi dari rumah nenek. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Iya kena dong. Enak nggak bom aku? Fire in the Tahu hole! dia berharap dengan gaya dia nanti. Oh, Fire in the hole! udah Fire ya. in the hole! Headshot. Fire in the hole! Oh ampun, min. TW. Kok baru login gue, Jay? Dari tadi. Dari tadi lo login. Pasir kosong. Aku login dari tadi, Jay. Orang tuh ada mandinya, ada makannya, kau nggak ada anjing. Lah. Makan debu aja kau. Tak Riko. Jangan mati ya. Riko mati kalah udah. Apaan tuh? Tukar. Blue team win. Sudah bacok dia. DC aku. DC. C5 dipasang di situ coba. Sama siapa RM-nya? Mana Jay sini? Masih dia ya itu. DC aku. Oh, pindah ke yang FC lah. Minta. Bang. Bohong itu, auto kerakun itu. Enggak DC enggak itu. Enggak DC. Apa namanya? Yang ada gambar kecoa itu loh, book trap. Masih zaman di CDC ya? Gambar kecoa. Bukannya gambar belalang ya? Cemas. Udah selesai itu, Back. Udah. Udah belum? Udah. People on hahayu.
Udah, ini lagi guys, kita cari apa? Dari lawan lagi. Oke, dua kali lagi. Ini kan sini Tidak, war langsung nonton dulu. Rede nggak sih? Apaan sih nih? Rede nggak sih? Iu. Wih, 9 jam aku live. Gila. Baru 8 jam ya, baru. Arya polos. Jadi ikan kontol. Nah, Anjing. Dia di moodnya loh. Mic-nya oleh Arya ini nggak tahu kenapa deh. dia tuh kembaran si Anwar. Tahu aku. Adik Anwar. Jadi nggak bisa polosan dia ya. On DS, selalu ada lambang mute di DS-nya. Nggak pernah, nggak. Berarti ini sehari sejutaan ya? Karena baca. Cara mainnya juga mirip. Tengok lah, perhatikan. Kan keluarin cuma merah. Iya kan? Lasanya juga mirip, entahlah. Tahu. Berarti bener ini, berarti siapa? Anwar nyamar yo. Kurasa 300 hari ya. 300. Tidak ada dia non stop kan? Mungkin dia Si zaman nyamar Anwar. Itu main publik kah? Ini guys, 160 deh, Bang. Ini 160 dari pagi deh. Tidak dari pagi. Siang tadi lah. Ngeliat nih ya. Kozuki siapa? Gue lupa namanya. Wah. Pecat CM nanti, Bang. Dikit, agak lain Kozuki-nya, agak pepe dikit ya. Radikal dong. Ya, bangsat. Itu ayah, sumpah ya. Petir nyambar. Apa lagi mapnya nih? Tunggu dong. Itu ayah. Blow ya. Pening hal ya. Penuh gua. Blow ya. Ayah sejak kapan ya? Aku nggak tahu, serius. Crackdown ya. Nih, pan-pan. Lah, kok waduh ngelek kan. Pakai kotok-kotok tadi aku loh. Jangan aku RM ya dong. Pegang siapa RM yang bagus. Hatori. Kalau dia tolak, keluarkan klaim ya. Bang Riko berak ngelek anjing. Parah anjing. Kau Riko tambah ngelek. Ya, ready. Ready. Perintah CM tuh mutlak rang, kau orang langgar juga. Lah. Nanti DC satu rumah. Oh. Ngelek dia. Bukan aku sendiri yang DC satu rumah. Gak usah kau sama waktu anjing. Awas mau dibawa aku ya. Arya polos jadi ikan. Panik aja. Panik aja. Wah, nggak mati nggak Riko tuh. Hit itu ular buah. Aduh. Sekarang CT yang besar ya, CT yang maju jadinya. Pisau Jai. Ular itu ya. Pisau Jai. Ngapain lagi kau ke base? Jai, pisau Jai, sini Jai. Anggap parah. Gua lempar semua palanya anjing. Biar headset. Gak ada darah weh. Mana ada darah? Kalau ada darah polos ini goblok. Kalian dua ini apa lah? Coba Hatori yang punya ini. Bomb has been planted. Rang, janganlah. Janganlah. Di B Jai. Gini. Abangnya di A. Di B. Duluan. TB. Mati kau. Anjing. Tolol anjing. Fire in the hole. Kena kepala anjing. Bias. Enggak. Tadi dia cancel. Ya anjing. Lagi loh. Curang banget dia enggak. Gua enggak lihat soalnya. Mission failed. Dibilangin lu duluan TB maksudku. Let's go. Tahu tuh. Aku mau lempar smoke palanya anjing biar bolong. Aku masuk ular ya. Ular. Ada ya. Fire in the hole. Belumnya nggak sampai. Ada lagi. Lah tosi nempel rupanya anjing. Dong, gampang ya. Apa kau baru mulai lah singitan di markas? Lah Bang Agung. Dah,
Bisa aja. Ayo, situ. Lagi mulung loh. Mulai, Bang. Kamu ini itu. Ada lagi kena itu. Lagu untuk itu. Ampang ada itu. Ya, begawe lewat tol. Bisa jalan kalau lewat tol. Nggak mati loh orang, astaga Rangga nggak berguna. Aku TX nah. Lah tadi. Skillnya beda 2 doang. Tinggal minus. Tosi itu tadi di JP sekitaran A nih lah. Nah, JK tuh nggak bohong kan? Di best dah. Percaya kata Jaden tuh. Mission success. Jauh anjing GP. Let's go. Yo. Fire in the hole! Ada Spamaya, hati-hati. Fire in the hole! Fire in the hole! Tangkis lah. Ada ayah. Double kill. Kelas. Fire in the hole! Wah, hit kau. Berapa kau? Jaga aja nih, bener. Oh, masa full. Malas. Oh, rame. Alah, kayak kucing. Tarik Jay. Oh, enggak dapet. Jauhan lu anjing. Di mana sih? Tika tuh. Apa orang ini pakai lagi? Depanmu. Tori, kirimu Tori. Balik. Bukan situ. Ya nggak usah kaget sih Bang tuh Jaden soalnya. Hit parah tuh sumpah. Tuh. Enggak. Oh, Parah tuh aja. sing. tolol. Oh, Jaden. Nggak sengaja. Gagak lagi semangatnya cari musuh, spasinya langsung ini tekan. Bomb has been Tuh bisa planted. susah sih Rang. Aneh. Darah gue masih 50. Aku bawa headsetku kecil. Oh, BBB. Ada. Bukan. Udah lah, Rang tembak aja tong tuh untuk mengurangi Nah, penarikan. bokong nanti paling ganas. Awas. Iya. Aku bilang. Setelah Alright, Kira let's yang move out. Udah aku bilang. Iya. Fire in the hole! Ambil JP Jay. Ya, gue di JP. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Aduh, Lah kok lo mati sih? Kan gue di JP. tinggal satu cok darah gua. Fire in the hole! Mau terakhir juga ada kepala lu. Doaya. Hari anjing. Di B ya, Jay. Oh, mati. Alah. Oh, nggak mati dah itu MPM itu, ya ampun. Enak. Main anjing. Cintanya kill 2 sama 4. Mission success. Alright, let's move out. Ambil JK Rang, JK. Oke. Fire in the hole. dum. Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Allah. Kiri. Mati. Telek aku. Fire in the hole! Ular satu. Ada tuh Jay. Bang Riko tuh. Mana Bang Riko Oh, main lah. Alah. Alah. Berarti Bang Riko masuk ah. Musuhnya dari JP. Dari JP. Kiri. Berarti ini toxic aja ya. Musuhnya dari JP kena pisau. Babi. Okay, let's go. Babi ya. Affirmative. Mati bodoh anjing gua kau.
Oh yeah. Fire in the hole. Fire in the hole. Aduh. Jarak 4 meter. Aduh. Coba lagi deh. Tahu habis Bomb has been planted. Kok kendor, Jay? Mission fail. All right, let's move out. Yeah. Woi, ingat, Jay. Fire in the hole! Mati udah. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Wah. Fire in the Cocok hole! ngecek kayaknya ya, sumpah. Fire in the hole! Alah, kena. Oh, Double kill. lanjut aku kena ini. Headshot. Ular. Jeblay. Apa? B point! I'm in position. Mi. Ular ada. Penyanyi kali. Tahu. B Bakar. point! Oh. Dia habis kita nih tuh. Nas A. Affirmative. Di generator. B point! Chain headshot. Oh, nak bopong mati Oke banget loh. Loh, udah munaga nih Mission bos. success. TF bos. Okay, let's go. Nggak pakai quick change loh. Ini darahnya bang. Nggak pakai quick change tuh. Cuma pakai quick change ini. Oke. Ya ampun, polos banget ini Char. Astaga, udah. Apakah aku harus serius? Sorry. Fire in the hole! Fire in the hole! B point in the hole! Botnet. Affirmative. Fire in the hole. Fire in the hole! A point! Mayornya sakit, sumpah. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Affirmative. Mass kill. B point! Di base bang. Ini bang di base. Tiga aja di base. Itu nak bocor tuh. Apa dia kanan kau? Itu ada kuntilanak lagi duduk di situ loh. Dia. Kayak kuntilanak dia. Nah, ada bisa kelihatan gitu. Udah ngecek dulu. Kayak kuntilanak itu duduk. Let's go. Hey. Iya. Jadi mental kupan kayak gitu ya. Ayo. Betul gue pantas. Ya, ini siapa tuh di situ? Anjir. Aku lagi nyepam, Jay. Dalam. Ya. Jai, aku kau jai. Fire in the hole! Ada lagi coba. Fire in the hole! Oh yeah. Ada kanan B kau. point! Oh yeah. Oh yeah. Ada dua situ. B point! 100 tidak. Kanan. Ada kan? Bukan kanan. Aduh. Jaga satu. Hit itu. Ada. Ayo. Kejar. Maju, Jay. Ular. Nice. Ini nih, Jeka nih. 30 dah. Blackboard ini ya? Iya. Aneh. WH dia, WH. WH ya? Serius? Iya. Coba nanti lihat sekali lagi masih. Ya, kita maju dulu bang nanti bang. Mati. Orang B sana, cepet sana. Ngetik deh. Oh. Mati sudah. Ambil pak. Ambil. Bungkusan. Enggak sih, coba pilih bidang A. DA. Ya, di mana ya? Dia masang bang.
Laranya full. Tembak. Bomb has been planted. Hai. Keluar lah ini kan. Bomb defused. Ayo bang, keluar lagi habis ini bang. Mission Keluar lagi bang, success. lagi. Okay, let's go. Oh, kalau kamu tadi lah itu. Udah. Fire in the hole! 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 Ada di Fire in the hole! aku sendiri Fire in the kok. hole! Fire in the hole! Bomb has been planted. Senjata. Wah. Nggak tahu. Mission Gacor failed. nah tuh gacor katanya. Alright, let's move out. 710, siapa 710? Nggak tahu ya, nggak kenal. Fire in the hole! 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 Ampun om. Fire in the hole! Headshot. WH dia WH. Bomb has been planted. Hah? WH dia ya. Report lah, report. Ya aku WH. Black. Jaiden. Mission fail. Okay, Nah. let's go. Keluar aja dah. Masih sini bang. Hot kick ya. Iya. Fire in the hole! 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 Fire in the hole. B point! Fire in the hole. Mana itu Blackbird? Mati dia. A point! Mati semua kalian. Tinggal 2 tuh lawan. Kanan Rosik. Wah, di situ dia. Nah, ada Rosik. Red team win. Ceng. Kick itu, anjing itu. Ceng. Habis ceng war. Anak haram ini. Kick dulu, cheaternya tuh WDR. Siapa? Blackbird itu. Black. Itu Lagi HG tuh dia. di atas tuh, HG di atas tuh, paling atas tuh. Tim Maya, HG. Oh iya, HG itu pakai yang itu enggak. Masuk lagi deh lo. FM. Ah, gitu. Nah. Masuk lagi kan dia, Wat? Lagi weh. Masuk lagi dia. Mana Black? Nah, kuat. Anjing cheater. Ah, Soalnya dia gini loh, kalau orang nggak bisa dibokong itu pasti cheater. Sukanya bokongin orang gitu. Ayo. Yuk. Tom. Mana ya Jaden ini? Off dia. Jai. Off ya Jaden ya? Nggak tahu. Ada. Adakah dia? Ada di DS. Oh. Okay, let's go. Oh malu dia kena kata-kata minus anjing. Fire in the hole! Fire in the
Allah. Fire in the hole! Oh, awe gendong. Fire in the hole! Anjing. Cina jauh-jauh. Oh, dagduk. Kopi. Buntu. Terus ya. Wow. Mission fail. All right, let's move out. Fire in the hole! 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 Malah kena bokong, kamu toksik aku dikejarnya hajar. 2 kali. Lewat mana ya tadi? Desi siapa Desi satu nih? Aisyah ke Desi? Kayak robot permanen tuh. Tip aku bah. Buat. B dalam rumah. toksik. Di mana? B. Di atas. Oh, B. Di RR deh. Satunya enggak tahu tuh. RRT di mana? Di mana RRT? Apa sih RB? RR apa RB di sini? RB. Tahu RB di mana? RR mah di rumah A tuh, yang rumah itu namanya RB tuh, rumah di B. Ada. Wih, hoki ya WP nya. Anjing, kok malah tim Al. Iya kena bom. Kalau sudah ini Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! Ayo, Tori, jadi. Fire in the hole! 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 Double kill. Aduh. Alah, dengan pisau aku. Fire in the hole. Pisau aku maju, goblok. Fire in the hole! Dua-duanya lagi. Maskil ya, Lena. Maskil. Biasa. B point! Fire in the hole! B point! Fire in the hole! WP nih. Astaga. Tempatin. Fire in the hole! Mana makan? 03 bro, mau maluin. Jangan Tori. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! 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 Alah, dengan pisau lagi. terjadi. Fire in the hole. Fire in the hole! Ayolah, sama-sama itu J. Ulang. Hatori, ya ampun Hatori. Di base. Dar. Buntu. Buntu. Ngeker nggak tuh orang. Mission fail. Okay, let's go.
ngamuk, jadi ngamuk. Fire in the hole! DP dong. Aduh, dibokong sekarang. Double kill. Bomb has been planted. Headshot. Di JK. Di JP dia. Di musik. Tet. Tet. Box nih. Dekat side-nya. Ada yang Tipis gak Aku nyari mungkin dulu aku tipis gak tuh. Diribus ya. Bomb exploded. Sakit ya ini ya, Aisyah ya. Mission success. Iya bang. Jerut mati. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole! 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 Go, Cepat go, Jay. go! Fire in the hole! Kok ada anginnya bomnya? Mundur. Fire in the hole! Mau pakai medik gak tim kalian tuh? Apalah itu coba. Siapa itu megang Mission magic failed. Okay, let's go. Ayo Hattori Sena. Oh alah walang keke. Fire in the hole! Fire in the Oke. hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Oh, pantas ya aku Fire in ini. the hole! Rupanya ada lagu ya. Fire in the hole. Matiin lagu Fire in dulu. the hole! Fire Aku in the tadi aku hole! pakai lagu. Malah beda lah ya. Nih, bener nih. Musik. Wow sakit kali Sakit ya? bang. Fire in the hole. Fire in the hole. Gimana nembak kan? Itulah yang aku bilang tuh di Ada tapping. dia. Headshot. Itulah yang aku bilang di tapping itu loh kalau nembak tuh. loh. You take point. Pakai script. Enggak lah. Oh, nih. Wow, udah rapid. Oi, om. Dia enggak kena anjing. kan. Udah lewat tembok masih kena. You take point. Tom, aduh gak mati dia. Oh yeah. Ular las. Planted. Dia betul. Mati Badrul kan? Gak ketebak mati Badrul. Pegang pisau dia. Kalau musuh udah kelihatan pegang pisau loh. Aku sering tadi mati sama si toksik toksik lagi megang pisau. Fire in the hole! Masih enak megang senjata tapi lompat-lompat. Megang pistol ya. Janganlah. Fire in the hole! Fire in the hole! Udah ditungguin, bro. Rame. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Aduh. Langsung. Ada. Dua nggak darahku. Alah anjing. Kaget aku, bangsat. Si Jaden kayak tai loh. Bum tuh Jaden. Tong. Tong itu, Jaden, tong itu. Wih, Jaden. Mission Apa failed. nggak tembak tai tong itu? Oh. Okay, let's Untuk go. Hattori. Ya ampun Sena. Astaga kau, Anwar. Aduh, Anwar. Fire in the hole! Rebel, Sena. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Ada uang mana apa nih? Ikut lagi Fire in the lah. hole! Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole. Tidak, aku tuh sikoknya keluar tadi sakit sena apa? Headshot. Double kill. Alah sih kok lagi tuh. You take point. Apa jadi bawa ini? You
You take point. Ular. Goblok Jaden ini. Cover me. Cover me. Goblok Jaden. Ampun kau. Habis keluarnya Cover bang. me. Ngotot mana mah? Bomb has been planted. Mati Jaden. Ngomong tahu nih. Enemy spotted. Mati kau. Habis kau belum kau. Simetri dulu. Oh, guys, stiker mula anjing ini. Cemas kau dek. Back. Bomb defused. Back. Mission failed. Sena, ngantuk kau Sena? Anjay Sena. Oh Sena, Anwar. Pegang medik gak dia Anwar ini? Astaga, mati kah Sena? Jai lagi. Atori lagi. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Jai Bang Nobu yang bunuh itu. Double kill. Naik ular. Ular. Ada di DS itu. Ular. Ular. Bacok. Kanan. Triple kill. Mission success. Kaget itu asli. Alright, let's move out. Oke deh. Astaga Sena nih. Gak ngekill kau Sena. Woi. Astaga. Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole. Fire in the hole! Wah ampun pas depan muka gak tuh. Dia itu ngetai gak dibantu. Fire in the hole. Atori lagi. Jaden lagi. Gak megang pisau kan, kesalahan kan? Dia mau aja megang pisau gak orang tuh. Alright, let's move out. Hai Sena, 39. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Jai lagi. Masuk. Wah. Fire in the hole! Fire in the hole. Kakaknya datang. Mau megang pisau tadi kan? Iya bang, baru mau kill. Fire in the hole! Oh nggak ada itu dia Riko-nya. Habis filler. Oh, lagi kanan. You take point. Kayak Anwar, pasang Anwar. Utara ya bang. Hey, Parkir point! bebas. Bomb has been planted. Kayak Sena, apa Sena? Lalu main Sena nggak minus ke Sena. Kurang 3 lagi.
Karena nggak bisa juga polos bang. Belajarlah. Mission Irit lo kalau mau polosan ini lo, cuma beli kick sama kayak reload doang. Astaga, Jaden ngompat katanya. Anjing kan. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Sampai kau Riko. Riko. Kalah saya mati. Aku di depan anjing. Fire in the hole! Aku buru-buru Fire in the hole! Enemy spotted! Fire in the hole! Depan lo. Fire in the hole! Kanan mau dah. Mau mana tuh nembak aku nih? double kill. Bodoh banget gua. You take point. Wah, ada aku hit. Oh, dek. Ular 2 itu. Aduh, ada opernya. You take point. Ada tuh Jaden. Bomb has been planted. Pojok kanan. Di atas. Awas, JK. JK masuk tuh. JP dia di JP. Dia di JP. Tunggu. Saya bilang Ada. Astaga. Benar-benar sadar. Randy, sosok person hadir sini Randy. Bomb defused. Blue team win. Aduh, 19 gak aku ngekill. Apa-apaan lah ini. Siapa dia yang minusin Sena? Kau nih. Om. Masuk semua peluru ya. Aku mau ini dulu dong, pegang RM. Absen harian. Maaf APC nih. Wah, baru jam berapa nih, Jo? Hah? Baru jam 11. Wah, keke. Iya ya. Game lagi. Belum jam 12 ya? Kecepatan berarti jamku ini. Jam aku udah jam 12. Kurang 15 menit. 11.47. Jam PKW emang itu bang, lebih cepat 15 menit biasanya. Jadi itu balik. Biar cepet balik. Halo. Enak menurut kalian main polosan? Ayo war lah, war. Udah capek aku kalau mau war lagi. Capek aing. Udah siang. Zaman dong. Ngomongnya omongan para binatang itu. Agak latihan berarti belum. Kembali. Dia. Tokopedia. Ya. Tokopedia. Apa Tokopedia? Suara. Ini musuh kita ngomong tadi. Ayo, dikasih yuk. Polos. Nih, kamu ini, jing. Gas. Riko. Sedang kopi dong. Dikit. Kamu kan om. Ya. Nggak kopi. Gimana tadi? Yang ngomong dia. Apa? Join. Bobo rumus. Join. Okay, let's go. Dia ada diamond 1 enggak dia? Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole.
Oh, lurus ada kan? Nah, udah ada Double kill. Headshot. Salah keker. Roto kan sebelum naga anjay. Mission success. Okay, let's go. Huh? Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Wow. Toxic salah hilang. Fire in the hole! Aduh. Headshot. Air. Fire in the hole! Yang dia tuh. Double kill. Headshot. Sakit Kan dah ada kau. yang FC kan. Di B ya tadi. Iya, sabar. Nah, mantep dia bang. Ini bang. Bang. Oh ya nggak mati nih anjing. Berapa darahnya tuh? Darah aku hit pula 11 ya. Darah aku hit. Mission fail. Okay. Ayo Hattori, oh alah Hattori walang keke. Fire in the hole. Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Apa hole! kau ikut bawa pukul? Fire in the hole! Balon aja gua main. Fire in the hole! Fire in the hole! Go, go, go! Alah, tak sampai. Fire in the hole! Mati. HP lah Double HP kill. 120 sudah. Siapa? Balon molo. Headshot. Oh yeah. Fire in the hole. Mission success. Okay, let's go. Anjing, kena pula. Fire in the hole! Fire in the hole! Tuh, Sena, kiri kau Sena. Arena itu. Fire in the hole! Apa kau Jaden? Fire in the Guys. hole! Di atas. Fire in the hole! Satu pula lagi pakai Tower, hit. Fire in the hole. Nice shot. Oh, pas. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole! Diaman itu. Nggak Fire in nilainya. the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Udah kena gak tuh? Lompat. Dalam deh. Terbang kode. Ah, ya ini. Dia sama tuh. Fire in the hole! Apaan tuh? Fire in the hole! Bomb. Fire in the hole. Bom di B, Fire in the oi. hole. Ya, kok di situ terus ya. Bom di B, oi. Aduh. Apa saya hampir. Di sana. Kayak notif. Di. JP dia. Belum. Nah, push. Awas.
Sena kena baca, anjay. Kena baca. Apaan tuh Sena? Noir. Just level. Mission failed. All right, let's move out. Tukang bacok dibacok. Astaga, Sena. Fire in the hole! 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 Halo. Fire in the hole! Ada lagi ya. Di atas, 2, dalam. Langsung lagi reload. Oh, iya. Terus gak wae dia. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Mati, Dek. Mati. Headshot. Dan bisa gerak lagi kau, Dek. Apa tadi? Arena 1 hit. Helmet protection. Fire in the hole! Arena 1 hit. Arena 2 hit. Satu lagi arena. Baca. Jadi kena baca. Anjay, Sena. Level. Mission success. Ayo Rico, parah. All right, let's move out. Level. Fire in the hole. Hah? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! JP2. Fire in the hole! Ada lah toxic. Takut. Aduh. Gua takut ya. Mampus kok ngentot. Pakai gas Rico. Kamu gak dia mampus. Mampus bisa. Darahin semua anjing. Rico panas, Rico kena. Depanmu ada toxic satu. Pas, kanan. Depan kanan. Oe. Arena. Oe. Aduh. Ini ada di dalam. Kalau masuk terus buru headshot. Mission fail. Okay, Ya, tower kosongkan. fire in the hole. Mau ada pembakaran. Fire in the hole! Fire in the hole! Tower mau ada pembakaran. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ada bagi-bagi gas gratis 3 kilo. Fire in the hole! Pas. Headshot. Aduh. Chain headshot. Kan ngelag. Ya. Oke. Oke. Mission success. Okay, Sorry, let's go. ya ampun minus kau. Fire in the hole! Fire in the hole! Anjing gak bisa aku kan. Gara-gara toxic nih. Gak bisa lompat lah tuh. Fire in the hole! Fire in the hole! Hit itu. Fire in the hole! Fire in the hole! Mati. Kelihatan nih pala. Fire in the hole. Ini medkit ya. Medkit ya? Iya. Tinggal 1 musuhnya, oi. Oh yang lain. Wala keke. Wala keke. Blue team win. Tinggal 1 musuhnya itu. Bangsat. Kita Kau ke neraka, pergi ke neraka. Kau juga ke neraka sana. Kau juga
Anjing. Pakai gas pula dia. Goblok. Oh, udah kadek YouTube 400 soalnya. Isi banget kata Jaden anjing. Polos. Orang buta aja yang nggak tahu polos tuh. Pakai gas pula dia ya. Di polos besaran nih polos. Orang besar tuh. Polos lah. Cek. Jelas kata Sena. Apaan kau kena baca kau tadi Sena? Harus jaga kepala ya. Udah pakai APC aku ya. Hah? Anjay. Udah ke anyar nanti cobaan. Betul bisa ke cuy. Udah jam 12 ini udah ya? Udah. Udah belum jam 12 kalian tuh? Belum, 1 game lagi lah. Oke, yuk. Si Asmi kemana tadi? Kok nggak mau join kita si Asmi tadi login ya? Perasaan aku login si Asmi tadi. Si Asmi, main bareng. Asal kalian tahu ya, termasuk hoki loh slot 7 nih. Kenapa aku suka slot 7 nih? APC di mari, ada katana jangan lari. Anjay, Zaki Dayat, slebel. Boleh lah pantunnya. APC di mari, ada katana jangan lari, slebel. Jangan ready dulu lah, nanti ada yang rusuh-rusuh kayak tadi, sakit hati aja dia. Diamond ini loh. Enggak sakit hati ya, suka aja. Gak sakit hati apa? Kau pakai gas anjay. Iya, biar dia merasakan. Dipikirnya dia sendiri yang ada bom gas, gak bom air ya. Goblok kadang. Tuh baru dakna orang main. Hah? Sena, kenapa kau nggak mau ngomong Sena? Sariawan kau. Iya? Ini kayak si Anwar ini ya, Jaiden nih. Perfect Paradise, Steady Mercy, Unleash kami nilai awana be. Tukang bacot kenal bacot. Anjay Sena. Jadi kalau dia misal pakai Wii kan cepet dia jalannya, enak dia masuk orang. Kalau pos kayak ini susah lah dia. Hah? Wah. Enak deh. Iya, emang lambat. Ini gue juga pakai pisau. Iyalah kan nggak ada Wii. Gak enakin anjir dah. Orang pakai Wii itu yang buat dia makan apa cepet karakter kalian itu. Ayo, dah, yuk. Yuk, Gas. Toli. Aku belum ready, aku yang suruh gas. Ayo, Hattori, mana kau? Kok minus terus kau nggak? Mana Rangga nih? Kau udah ketahuan Rico kau enggak? Rico udah ketawa. Diketahuan Rico kau minus terus. Ke kiri. Ini. Tuh. Si Jaden kenapa gak DS dia? Kena mental kah dia DS? Takut diketawain langsung ya. Nggak, dia bagus tadi. Tanya, biar bagus dia ada SD ya. Ayo ready lah. Tunggu apa lagi? Rico. Si Jul kemana? Belum hondinya. Apa? Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Fire in the hole. 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 Astaga, bingung aku pilih yang mana, di arena itu banyak kali. Anjing, gak ada kena satu pun. Bangsat. Goblok. Bingung aku di arena tadi banyak kali orang di arena. Gak tahu yang mana.
Taruh depan buat. Suruh bebek, emak buat. Taruh. Langsung step dia. Anjay. Mission fail. La. All right, let's move out. Go, go, go! Fire in the hole. Wow, AWP itu. Fire in the hole. Fire in the hole! 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 Nah, ini kan lagi ya kalau mau ini bener. Oke. Fire in the hole. Fire in the hole! Di base satu. Satunya di base yang BBX. Nah tuh, betul. Udah maju. Udah maju masuk. Kiri berapa kalian nih? Paling itu ada. Kalau Bomb has been masang, planted. masang. Bingung gue dari mana Mbak ya? Dari baratas itu loh. Mission success. Oh rame, oi. Okay, let's go. Dia. Arena rame, oi. Fire in the hole! 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 Wow, nggak mati nggak tuh? Dua itu. Wah, itu apa gawe dah tembak. Aduh, toksik satu lagi toksik. Aduh. Alas. Udah mati, udah mati. A point! Diha. Take point. Enemy spotted. Oh, ini yang rusuh Bomb tadi has datang been lagi. Yang mana? Iya, mau. Sudah mau gas. Bawa balon apa gas? Yang mana? LMC nih. Yang mau bang. Bawa abang. Dia nggak bawa otak dia. 120 tadi darahnya. Mobilnya belum. Iya, ada satu posisi. Mission success. Gila tuh anjing. Okay, let's go. Ini reload nih. Fire in the hole. Fire in the hole! 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 Fire in the hole. Fire in the hole. Double kill. Fire in the hole! Atau nih. Triple kill. B point! Jadi bilang tuh. Belakang kosong. Bomb has been planted. Belakang. Baru nge-kill aku, oi. Itu ada Jadi yang lari. bawa bom air, siapa itu? Mission success. All right, let's move out. Ada yang pakai air kah? Ada. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Udah hilang. Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Dari mana lu? Jangan sembilan. galau. Tadi mantap di base. Mission success. All right, let's move out. Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the Fire hole. in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire
ampun. Udah kulihat pun itu di situ. Walah, walan keke, orang keke. Aduh. Arena masuk. LP dong. Ngapain kau Hattori kayak gitu? Mati nih. Kucing arena tuh. Bukan sini yang sana. Kaki. Kucing itu pasti lah udah ini LP. Apa ini nih orang? Ya ampun. Ah kan? Pasti di situ lah ini. Apa-apaan jadian ini? Astaga. Musuh tadi orang dua baru nggak? Ya ampun, Jaya. Bomb has been planted. Ah. Kanan kan? Nggak pakai headset lah si Jaden ini. Tahu gitu di iya. Oh yeah. Ya ampun Jaden, nggak pakai headset belakang kau Jaden. Bomb exploded. Mission success. Nggak pakai headset kalau Jaden ini ya? Ah, dia tak pakai headset bang. Nggak si Jaden ini, ya ampun di belakangnya tadi di sininya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wow, orang tua kan itu. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Ada dua Iko. Fire in the hole! Apa lagi tuh? Jaiden itu. Itu gak ada tuh. Ada. Itu gak ada deh, masih tempat tadi lah nih pasti lah. LMMC dia pakai headset loh. Ada kiri kok. Ada. Bah. Keluar. Di kiri ujung pucuk tadi lah ada tuh. Iya, pakai headset masih di bawah bar tuh lah. Baratas. Oh, pakai bom gas. Nice shot. Mandi kali lihat, mandi gas ya. Kiri kau. Oh, lagi deh. Ada masang di A. Masang di A. Tidak ngekill lah nih Lolo nih 03 masih pakai gas dah 120. Oh Lolo. Virtualnya. Depan kau, depan kau, belakang, awas belakang. Nah itu loh, kebi dia. Pegang gas dia, mampus kau. Pegang gas kan? Bukannya masang ya orang, kan goblok kan? Tolol. Bawa balon dia kan. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Baca penuh. Fire in the hole! Fire in the hole! Ini dek aku udah lah apa? Fire in the hole! Walah dari atas gak tuh?
Udah naik atas, gak ada yang Uang itu di dash. Nah. Layar. Layarnya. Fire in the hole! Ya dah. Fire in the hole! Oh yeah. Gas gue. Ada babi juga. Jai, simpan Jai. Jai itu. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole! 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 Ada betul. Fire in the hole! Double Ada lagi. Fire in the hole! Aduh, megang pisau. Fire in the hole! Emang nampok dari masjid kok. Ya, telat tembak lah aku. Dalam A1. Kalau aku nggak megang pisau mati tuh orang tadi. Nah, epinya om. Iya, doang itu loh. Tadi gitu. Kau yang tahu lagu ya. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Masih dengamu. Ada ini ya. Fire in the hole. Red team win. 06, oi 06. Apalah kau itu? Tadi siapa yang kutabrak ya? Ya, halo. Sini. Jadi, Oh, Hator yang kau tabrak tadi ya? iya. Oh, alah si Rangga. Gak tahu aku mau login tiba-tiba. Lagi sedang digunakan. Rangga, mana si Rangga? Ada di S Rangga. Oh, nggak ada Rangga. Nonton. Sudah tadi. Belum belum City kan. Kesini. Belum City tadi nonton kita. Pegang RM, aku nak ini loh. Udah ada ini, udah bukan 4 kali. Iya, Mentah hari keberapa kata si Asmi minta ini info. Main Rumi ame gitu. Hola Bung Elon, aku yang BB mantul. Tumben polosan om biasanya full cash. Ini lagi pengen polosan. Tadi yang FC tadi tai itu. Udah bom gas, ada 120, ngekill enggak. Bodoh. Hah? Bayar pula. Hari keberapa ini? Bentar. Masih tunggu. Cooper, kurang perhatian. Hari kedua manusia sini bilang. Hari ke-22. Dapat apa tadi aku ini? Holpes. Dapat holo sama face. Ya lah, aman lah pulang gini. Ya kan bintang 1, bintang 2 main. Lo connect ke bintang 2 main.
Bagus. Bukan lucu gitu kan. Sebenarnya ngapain? Awasin dulu ya mainnya. Main bola. Dapat ini kan hulu kan dari kau ini, siapa namanya? Iya ya, iya. Dan main Itu ayah nggak pernah telat itu. Apa absen harian itu? Malah yang hero ini telat sehari. Anjing. Ya kan yang penting kan sampai hari 25 doang sih dapat kucing. Iya benar. Kalau poin itu nggak penting. Poin berjuta mau beli apa? Asli. Paling beli pisau paling. Ya. Pisau flashback. Belum. Flashback. Karakter aku udah. Dari inspektor. Yang hero nih dapat baru Chris dapat. Telat dia telat. Si Putra kemana ya? Nggak pernah on lagi. On kemarin sempat di pas pulang ke rumahnya dia ngekos di mana? Semarang. Jadi coba cek mana ya Tasukan. Oh. Login. Berapa? Au. Mana musikku kok mati? Ajar ngantuk aku. Ih, masih mau ngantuk. Olahraga ya, olahraga malam. Enggak lah, langsung malam muda ini lagunya. Aku kan tadi bentar olahraga malam. Anjing. Masih ada cek kalian dulu. Apa udah ganti? Slot abang. Iya, slot. Kalian tahu nggak ini yang Viagra ini di Bali tinggalnya di Bali. Iya, terus dia suka open BO untuk para gay dulu tapi ya. Tapi nggak tahu sekarang. Yuk. Suka cewek. Ya. Masih nafsu aku nengok daging itu. Anjas, level. Enggak batang aku enggak. Aku suka goyang mama muda. Di sini tadi yuk kalian belajar sini loh, maaf loh. Fire in the hole. I'm in position. Get out of there! It's gonna blow! Fire in the hole! Eight point! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Pas pula aku headset. Headset pula. Tolong. MCD. La. Apa jadi Ada ngepen aku di base. MCT udah lari ke A. Mati kan? Mission success. Okay, let's go. Storm the front! Stick together! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! 8 point! Wah, jai Fire in lagi. the hole! Position! Fire in the hole. Fire in the hole. Ada bola ya? Ini kita deh. Oh, cuman kayak keren. Iya yang ini ya dari tadi ya. Nice shot. Keren banget, Pak. Fire
sana ke mall depan ya nunggu pintu sih. Tunggunya ada. Mati kami ada nih. Ini mau ini gitu sering ini. Mission success. Nggak tahu. All right, let's move out. Bolos mati nggak tapi. Get in position. Wow, nggak mati kau deh, kayak gitu. Kira-kira itu. Fire in the hole. Fire in the hole. Reporting in. Nice shot. Fire in the hole. Wih, itu B. Bomb has been planted. B. Fire in the hole. Apa lembut beta? Kawan. Mati. Kita ada mana? Terus kali lamain. Kita dulu. Jebol lah. Ngebet lagi tuh. Bomb defused. Nggak bersingsat ya? Nggak kena satunya. Mission success. Lurus itu loh. All right, let's move out. You take point. Fire in the hole. 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 Wow. Kopi nih anjing kan kau. Fire in the 3 hole. kali gitu. Fire in the hole. Headshot. Mana lagi ker-ker, astaga, nggak kelihatan dong. Oh, reset dia tuh. Fire in the hole. Bomb has been planted. Hey. B point. Aduh. A point. A point. Fire in the hole. Minus kali kok. Wah, masuk orangnya besok. Bomb defused. Masuk koran. Sudah bantu kan. Mission success. All right, let's move out. Reporting in. Aku 3 kali kan tunggu. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Together. Fire in the hole. Alah, udah kulihat situ tadi. Jing. Aduh, oh masih. Fire in the hole. Fire in the hole. Wah. Fire in the hole. Meta tuh terpengen SKB satu SKB. Markas aja. AFK. SKB. Udah mati kan SKB tadi? Bes, di bes lang. Bes. Oh, naik base deh. Jalan deh, jalan deh. Naik, baru naik. Temu. Alas. Mau tahu temu. Terus WH awatan. Malah Jin Gaiden lucu aku ada bom. Pasrah dia. Mission success. Okay, let's go. Nah, enak. Fire in the hole. Koran. Depan raya. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Bomb has been planted. Get in position. Fire in the hole.
Ramenya situ ya. Mission failed. Minus apa? Okay, let's go. Kenapa beda? Fire in the hole! Fire in the hole! Aku itu bocah kepala langsung belok. Ada Bang, ada Bang. Fire in the hole. Fire in the hole! Ada dua. Fire in the hole! Nasi. Jadi dia kawanku di base. Tapi kan bukan bertema. Headshot. Masih dekat breakthrough lah Bang. Arah A. Apa dia di nama ya? Anggon. Oke. Nyari senjata kan. Chain killer. Mission success. All right, let's move out. Oh, Nah. Ini up. Headshot. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in Lah the di hole! mana nun? Chain headshot. Fire in the hole. Fire in the hole! Aduh, di situ dia nggak tahu. Kayaknya air. Nah, jalan ke sini. Ada petani satu. Oh, Ya kan? Fire in the hole! Ada petani satu. Serius sampai ini. Ya apa? A point! Yang cepetnya dong benerannya. Langsung balik ini. Udah stuck dikit kan dari. Apa berdarah ya? Bomb has been planted. Oh yeah! Itu di kiri iya. Kiri. Naik kuda sekarang, naik kuda. Naik kuda kok jalan-jalan. Bomb defused. Blue team win. Kan nonton terus aku. Kian tanggung dulu. Iya, udah tahu dia ada ke tempat katanya. Kian nunggu. Lagi angin. Di sini. Ayo nyerah gak kalian itu? Aku rehat bentar lagi ya. Main ini lu, main slot lu. Capek kali aku. Okay. Slot. Ngantuk Live kali. Bang. Hah? Live slotnya Ya, Bang. agak. Belum depo. Tuh nonton bukan lapang live. Fire in the hole! 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 Wah, pas pula itu. Udah aku lihat kok enggak? Udah aku lihat, aduh. Ada. Ya. Oh, benar. Kaget anjing.
Ada sama aku. Main kalau abang main selat itu apa bang? Pas yang kena kepala deh. Di QQ mas. Main Dewa Bet aja bang. Besar bonusnya. Apa? Dewa Bet. Dewa Bet. Nah, ayo kan harus buat ID lagi berarti kan? Iya. Itu lemah bang. Walaupun kita kalah banyak, bonusnya lebih besar kok. Kamu pun gitu. All right, let's move out. Anjing, dicampen orang nggak tuh? Duh, mastil keretanya. Fire in the hole! Fire in the hole! Astaga, shit. Double kill. Wah, kok kan bocor dari juga. Wah, dan kereta dua ikut am. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, ada pergi om. Iya. Apa kau tunggu ngadep sana? Cara digo. Sasar. A point! Wah, Iyalah, nembak apa manis? Iya. Nggak ikut mabar ya sini di desa kok. Mission success. All right, let's move out. B point! Get in position! Apalagi mobil tuh. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! ada dong mereka. Fire in the hole! Oh, Kau. Alah, kereta ngetut kan. B. Angkut pun lo. Oh, kali luar apa dah? ada. Ada. Ai, tụi nhá con. Chain headshot. Tangan panjangnya itu setek. Mission success. Okay, let's go. Go. Cover me. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Headshot. Wah, mati. Apa ya? Ada bang. Bukan nih. NFC. B point! Ada pucuk kamu. F. Pucuk. Lari ke A dah sudah.
Bomb has been planted. Oh, bukan kau ini atau ya? Satu kau ini. Jauh kali satu. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Nice shot. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ada depan gua dong. Fire in the hole! Rami itu biasanya dong. Double Oh. kill. Ada lagi kan? Waang. Pas pula pecah pala aku. Uy, dek cemas lo, dek. Bek. Terus sekali kawan penyembah. Coba. Ada. Kanan Mat, di kanan kan? Kanan ini aja. Kanan sama. Hampir kau nak bokong si BDR. Mission failed. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Fire in the hole. Fire in the hole. Oh, nakar deh. Oh, dua nih satu ya. You take point. Wow. Anjing. Kelihatan aku ke sini. Tidak. Oh, dia nak minta ada aku. Bomb has been planted. Wah, aku di situ tak lihat aku. Walah. Walah rata semua itu. Gak ada yang lihat nggak di situ orangnya. Mission success. Iya, Okay, let's go. apa lagi? Ya, apa kan? Bukan muka lo nggak kuliah. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Coba. Fire in the hole! Nggak mati dari era aja. Fire in the hole! Fire in the hole! Alah. Nice shot! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, ada.
kereta. Borong. Dari mulai tadi kereta aku rasa TF deh nih, kalau ada kereta. Kereta aja. Kereta ya TF ya. Ini nggak lihat si Maung ini, udah pasti Maung. Pasti pula Maung ini. Wow, ini dia udah. Apalnya lupa. Mission failed. Dia takut kereta. Okay. Tahu dia. Teng kalau kereta lewat. Fire in the hole. Get in position. Fire in the hole. Headshot. Wah, Fire in the hole. Fire in the hole. Wah ampun si itu Sudarto itu. Walah nggak lihat aing. Oh. Come on. Ada. Nabrak ya. Pak. Fire in the hole. Astaga. Fire in the hole. Fire in the hole. Kereta lagi. Wow, Om. Ulu. Fire in the hole. Baru nak nge-kill ya lah ada uang. Nah. Kok malah diem dia? Bomb has been planted. putarnya dari sini ya. Fire in the hole. Ini mata merah. Emang pintar nih. Bomb defused. Lincah ya. Pintar ya. Tekannya bang. Mission failed. Okay, let's go. Fire in the hole. Get in position. Astaga, nyenggol. Wah, siapa lah ini nih? Kaget mau ini goblok. Bodoh kali ini depan kuningnya kok nyenggol loh, bangsa. Fire in the hole. Aku sama enak nonton nih. Fire in the hole. Ini monitor di mana Fire in the itu. hole. Dong ya di sini. Dalam bom langsung jalan ya. Macam bom. Masang B, Hadori. Bomb has been planted. Juga ini ya. Kamera. Dari A. Bagus. Ini dari mana tuh? Dia mah aja kawan kita dalam kereta tiba-tiba nembak. Kau tak bertahan you.
Budak itu bersih itu tadi tuh. Mission success. All right, let's move out. Get in position. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Ini kok anjing Fire in banget. the hole. Fire in the hole. Aneh. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. A point. Bomb has been planted. Mati ke saja nonton dia lagi. Fire in the hole. Bomb defused. Mission failed. All right, let's move out. Fire in the hole. Reporting in. Fire in the hole. Fire in the hole. Aduh, diguikut terus di situ. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Iya. Mission failed. Okay, let's go. Fire in the hole. Aduh. Fire in the hole. 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 Nice shot. Fire in the hole. Di atasku, di atasku. Baliknya. Des. Kayak oh, pasang lagi kunci sini dia. Ampun aku coba aja. Banyak dua lagi. Dua ini tengok ini. Mission failed. Okay, let's go. No. Dia tengah. Fire in the hole. Position. Fire in the hole. Storm the fire in the hole. Aduh. Fire in the hole. Fire in the hole.
Enggak mati dong. Sekarang kali dia. Mana lagi? Double kill. Fire in the hole! Enggak lihat lagi. Fire in the hole! Kacau ini. B point! Mandi. Stasiun. Ada yang nembak kaca tembus. Oh, ada kaca yang tembus ya? Tidak, ada yang tembus. Fire in the hole! Mati pula pistolnya. Karat kali tuh loh. B point! Wah. Red team win. Lihat Bang Nobu ini. Main slot. Login aja. Main slot, Bang. Kemana? Hah? Apa main apa kita nih? RR aja yuk. Ayo. Slot, Bang. Hah? Bang, Main slot. login harian. Login harian. Coba login harian. Mana main punya akun? Kamu senang main dan? Mau RR kayak? Hah? Oh capek. Mau RR? Hah? Mau RR? Iya RR aja yuk. Kalau mau Panas, capek sih aku nih. Iya, tapi saya kemarin 32. Pick up Zero City. Capek bang, mau pulang bang. Capek, aku juga capek nih. Kau pegang RM lah siapa? PSG apa? Pegang RM kalian. Judulnya ubah lah. Jangan aku RM lah, capek kalian. Beda gue mainin biasa dengan baru tua agak gue pikir soalnya. Nah, dia makin. Nggak renang. Yang mana yang ini? Ini yang lucu nih. Serai. Yang ini tak kelihatan ya. Di Terus lagi kita nih. Tahan. Yuk, proper dengan itu. Apa? Ini tak main di sini main. Ini aja. Padahal no. Ini nggak dewek kan? No. tadi kan Oh, panas. panasan ya. Bukan loh. Dilda 201. Ya, pasatnya itu lah. Tidak ada. Siapa yang main RR? Main RR belum main slot. Abang lah main slot, mau nonton. Halo. Ayo malu. Iya. Ini nak nonton video abang malam. Oke. Harus matiin ini kalau mau main slot nih, matiin apa? Ini. Sama Bennett langsung aja. 2-0 Belanda. Dan saya slot bang. Lalu apa? Amerika Wales. Jangan pakai moto bang. Hah? Slot. Ini ini Feri yang dulu tidak perlu meriah mana sih saya pilih dulu Apa? Piala Dunia tidak perlu meriah sekarang Figo
Ya sama Bu Lancelot. Saya nama saya. Itu kill, sekill 3.000-an. Dapat 9 kill tadi. Oh. 27.000. Main di. Nah, kan selalu 11 jam lah aku off dulu live ini.